kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun Batshadrhem kajing kentang Bishop yu Reverend Ferdinand Dakar Didi Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish non ba Ban Shadrhem kajing rakhe International Teachers Day hadi BTS Kashitarik urisau arhajar arpulai kade kasingi ka bakamentam na kabanta ki pat riunget jong Joai Diocese namarday hakni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar daw Archbishop Victor Lingdo hakajingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Lumon but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira Hakani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajinga bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalaniam baper jong kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget Ladon langru Menteri Rangba jong ka jala ukondat ki sangma bat ki wei ki Menteri Sarkar Archbishop haba ajing sneng jing kraw hakani kasngi ulaong bangim day ban he tangkaktin Henry ngidey ban leru bat kikam ulakan tujuri ki pat ringet baro bakin yai trelang bat Bishop bathamai Hadin kaktin sneng tin kraw na Bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya Bishop Ferdinand Dakar Swaban penkut ya kamas bakut layo ru iki kentin sngongo na Bishop Ferdinand Dakar Didi Laban penken mau bakade hadin bun snam baka Joai Diocese kala yo Bishop bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway play ubha balbasbun rai kapalan yo Bishop electoni Ferdinand Dakar banong sharai bakridu John Kajelan yang Joai nyai ku play ku Bishop elect Ferdinand Dakar Ubrak roy ramang hoy, yakaman chung play, kumuto kuan na gospel na tagasngi. Balayere kaman chung pa chung. Ngitip bahau Bishop elect Ferdinand, ulakomu yo play, lembau Pope Francis. Bashiti yakani kakam, kabakia, kabala persyek hau. Nama kata, ngikuai, nakabenta jompi, Pila pradunge juai berta Bishop hamai jompi. Hagajin pule berinkon mentara sinyal Ezekiel dari Turupa. Hakabau pule raye ini umpwa ban penrem ini lalu bonani penrem ni darai ni lagi. Hendra pule uju penrem ni. Wansi pule batu tu cikanmen. Ublay wisnay uyay ma barbor yani kinongpon. Hagajin puli kebaar. Upawras makoy ukenju yani baro kundi. Walay hagajin kok sarong. Ne hagajin kilang. Hendray ne hagajin sinore. Tunyoy kuway kangkor banyamadi. Pilipini. Kansara mo pawras ay. Den Jesu Christi. Mlapin Yeladi, haru kajinya, namabang iye hok yangi. Hakung yang berpendek yeladi, kenapa iye yakumai? Hakung ini kuai berinono, ialah kajin sarong, banyak yakumai. Hakung ini jangan dikorai negeri daerah bayani. Kini cikli, bagi cuma marwai. Lembaga gospel menjadi ngikli kumne lagi. Hakong election komandong blay dakachi jongi. Ukon komon bau tre. Henry bomu ikaman pacu. Ukon wa ukomu tanda kakin Henry ukanle. Kacip pedim blay kande kitubon. Kotrai Henry token kibale ikaman kajuble. Macum yang artway. Tiga bakhamha. Ubakren tanda kakin nerwale kitong. Krampe ni on barahani. Kau kren khajam balik kaki. Ni hakatin on jong Bishop elect Ferdinand Dakar. Ulong brio ulindo ubajai.
Ngitim berterima Utreshton yang menerangkan melakukan siapa ngalai ama ngalai baru. Ublay lagi yang kedua Johnny Kibril, Wiru yang kecil John Bishop elect Ferdinand Khan. Kota Ublay, Ulai Shishu Habu, Bantre Bishop, Bak Nonsarai yang kedua Diocese. Perangai baik baru. Nyari tujuh pi, bantunya terang bagi Bishop Batamai Chompi. Kenang makan pu kamping, kabalan kedaisis keilang sama. Kecil perin kawan, dan kecil kamu barakam kebau belai urakta. Kan mau minta kasih citarik benai, Oktober, Risau. Kadai si burung juga daisis cuai barak kowe. Nas ai play pi si burung sok. Reseptif balai di om si burung jopi. Nama si burung juga tersa betul. Jom kunjung jisu. Kami ada jom kaneka daisis cuai barak kowe. Kaneka kuai kali hadu kata-kata yang boleh. Hadu balai ti mo ialah jin. Bantau ia kemon kejut boleh. Kei kebahagiaan kecil jongkang kapian batumu itu macam belai batu di bahalo. Kini kuat kecil kami ada yang kami jalan yang jual. Kenapa? Saya ada nak bertahu siapa kamai maka diocese jual berkoi. Nak buat kepok kemian keku kedok. Ya kiwe kamtam yang siapa kamai. Do kemarian tiga-tiganya silent nak benta cukup bacong garai sesuai berkoi. Kamtam do ketesa berkoi. Kedua yang penting kanya silent nak benta cukup baru. Annual yang Jesus Christ. The High Priest of Christ. May pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan priang kecil jong lain. Daging Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. kejengkang ini ia kesakya berdenduk kidai kadak jong kejeng penkubuang. Kesati kedai kadak jong kejeng yaine bat kejeng bat jukang jong bishop bat karawan. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kedai kadak jong kahok bat kejeng koi Khubor Niam. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki laya lumlang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pen kre naga banta ka lawai amban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. Father John Zosiama ibadai vice provincial ilalong inong penyat bakongsan hakani ka retreat balai shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lor hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de Father provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim basisngi habalang shnong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai.
Iba kan sai ila pasat ya kimat pusan balasat na ketien ublay ban penslur bat ai mensi miki para banget jengki balang snong bakin long barabor ki basidrhem. Hadirin kejingkran na iba kan sai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khun samla ki long kme long kpa bat baro ki pat riunget jongani kathan. Da kejingkmen ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ke International Teachers Day haka santarik urisau ar hajar ar phulai. Ya ke ni kasngi la IT kerpang na kabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ke jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ke ni ke jing lek kemen da ke jing puli ya ke ketien ublay ke jing duai boot se ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing lek kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ke jing sngongu ya ke mensim IT lot jong ki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ya kijing ai sngo bha ba kerpang na ka benta ki nong hikai kajing rakhi ya kani kasngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya tid then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay, now the next action which we will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses?
action, friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Ka St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4/5 Balayalam Shirham da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector bad i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kala sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod siki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmiet da ka mas bekut. Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingedan rengkat lang baro ki lengdo ka Jawai Diocese. Hadian kamas bakhut ladon kajing kran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da ki pat riunget ka Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay itlay kini Jesus Christ bar kajing jong play nam bar kajing sulong mense bakhut kindan rengkat baki baro. Lindor sini Ranul Lahilarius dari administrator barim menentang dalam dua dari sini adalah Lawrence Paswet dari municipal Johor Garap asisten dari Paris Chancellor sini betul minta Martin Sula adalah President Royal Lut Mission Operator dari sini Pak Lindor Barat bidang nanti kembang pada hari ini yang gurau ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat menjuru yapi berjana ikon Jawai Diocese langkah berikon langkah kan na Paris sampai Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat yang ikon Mission One Suja Apa kata isi sendiri nak Paris Sultan dan Cakaplu ban cak pengetang ha makat tu mesti hadu jauh ni ustaz mulai ke terik di Sumbar ibu tadi kita ayu yang beri nak bentai jongi linda dan Jawai Diocese mat mapi bara ikun jang kedai si sini nado kita teri balang di sunjuk lambat sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese di kena samla jangka diocese ini
và cái phi seng long ni seng long pa seng samla na duan Sunday school KPP baro ni dan la ketong kabuta ni pia la committee of fair trong cái đại sứ ni rangkat cái phi baro cái ni rukom prikan ni committee of fair di wan resmi kumpiangel Maniro, Matinton Buram Jauhle, Namarba Resmi Buram Jong, di Angel Nongeda Bapu Juni, Kota Benik X, Cisin, so ni provide the Kamogadam, how brain and the target to put in a able eye ni, na do Lakstan no, Bishop and Sen, Bakunta the Temple Benik Man, Zela Ukuni, Matmenta Kune. Thì tung Sabah Diocese Sungai Silong, Julius Kurma, Rekat Baru Tikal Lamran, pada Kedawar Paris, Bapak Harta yang ada Kedawar Paris, kan tiba-tiba nama-nama yang memiliki, Sabah Diocese Sungai, yang memiliki sejumlah mas ayu yang besar, Presiden itu akan kita besar tadi. Apa yang orang di Paro, di Balang Sungai, di Katikes Sungai, kirang Balang di Balang. Dia belum kata start ini baru dia tanggungan apa diocese ini, baris ini, bagaimana start tanggungan start kemas, ayu coba bisa start kemudian mereka punya. Pada fikir boleh dia akan jadi pelan, ada ayat yang kagum kajian terkait dengan bisa. Yang belum terpakai kuaya jadi berwajib hamilnya. Kali sikit-sikit payah sepi, very good kita sebab kita sih berbuat nama kita, lepas yang hebat kedua, kalau ayu itu supaya ini, kita ketika berwajib sepi, tapi kan hal kita kejadian ini. Karena kita tidak sepatutnya, apa yang boleh baru, kejadian ini, turun dalam boleh jadi, baik semua perkat. Why will you play with why bishop, why diocese of it, why are they not there? Of the Khubor. Second, Buram Jalan, second diocese, second party, why the bishop? How to kita, the Lilian Jami, but the hot to be part of play, the young man can help and sit the time of the Lilian. Ang tempan ulubun marumen simbapun. Kejaya iklai tinggi Yesus Kristus, bagi tinggi jomplay dan bagi Yesus langsung mensi, pakuin dan rengkat bagi baro.
ha kita Khubor kesembilan jawan Chal Jisu Ikom Uei Bukhau Tam Hakima Kubnen Jisu Kawat Yahweh Kuna Balukunye Uapde Jogi Batloon Sisya Laon Haki Ganda Kikla Balong Kuna Rit Tinong Yong Hakima Kubnen Ijar Bakundi Kelade Kumune Kuna Utake Long Bukhau Tam Hakima Kubnen Jar biasanya bahaya pun oleh kecil kulai kaburam bagajira yau kulai try kenal unong bo unong thau jadi baro di kulai ini kita baro tang dua daisi cumi tampak ya chancellor cumi mission proprietor Hilarius pada Lawrence Postman iba dan ahli Paris di Thailand Jepang diocese jengi tumi consultants tunjuk pada pi ilando jengi bawan di Paris bukan bawan akan dengan sini bagi ayo yang boleh try kena dekat dunia Pi kena play balang, but baru kipai jauh play. Malaysia pun pada Julius ini cuba, lawan dan dia snok nang batni, akan diketing. Dua songo, patrua songo, how play nak tadi itu tu jadi dua ayat ini, terpang mending kesini. Play pi baru kipai jauh play terpang dalam pi ni non nanda. Minum dan syabro. Nama depi, kata idon dilinda, idon disakmen, banten benda, nara benda depi. Kuslong yong kalu, pamlong kaslong kabaritam, nabanapa, lakaya orang soti, orang belai, ubisok semai jongi. Jadi namun pada Hilarius kemarin kamu aplikasi beri ini biji beri kamu pada hadap dari sini kita cuba dan dua hari the council member ini kuat empat di sama ini berat Paris terpang ini pada angkam dua kit jaga kia kesan yang kaji job dan industri Paris umulang kubi dengan kam but pilih cipi kuat kia tam kata Lada kibruan ni yapnan di bishop kan di nomor ikmat ni bawan bersakut sabha dari Itali pi kemen ki yang terdapat tadi kat kamjo ya di Norway ni kamu orang ginin kam tiangnya berway sabha bawa sabben pasal hek asal siang ni kastor pun bang tu yang di adut legacy dari cipon ni di bayar di dalam jam 4 ni tu hai kat sekolah ini orang di Bosnya jo ang bishop bati dalam hikmat bersatu sama ang ikesin na kong yo ikijibang ko pangtam hai di boy di dekat hati ko ni jadi bishop all ada bang very good itewan wa arwan nagalian ke gibai payana ang income ni dia kam katetal silomi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bikin screen, orang di tahu, bahkan juga kami yuk di Najrong, orang di juga video di subha beliau tanam di, bahkan juga yuk campur camlai, buat apa di Islam? Ngawaca rendang, pentintan, sampai kiri, tahu jadi. Dua yang lain kami ini ustaz punya ini jam mana kali kerjaan mau kami ini jadi kerjaan yang lain ini yang kami sejuk kami belajar buku kedua ini jauh ini Bunang Roy bagi inangko dan pay ada tiga orang di film burung jauh lain sama sebenarnya kami yang ini dah kali terima beli pun dia cakap
pada Islam ini tidak badan akan disebut juga jadi ini jadi kalau jadi memang dan tim kita akan jadi tim dan jadi hati yang baik di Islam. Bagi kami itu baik sampai tidak terjadi problem lain. Ada kita pun muslim berkut amin. Ya Allah ini, ya Allah yang mengikut Yesus, ya Allah yang mengikut Yesus, ya Allah yang mengikut baik kopang, ya Allah yang mengikut baik kopang, ya Allah yang mengikut bersih berkut, ya Allah yang mengikut bersih berkut, semua yang mengikut baik kopang, ya Allah yang mengikut baik kopang, semua yang mengikut Yesus, ya Allah yang mengikut Yesus, semua yang mengikut bersih berkut, ya Allah yang mengikut bersih berkut. Baiklah kendaraan nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi diberi batu jodoh. Nakdeng jang kita diberi melajit yang kita dilenda. Kirimnya di prophet yang me kita nakdeng jami. Idan nang hene bara kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdang lenda kejengdang sim. Kejengdang prophet ne nang itu lupa. Kendak kentang ini, kerku ini agar dikopor kebangi. Yang sohari kali kesini kepada kondo, agak jing dengan pun setri balik jumbe nocerai balik. Kau berkuliah ngatak yang kini kipan wik baru, bagi nanti aku bawa biji kain, bagi nanti aku biji dah jadinya dah jadi terdeng. Highway highway paru ini, highway highway jadi dari masih penar jadi. Bagi itu nak tentuan beram ini, dan bagi jing senran biji lambat jumbe ini. Berkuliah lagi. Kalau kata jangan jadi kata, jika kata jangan jadi ispun jangan ini baik-baik. Kau pun roy yang tadi jadi ispun, bagi sawit jenis terlalu nam hiduplah menyerap bahkan ya bat ujung ban pendan buram bibi tadi Kristan bahari jenis, dah Kristus rai jenis. Amin. Kau bisa buat apa kau ini? Halo betul kita anak kuriwan kau bisa. Bari tu ki khubor la poish ka bakut jong kani ka thup khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban kar pa re phi bala da phidon ki nu ki khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number badon ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kar khui phi. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun bat shedrhem ka jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakhar Didi Penlong retreat ba ar singi ki brother ka khasi jantia Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish non ba Ban shedrhem ka jing rakhe International Teachers Day ha DBTS Kashitarik urisau arhajar arpulai kade kasingi ka bakmentam na kabanta ki pat riunget jong Joai diocese namar day hak ni kasingi balayo ban penkentang bishop yo most reverend bishop Ferdinand Dakhar daw archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang archbishop jong ka Impal most reverend Dominic Lumon but archbishop jong ka Guwahati most reverend John Mulachira Hakani kasngi la sedang syuara ka mas bakut hakabau archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajinga shimbentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez deputy head of mission rengkat ki bishop na ki jalaniam baper jong than shatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jong ka jala ukondat ki sangma bat ki we ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ulaong bangim day ban he tangka ktien henry ngidey ban leru bat kikam ulakan tujur ki pat ringet baro bakin yai trelang baru bishop bathamai Hadin kaktien sneng tien krau na bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya bishop Ferdinand Dakhar Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo na bishop Ferdinand Dakhar Didi Laban penken mau bakade hadin bon snam baka Joai diocese kala yo bishop bathamai hadin ka jingklat no jung bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway Play ubha bangbasun rai kapalan
Bishop election Ferdinand Khan Banong Nong Sarai Bakriu John Khubor Niam Jolai Nyai Kublai Kerpangi Bishop elect Ferdinand Khan Ubrak Roy Banong Hoi Yakaman Kublai Kumuko Kuan Gospel Matagasni Balayere Kaman Paju Ngitip Hau Bishop elect Ferdinand Ulakomu Yo Blay Lembau Pope Francis Bashiti Kani Kakam Kabakia Kabla Pershek Hadu Namakata Niguai Nakabanta Jompi Pigara Pradenge Juai Nakabanta Bishop Hamai Jompi Hagajin Pule Balinkon Matagasini Yasnyau Ezekiel Riturupa Hakabau Blay Rayeni Umpwa Penremeni Lalu Bolani Penremni Dalai Redi Henry Blay Uju Penremni Wanshu Blay Wabuju Chikanmen Ublay Wisnay Uyayma Barbor Yani Kinompon Hagajin Pule Kebaa Upawus Papoy Ukentu Yani Baro Kundi Walay Hagajin Kok Salon Negajin Killer Henry Negajin Sinore Tenyori Kuwait Kankor Banyamadi Pilipini Kansar Pawuswai Den Jisu Kristi Lopin Rep Yaladi Haru Kajinya Namabang Iye Hok Yangi Hakung Lopin Rep Yaladi Kanan Bani Yakibai Hakung Kuwai Baninono Yalagajin Sarong Bani Yakibai Hakung ini Tali Kuwai Nikibela Bhayani Kile Cikeli Bagi Juma Marwai Lembaga Gospel Matagasino Nikeli Kumne lagi Hakung ini Shishai Komajong Blay Dakachi Jongi Ukon Komon Bau Tre Henry Bomu Ikaman Paju Ukon Ukomu Tandakakin Henry Ukandre Kacip Pedian Jumble Kande Kitubong Kotrai Henry Token Kibale Ikaman Kajumble Machum Yau Artway Tege Bakamha Ubakren Tandakakin Nirwale Kiton Krampe Nidong Barahani Kakao Nakren Kajam Balikakti Ni Hagajin Long Jong Bishop elect Ferdinand Khan Ulong Briu Uludo Ubajajai Ni Tip Batremina Utreshton Yegunan Kamala Pesyaku Nalama Nalatre Baru Ublay Rai Yakadono Jongi Kibril Uiru Yakatin Long Jong Bishop elect Ferdinand Khan Kutau Blay Ulai Shishu Bantre Bishop Bak Nonsarai Yagadolan Diocese Prangye Baro Nyakin Tujurpi Ban Penetrelang Ban Bishop Batamai Chompi Kenang Bakan Pu Kamping Kabalan Diocese Kailang Saman Kajin Perien Kawan Dan Kajin Kongo Bakrakam Kabau Blay Urakta Kan mau Metagasi Citarik Benai Oktober Risau Kadai Siburong Juga Diocese Chawai Barak Kowe Nas Ai Blay Pi Siburong Sruk Resipip Cik Balai Piong Siburong Jopi Nama Siburong Juga Tersa Betul Jok Kulong Jisu Kamera Jok Kaneka Diocese Chawai Barak Kowe Kaneka Kowe Kaneka Hadu Kata-kata yang boleh Hadu Kata IT Yang Rajin Bantu Yang Mon Kejut Boleh Kei Kebahagia Kajim Jongkang Kapian Bantu Yang Mon Boleh Bantu Kibahalo Kei Kuat Kejut Kamera Yang Kami Kejalan Yang Jual Kelampet Kesayasat Kesayarat Kesayada Nakabantau Bishop Kamai Maka Diocese Jual Berkoi Nadwa Kepok Kedwian Keku Kedok Ya Pi Wei Kam Kam Bishop Kamai Jok
kan buai na pening kan sayang nagabanta champi baro enero yang Jesus Christ the high priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the gospel. Kakitab the gospel kataw ya kajindang tingkli jong bishop man penpriang yakti jong glay. Da kajinyay siya Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. kajinyay ti ya kasapya berdendo kidai kadak jong kajing penkubo. Kasati kadai kadak jong kajing yayne bat kajing bat jukam jong bishop bat karawan. Receive this ring, the seal of your fidelity with faith and love. Protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koy kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki laya lumlang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pen kre naga banta ka lawai ban ailat yaki jingja ki bala deb bakin job. I Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ila long inong penyat bakongsan hakani ka retreat balaya shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lur hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de I Father Provincial I Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim basisngi habalang shnong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai. Iba kansai ila pasat yaki mat pusan balasat nakaketien ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jeng ki balang snong bakin long barabor ki basidrhem. Hadin ka jingkren na iba kansai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khun samla ki long kemi long kpa bat baro ki pat riunget jong kani kathan. Da ka jingkemen ka bakraw ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau hajar arpulai. Ya ka ni kasngi la IT kerpang nagabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing lekmen da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing ele kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ke ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ya kijing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani kasngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya tid
Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from action friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Kasin Anthony's Lower Primary School kalapan long ka retreat ka ba arsngi na kabantagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhon Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod siki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por sau shiteng janmiet da ka mas bekoi. Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakut kum kadak kajing sngongu yakipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem.
Lasdang kamas bekhuit hakapor arbajen ophai sngi Hamiran Hills, Jawai Parish, hakajingadan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bekhuit ladon kajingkran sngongu na i-bishop, bar kajing ay snngobha ya i-bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay tuai jingi Yesus Christ, bar kajing jong play dan bar kajing sulam kumense, bekhuit kindan rengkat baki baro. Lindor sini Ra'anul dah Hilarius dari sen administrator baru menentang dalam dua dari sini adalah Lawrence Paswet dari municipal Jopor Yarab asisten dari Paris Chancellor sini betul minta Martin Sula adalah President Royal Lut Mission Operator dari sini Pat Lindor baru Bidon lang ni kembang pada hari ini yang gurau ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat muncul ya pi berjana ikon Jawai Diocese langkah berikon langkah kan na Paris apa umpat hor na Archdiocese Geelong bat ya ikon Mission One suja Ako kadai si sini na pari sutungan na katsaplo ban chat ngetang ha makadlo gusti kadlo jawniu ustel mo like we tarik disumba ibu tani kijing ayo yawne na katai jongi linda na Jawai Diocese mat mapi baro ikun jang kadai si sini nado kinong tay balang di sunjuk namba sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese di na samla Jawai Diocese tungi bagi pi iseng lokni iseng lokpa iseng samla na duan Sunday School KPP baro ni dan lakitong kabuta ni pia lagi komiti repair Jawai Diocese tungi rangkat pi baro begini di Rukom berikan tungi di komiti repair di wan resmi kumpiangel maniro mantingkan buram jawbe namar ban resmi buram jang di angel nong yeda bakul jemi kota benik sisin so ni provide ke kamu badan how brain dan kita ke betul dengan bela ai ni na do laksan no bishop Vincent mat minta kata hidup ini tidak mat beliau nak ukur ini mat minta sungai pi tung
Dalam ni kita berdoa kepada Sabah Diocese Sungai Silong, Julius Khubor Niam Tiga Lamran, pada untuk Dawar Paris, berkait harta yang ada Dawar Paris. Kan tiba-tiba nama-nama yang dimiliki, Sabah Diocese Sungai, yang memiliki sekemas ayu bishop, Presibur, itu akan kita bishop tadi. Apabila orang di Paro, di Balang Sungai, di Katikir Sungai, kira Balang di Balang. Dia orang kapten yang start dari baru dia tanggal apa diocese Sungai, dari Sungai, maka dia stop aluan start kemas ayu cok bishop, start Kemudian mereka kemudian pada tipipan boleh yang menjadi pelan ada ayat yang kami kajian terkait dengan Islam. Yang berangkat pada kuaya dari berwai bahannya kali sedikit kuaya sepi dari buat kita sebab kita sih berbahan dengan mereka yang yang hebat kuaya kalau ayu itu kuaya ini kita mereka berwai yang sepi tapi kan kita jadi yang sepi. Karena kita tidak sepatutnya apa yang boleh dibawa, sekarang jadi yang jadi, turun dalam boleh jadi, baik semua perkat, wah itu boleh, wah bishop, wah diocese ini, wah ada boleh berkumpul. Saya kita orang jalan, sekarang itu saya dapat wah ini bishop, apa kita jadi yang jadi, pada apa kita boleh, jadi yang jadi kita harus kita boleh. Aku terpan walaupun malam sembahpun. Kejaya ikhlas dengan Yesus Kristus, bagi diri jom play dan bagi Yesus lalu mensembahpun kita mereka bagi baru. Mereka bagi kita berpor kesembuhan Tuhan Yesus Kristus. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai pernah bantu yang uai jadi buat loon. Sisa loon lagi dan dah kita balong pun pernah di tinong yang hakima kebenaran. Sejarah waktu dia jadi kemudian pernah kita ke uang berkau tam hakima kebenaran. Jar biasanya bahaya pun ini kecil kulai keburan bagi dia yang kulai try kenal unong bodong tahu jadi baru kecil kulai ini kita baru jang dua diocese ini sampai ya chancellor ini mission proprietor Hilarius pada Lawrence Postman iba dan ahli Paris di Thailand Jepang diocese ini tumi consultants tunjuk pada pi ilando jadi bawan di Paris ofer bawan akan di sini mangin ayo yang boleh try kena angkat dunia Tapi kita play balang, but baru kita jauh play. Malaysia pun pada Julius itu bah, makilawan dan dia snok lang batni, akan diketing. Dua songo, patrua songo, how play nak tadi itu tu kucing dua ayat ini, terpang mending kesini. Play pi baru kita jauh play terpang zaman pi ni non nanda. Inam syabro. Nama depi, kata idam dilinda, idam sacrament, banten kita, nara bentai depi. Kuslong yong kalu, amlong kaslong kabaritam, napanapa, lakaya orang soti, orang belai, ubisap semai jongi.
lam yo pri pada hilari tamare kamu abiseko bari meni biji bari mena kamjo bad hado ke disini kita cubi dan to healthy the council member the healing court empat di sawo di pi baro paris pi terpang di pi pas ba kam ko kit jaga kia reson yang lagi job dan di disini the paris umulang ko bi dengan kam but pi di pi ko kia tam kata lada kipruan ni yapnan di bishop kan di no mutma ni bawan besakut sabha dari tadi pi kemen ki yang tak paham tadi hat kam jo ya di norway ni kam ong ginin kam tiangel norway sabha bawa sabben pasau het asau siang ni kasto ko bang de yaki adu legacy dari cipon ni pi i bayar di dalam jam kartu ni ko hai katsola ini ong ki Osna jo ang bishop bati dong mikmat bisakut sama ang ikesin na tong yo ikijubang ko pangtam hai di boy di dikut hati ko ni jadi bishop all ada bang very good itewan wa arwan nagalian ke girai payala ang ki income ni dia kam kateta silomi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bincang screen orang di tahu bahkan juga tak kami di Najrong orang di juga video di subha beliau tanam di bahkan juga lu campur camlai buat apa di Islam ngawaca rendang pengentan sampai kiri tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz punya izin yang mana kami kerjaan mau kami ini jadi kerjaan yang lain ini yang kami sejuk kami belajar buku kedua ini yang ini Bunang Roy bagi inangko sampai ada tiga orang di dalam orang jauh lain sama senang yang ini hari ini terima beli pun yang capi pada ustaz ini tidak badan akan juga jadi ini jadi kalau kita tim mah, tim kita akan bikin tim dan jadi hati yang baik di dalam. Bagi kami itu baik dan sampai tidak terjadi problem yang lain. Ada kita pun muslim baut, amin. Ya Allah ni, ya Allah yang menguji Yesus, ya Allah yang menguji Yesus, ya Allah yang menguji Kopa, 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 semua yang menguji Kopa, ya Allah yang menguji Kopa, semua yang menguji Yesus, ya Allah yang menguji Yesus, semua yang menguji Kopa, ya Allah yang menguji Kopa. Baiklah kendaraan nombor tahu, mereka tahu ini, nah tu. Kejengim jengi diberi batu jodoh. Nak deng jeng kita diberi melajit yang kita jelenda. Kirimnya di prophet yang me kita nantin jengi. Idan nang hene bara kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim. Kejengdong prophet ni nang itu lupa. Kendak kentang ini, terkuku ini agar dikopor kebangi. Yang sohai dari kesini kepada kondo agak dengan pemusatri balik jumbe nocerai balik kau yang ngatak yang ini kipanggil baru bagi nanti aku bawa biji kain bagi nanti aku biji dah jadinya dah jadi terdeng highway paru ini highway kejadian repasi penar jadi bagi dunia tentuan beram ini dan bagi jing senran biji lampu jumbe ini kau yang lebih kalau kata jauh dari ini katakan, jika kata jauh dari ini sepun jangan ini bayi-bayi. Kau pun roy yang dari ini sepun, bagi sawit ini terlalu lama hiduplah menyalap bahkan ya ini bahkan jauh bahkan dan bukan bibi tapi ini Kristen bahari jangi, dah Kristus rai jangi. Amen. Sao bisa buat apa kau ini? Halo betul kita anak kuriwan kata bisa. Bari tu ki khubor la poish ka bakut jangani ka thup khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban kerpa de phi bala da phidon ki nu ki khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number badon ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi.
kimat ki bakong san menta ka sngi kilong Shongkun bat Shedrhem ka jing kentang bishop yu Reverend Ferdinand Dakar Didi Penlong retreat ba arsngi ki brother ka khasi jantia Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish non ba Ban Shedrhem ka jingrakhe International Teachers Day ha DBTS Kasi tarik urisau arhajar arpulai kadai kasngi ka bakamentam na kabanta ki pat riunget jong Joai Diocese namar day hak ni kasngi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira Hakani kasngi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan haka jingasim bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalaniam baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget Ladon langru Menteri Rangba jang ka jalau konrat ki sangma bat ki wei ki Menteri Sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ulaong bangim day ban he tangka ktien henry ngi day ban leru bat kikam ula kan tujur ki pat ringet baro bakin yai trelang bar bishop bathamai Hadin kaktien sneng tien krau na bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya bishop Ferdinand Dakar Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo na bishop Ferdinand Dakar Didi Laban penken mau bakadai hadin bun snam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha balbasbun. Rai kapalan yo Bishop electroni Ferdinand Dakar. Banong nung syarai bakridu John Kajelan yang Joai. Nyai ku play bertang Bishop Ferdinand Dakar. Ubrakroy ang hoy, yakaman chung play, kumuto kuwan na gospel na tagasngi. Balayere kaman chung chung. Ngitip hao Bishop-elect Ferdinand, ulakong mo yung play, lembaw po Francis. Baishiti yakani kakam, kabakiang, kabalapet syekhu. Namagata, ngiguay, nakabanta jompi, Pila pradenge juai berta Bishop Hamai Jompi. Hagajin pule berlingkon, mentara sinyal Ezekiel dari Turupa, hakabau pule rakyat ini, umpua ban penrem ini, lalu, bonani penrem ini darai dia lagi, Henry Blay uju penrem ini, Wanshu Blay, batu tu cikanmen, Blay wisnei, uyai berbor yang ini kinompon. Hakatin pulih kebaar. Paulus berkoi, kentu yang ini baru kundi. Walai dekat jingkok sarong, ne dekat jingklan, Henry, ne dekat jingsinore. Ternyata itu kangkor banyak lagi. Pilih. Kami sama Paulus wai, dan Yesus Kristus, dua penrep dia lagi. Haru kajingnya, nama bang ia hok yang ini. Hakung yang berpendek dia lagi. Kenapa dia yang baik? Hakung ini keluar dari nono, ia lagi sarong. Baik yang baik. Hakung ini tak itu baik. Ni berat bahaya ini. Kini cikli bagi cuma marwai. Lembaga gospel menjadi ngikli kumne lagi. Hakung ini syai kemacung blay dekat cium jongi. Ukon kongwon bau tre. Henry bungu ikaman pacu. Ukon tanda kakin Henry ukandai. Kacip petim blay kande itu bohong. Kotrai Henry token kibalik ikaman kacung blay. Macung yang artway. Tiga dapat kamha, ubah kerentang dekat ni wale kitong. Kenapa ni orang baru hari, kau nak kerentang jam balik kaki. Ni hakatin orang jom Bishop-elect Ferdinand Dakar, ulong beriu, ulundor, ubah
Kublai lagi ke dono jom Kibril, wiu ke jingmong jom Bishop elect Ferdinand Kha. Kutau blai wai shishu hu ban pray Bishop. Ba non sarai ya ke dolan diocese. Prangai be baro. Ngan tujuh pi ban penetrelang ban Bishop batamai chompi. Kenang akan pu kamping kabalan diocese keimlang sama. Kecil perin kawan dan kecil kamu barakam kebau blai rakta. Kan mau minta kasih citarik benai Oktober risau. Kadai si borong juga diocese cuma barak boleh. Nas ai blai pi si borong sok. Reseptif balai di om si borong jopi. Nama si borong juga tersa betul. Jom kunjung Jisu. Kami ada jom kaneka diocese cuma barak boleh. Kaneka pun kali hadu kata-kata yang boleh. Hadu pada IT yang rajin. Bantu yang mon kerja boleh. Kei kepada jiang kecil jongkang kapian batu yang mon boleh baca di bahalo. Kei kepada kerja kami ada yang kami kerjalan yang jual. Lempet saya ada nak bertahu siapa kamai maka diocese jual berboleh. Nadwa kepok kemudian keku kedok. Ya pi wei kam yang siapa kamai. Do kemarian artis tiganya silent nak bertahu cuku bacon diocese jual berboleh. Kam do ketesa berboleh. Kedua yang penting kanya silent nak bertahu cuki baru. Eniaro yang Jesus Christ. The high priest of Christ. May pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessings. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong Bishop banten priang kecil jong Blay. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingaiti ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubuang. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutang jong Bishop bat karawan. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi Khubor Niam. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki laya lumlang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pen kre naga banta ka lawai ban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. I Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ila long in open yard bakongsan hakani ka retreat balaya shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lor hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de I Father Provincial I Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba ha ka jingalam jung iba kansa yaw pnyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim bashisngi habalang shnong langtor ha ka ar tarik urisau hajar arpulai. Iba kansa ila pasat yaki mat pusan balasat na kaktiin ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jeng ki balang shnong bakin long barabor ki basidrhem.
Hadian ka jingkran na iba kan sai lapan long ru eka mas ba klem lengdo haka jinga dan lang ki khon samla ki long kme long kpa bar baro ki pat riunget jong ka ni ka than da ka jingkman ka bakrao ka Don Bosco Technical School Shillong ka lapan long ya ka International Teachers Day haka santarik urisau ar hajar ar phulai ya ka ni ka sngi la IT kerpang na kabanta ki nong hikai ki balapan wandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki Lasdang ka ni ka jing lekmen da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat but ki wei de ki jat jing ele kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum ka dak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro ya ka jing tharang ban hikai bat ka jing IT jong ki nong hikai ban penlong ki khana kum ba ki long menta kum ka dak ka jing sngongu ki khana school ki la a ya ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai Kajing rakhi ya kani kasngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai wat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya tid Then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music.
Okay, the next animation couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Ka St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4/5 Balayalam Shirham da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector bad i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kala sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod siki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da ka mas bekut. Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingedan rengkat lang baro ki lengdo ka Jawai Diocese. Hadian kamas bakhut ladon kajing kran sngongu na i Bishop bar kajing ai sngovha ya i Bishop da ki pat riunget ka Jawai Diocese baro kawai. Kajing ai tuai ki Yesu Christ bar kajing jong play dan bar kajing sulong mense bakhut kindan rengkat baki baro. Linda sini Ranul dah Hilarius dari sen administrator baru menentang dalam dua IC ini adalah Lawrence Paswet dari Municipal Jopor Garap Asisten dari Paris Chancellor ini betul boleh minta Martin Sula pada President Royal Lut Mission Operator dari IC ini Pak Linda Barat bidang nanti kembang pada ini yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat muncul yapi berjana ikon Jawai Diocese dan baru ikon lampang kan na Paris atau umpan hor dan Archdiocese Geelong bat yang ikon Mission One suja Ako ka tayo si Sulingi na pari sutungan na nagsamplo ban sa pinagtang ha makadlo gusti kadlo jong niyo ustem mo like we tarik disumba ibo tani kiting ayo yo day na bantay jongi linda na Jawai Diocese at mapi baro ikon jang ka Diocese Sulingi na do kinong tay balang di sunjuk namba sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese
ki na samla jong ora diocese jungi ba je pi iseng long ni seng long pa seng samla na duan Sunday school KPP baro ni dan la ke jong ka buta ni pia la committee bo pair jong diocese jungi rangkat te pi baro ba kini ki rukom prikan jungi di committee bo pair di wan resmi kumpiangel maniro mantuntan buram jawbe namar ba resmi de resmi buram jong di angel nong yeda bapu jeni kota benik di sechisin so ni provide ke kamu badan how brain dan kita ke tu dengan bela ai ni na do laksan no ubisho pesen bat kita kata do benik di mas Beliau aku ini mat mentah ini pi tung yang berangkat pada kuaya jadi berwajib hamilnya kali sikit kuaya jadi very good kita sebab kita sih berbuat nama kita yang kita yang hebat kedua kalau ayo berbicara kuaya jadi kita ketika berwajib jadi tapi kan hal kita jadi yang jadi karena kita tidak pasnya apa yang boleh baru sekarang jadi yang jadi turun dalam boleh jadi baik semua perkat why you play with why bishop, why master bishop, why adena deno, mobil berkuda. Saya kena orang jalan, saya kena itu saya dapat why demi bishop, apa kita, jadi yang demi, mana kau kita play, jadi yang kita kerjakan itu kita mobilnya. Kita upah walaupun marumen sembahun. Kejaya ikhlas di Jesus Christ, bagi diri jomblay dan bagi Yesus Allah
se papu kita mereka bagi baru. Kita Khubor Niam Chal Jisu Ikon. Uei Mutrau Tam Hakima Kubnen. Jisu Korat Yahweh Kuna Banakun Yeni Urabde Jogi Batloon. Sisya Laon Haki Ganda Kikla Balong Pun Kuna Rit. Tinong Yong Hakima Kubnen. Sejar Batun Rit Kelade Kumune Kuna Utake Long Mutrau Tam Hakima Kubnen. Jar biasanya bahaya pun ini kecil kulai keburan bagi orang yang kulai try kenal unong bodong tahu jadi baru kecil kulai ini kita baru jang dua daisi cumi sampai ya chancellor ini mission proprietor hilarious pada Lawrence Postman iba dan ahli Paris di Thailand Kepang diocese jengi tumi consultants tunjuk pada pi ilando jengi bawan di Paris ofer bawan akan dengan sini langin ayo yang boleh try kena angkat dunia Piki no play balang, but baru ipai jauh play. Malaysia pun pada Julius in Thup, Makilawan dan dia snow lang batni, akan diketing. Dua songo, patrua songo, how play na pada dia tu kucing dua ayat ini, terpang mending kesini. Play pi baru ipai jauh play terpang zaman pi ni non nanda. Minum dan syabro. Nama depi, kata idan kilinda, idan kisakamen, banten benda, nara benda idan pi. Kuslong yong kalu, pamlong kaslong kabaritam, nabanapa, lakaya orang soti, orang belai, ubisap semai jomi. Jadi kami beri pada hilarious kemarin, kamu aplikasi beri ini, biji beri ini kamu pada hadap beri sini, kita cuba dan dua hari the council member, ini kuat, empat beri sama ini berat Paris terpang ini pada angkam dua kit jaga kiasan, yang bagi job dan industri, Paris umurang beri dengan kam, tapi di sini dua kiatan berdekat. Lada kipruan yang kan di bishop kan di nomor lima ini bawan bersakut sabha dari Itali pi kemenji yang terkawan tadi hat kamjo ya di Norway ini kamu orang ginin kam tiangnya Norway sabha bawa sabben pasal hek asal siang ini kastor pun bang di hadut legacy dari cipon ini di bayar di dalam jam 4 ini tu hai kat sekolah ini orang di Bosnia jo ang bishop parti dalam hikmat bersatu sama ang ikesin na tong yo ikijubang ko pangtam ay dilipon di dikdekat parti ko ni jadi bishop all ada bang very good itewan wa arwan nagalian ke gibai payana ang income ni dia kam katetal silomi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bikin screen, orang di tahu, bahkan juga tak kami yuk di Najrong, orang di juga video di subha berikan tanam di, bahkan juga belum sempun semblai, buat apa di Islam? Ngawaca rendang, pendentan sampai kecil, tahu jadi
belai kau ye ustaz ni kita diam mana kan dia kedan mau kami ni jadi kita kedan jangan ini ada di sejuk kami belai kita buku betul ini yo ye unang roy bagi inang ko nang pen ada di ro kita lembur jauh belai sama sebenarnya kami yang ini dah ada lagi terima Please put your chapi, but when you start the name, you get badan akan di juga jadi ini. Jadi kalau jadi tim ma, tim kita akan jadi tim dan jadi hati yang baik di dalam. Bagi kami itu baik sampai tidak terjadi problem lain. Ada kita pun muslim baul, amin. Ya Allah ni, ya Allah yang menguji Yesus, ya Allah yang menguji Yesus, ya Allah yang menguji Kopan, 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 semua yang menguji Kopan, ya Allah yang menguji Kopan, semua yang menguji Yesus, ya Allah yang menguji Yesus, semua yang menguji Kopan, ya Allah yang menguji Kopan. Baiklah kendan, nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi diberi batu jodoh. Nak deng jeng kita diberi melajit yang kita jelenda. Kirimnya di prophet yang me kita nantin jemi. Idan nang hene bara kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim. Kejengdong prophet ni nang itu lupa. Kendak kentang ini, kerku ini agar dikopor kebangi. Yang sohari kali kesini kepada kondo agak dengan pun setri balik jumbe nocerai balik kau berkuian ngatak yang kini kipanggil baru bagi nanti aku bawa biji kain bagi nanti aku biji dah jadian dah jadi terdeng highway baru ini highway kejadian masih benar jadi bagi dunia tentuan beram ini dan bagi jing senran kecil amiti jumbe ini berkuian lagi kalau kata jauh jadi kata jika kata jauh jadi ispun jadi waipan kau penroy yang terjadi ispun bagi sawit jadi terlalu lama hiduplah menyerap bahkan ya bat ujung ban pendan buram bibi tapi Kristan bahari jadi dau Kristus rai jadi amin. Sao bisa buat apa kau ini? Halo betul ke karena kuriwan kata bisa. Bari tu ki khubor la poish ka bakut jong kani ka thup khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban kerpa de phi bala da phidon ki nu ki khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number badon ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun Batshadrhem ka jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakhar Didi Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish non ba Ban Shadrhem ka jing rakhe International Teachers Day ha DBTS Kashitarik urisau arhajar arpulai kade kasingi ka bakamentam na kabanta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar day hak ni kasingi balayo ban penkentang bishop yo most reverend bishop Ferdinand Dakhar daw archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang archbishop jong ka Impal most reverend Dominic Lumon but archbishop jong ka Guwahati most reverend John Mulachira Hakani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajinga shimbentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez deputy head of mission rengkat ki bishop na ki jalaniam baper jong kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jong ka jala ukonrat ki sangma bat ki we ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing kraw hakani kasngi ulaong bangim day ban he tangka ktin Henry ngidey ban leru bat kikam ula kan tu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang baru bishop batamai
Hadin kaktian seneng tian kerau na ubisham labud sa kajing le niam pat penkentang ya ubishap Ferdinand Dekar. Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentian sngongo na ubishap Ferdinand Dekar didi. Laban penken mau bakade hadin bon senam baka Joai Diocese kala yo ya ubishap batmai hadin kajing klat no jung i Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangbasbun. Rai kapalan ya Bishop election Ferdinand Dekar, Banong Nung Sarai, Bakridu, John Khubor Niam Joai. Nyai Kublai Kertang Bishop elect Ferdinand Dekar, Ubrak Roy Ramon Hoy, Yakaman Kublai, Kumuto Kuan at Gospel Matagasni, Balayere Kaman Paju, Ngitip Hau Bishop elect Ferdinand, Ulakomu Yoblai, Lembau Pope Francis. Bashiti kani kakam kabakia kabla persek hadu nama kata ni juai nak benta jompi pila prodenge juai benta Bishop Hamai jompi hagajin pule berinkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hakabau pule raye ini umpwa ban penrem ini lalu boleh penrem ni darai ni lagi Henry Blay uju penrem ni. Once you Blay, bagu tu cikanmen. U Blay wisnei uyai mak berbor yang ni kinompon. Hakaji kulit kebaar. U Paulus berkuat. U kencu yang ni baru kundi. Walai dekat jingkok sarong. Ne dekat jingkau. Henry ne dekat jingsingaure. Ternyata itu kangkor banyak lagi. Pilih. Kami sama Paulus Wai dan Yesus Kristi melakukan rep dia lagi harus kerjanya nama bagi hok yang ni hatung yang berpendek dia lagi kenapa dia yang baik hatung ini keluar dari nono ia lagi sarong banyak yang baik hatung ini tak itu baik ni bela bahaya ni kini cikli bagi cuma marwai lembaga gospel Matagasino ngikli kumne lagi hatong election komandong blay dakachil jongi ukon komon bau tre Henry bomu ikaman paju ukon ba ukomu tanda kakin Henry ukande kacil pediem blay kande itu bohong kotrai Henry token kibalik ikaman kacil blay macam yang artway Tegay na bakamha ubakren tanda kakin ne wale kitong krampe ni on barahani akal na kren khajam balik kakti ni hakatin on jong Bishop elect Ferdinand Dekar ulong brio ulindo ubajajai ni tip batrena utreston yegan na pesya Nalama nalakrei baru. Ublei rai kedono jongi kibril. Uiru jinmong jong Bishop elect Ferdinand Dekar. Kota ublei ulai shishu hu bantrei Bishop. Ba nonsarai ya Joai Diocese. Perangai baik baru. Nyari tujuh pi ban penyekrailan ban Bishop Batamai Chompi. Kenang akan pu kamping kabalan Diocese Kailan sama. Kecil perin kawan dengan kecil kamu barakam kebau blay ulakta. Kan mau minta kasih citarik benai Oktober Risau. Kadai si borong juga Diocese Joai Barakaway. Nas ai play di si borong sok. Reseptif balai di on si borong jopi. Nama si borong juga tersa betul. Jom kunjung Jisu. Kami ada jom kaneka Diocese Joai Barakaway. Kaneka pun kali hadu kata-kata yang boleh. Hadu balai ti mo yang jin. Bantu ia kemon kejut boleh. Kei kembali
diocese July berboy. Nadwa ke poket mian ke ku ke do. Ya pi we kam tam ni siapa tamai. Do kemaria artis tiga nesai nem nak benta cu bacon ke diocese July berboy. Kam tam do ke teresa berboy. Ke dua pening ke nesai nem nak benta cu pi baru. Annual yang Jesus Christ. The high priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessings. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan priang yakti jong lain. Daging Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingai ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubuang. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jukam jong bishop bat karawan. Receive this ring, the seal of your fidelity, with faith and love, protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi Khubor Niam. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki laya lumlang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pen kre naga banta ka lawai ban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. I Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ila long inong penyat bakongsan hakani ka retreat balaya shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lur hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de I Father Provincial I Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw pnyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim bashisngi habalang shnong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai. Iba kensa ila pasat de kimat pusan balasat na kaktiin ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jung ki balang shnong bakin long barabor ki bashidrhem. Hadin ka jingkran na iba kensa la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khun samla ki long kmi long kpa bat baro ki pat riunget jong kani kathan. Da ka jingkmen ka bakraw ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau hajar arpulai. Ya ka ni ka sngi la IT kerpang na kabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing lek kemen da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing lek kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ya kijing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya tedi
Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Kasin Anthony's Lower Primary School kalapan long ya ka retreat ka ba arsngi na ka bantagi kena Catholic jaga class 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhon Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster jaga St Anthony's Lower Primary School Balayashim banta palat chispa prapongut ki kena jangkani hi ka school Kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmiet daka mas bekut For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for us.
God lifted me. Lean forward. Lean forward. Lean forward, lean backward to the Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublay kibalawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingedan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kemas bakhut ladon kajing keran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay tuai tingi Yesus Kristus bar kajing jong play nem bar kajing sulong mense bakhut kindan rengkat baki baro. Linda sini Ranul Lahilarius dari administrator barim menentang dalam dua dari sini adalah Lawrence Paswet dari municipal Jopor Garap asisten dari Paris Chancellor sini betul minta Martin Sula adalah President Royal Lut Mission Operator dari sini Pak Linda Barat bidon lang ni kembang pada hari ini yang gurau ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat muncul ya pi berjana ikon Jawai Diocese langkah baru ikon langkah kan na Paris atau Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat ya ikon Mission One Suja Ako kadai si sini na pari sutungan na katsnatlo ban sa pinagtang ha makadlo gusti kadlo jawniyo ustem mo laki witarik disumbar ibu tani kijing ayo yawne na kabantay jongi linda na Jawai Diocese mat mapi baro ikon jang kadai si sini na do kinong tay balang di sunjuk namba sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese ki na samla Jawai Diocese jungi ba pi iseng lokni iseng lokpa seng samla na duan Sunday School KPP baro midon lakitong kabuta ni pia lagi komiti repair Jawai Diocese jungi rangkat pi baro kini ki rukom prikan jungi di komiti repair di wan resmi kumpiangel Maniro Mantindan Buram Jawle Namarba resmi de resmi Buram Jong di angel nongyada bapu jeni kopra benik sechisin so ni provide kini kamu badan how brain and kita kini kutu dengan bela ai ni na do laksan no ubishop isen bak kita kata hidup ini khidmat beliau aku ini mat mentah bunyi pi tung
Sabah Diocese Sungai Silong, Julius Kurma, Rekat Baru Tinggal Lamran, pada Kedua Paris, Bapak Harta yang Kedua Paris, kan tiba-tiba nama-nama yang dimiliki, Sabah Diocese Sungai, yang memiliki sejumlah mas ayu yang besar, Presiden itu akan kita besar tadi. Apa yang perlu dipakai di balan jami, di kaki kestani, kira balan kita. Dia perlu kapten kita dari baru dia tanggungan apa diocese sini, baris sini, bagaimana stop aduan tentang kemas ayu cukup besar, serta kita mereka dunia. Pada kehidupan boleh yang menjadi pelan, ada ayat yang kami kajian terkait dengan besar. Yang berangkat pada kuaya jadi berwajib hamil. Kali sikit-sikit payah jadi very good kita sebab kita sih berbuat dengan kita yang lebih yang hebat kedua kalau ayu itu supaya ini kita ketika berwajib jadi macam hal yang kejadian yang ini karena kita tidak sepatutnya apa yang boleh baru kejadian yang ini turun dalam boleh jadi baik semua perkat why you play with why bishop, why diocese ini, why ada deno, mobil berkumpul. Saya kini orang jalan, saya diocese saya dapat why ini bishop, apa kita jadi yang ini, pada hari kita play, jadi yang kita kerjakan di sekitar mobil dia. Kita walaupun malam sembahun. Kejaya ikhlas Yesus Kristus, bagi diri jauh play dan bagi Yesus lalu mense, pakuin dan mereka bagi baru. Mereka bagimu. Kita berpor kesembilan jawaban soal Yesus ikon. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai puna bang pengen uap jadi buat loon. Sisa loon lagi dan dah kita balong pun puna di tinong yang hakima kebenaran. Sejarah buat pengen jadi kemudian puna utake long berkau tam hakima kebenaran. Jar biasanya bahaya pun ulir. Kecil kulai kaburan bagi dia yang kulai try kenal unong bodong tahu jadi baru. Kecil kulai ini kita baru jang dua diocese ini. Kami ya chancellor ini mission proprietor. Hilarious pada Lawrence Persman iba dan ahli Paris di Thailand Thupang diocese ini tunggu konsultas tunjuk. Pada pi ilando jadi bawan di Paris berfair bawan akan disini akan dengan sini bagi ayo yang boleh try kenal dekat dunia. Pergi nak play balang, but baru kita jauh play. Malaysia pun pada Julius itu bah, makilawan dan dia snok nang batni, akan diketing. Dua semua, berterus semua, how play nak tadi itu kucing guna air ini, terpang mending kesini. Play pi baru kita jauh play terpang dalam pi ni non nanda. Minum dan syabro. Nama depi, kata idon dilinda, idon sacrament, banten kita, nara bentai depi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaritam, nabanapa, nakaya orang soti, orang belai, ubisok semai jomi.
Jadi lam yupi pada hilari tamare kamu abiseko bari meni biji bari meni kamjo bad hado ke sini kita cubi dan dua hari the council member ini ko empat di samu yupi baru baris pi terpang yupi ipas bang kam dua kit jaga kia kesan yang kaji job yang ini sini Paris umulang kubi dengan kam bad pi di sini ko kia tam kata lada kibruwan yang nan di bishop nan di nomor lima lagi bawan bersakut sabha dari Itali pi kemengi yang terkawan tadi pada kamjo ya di Norway ini kamu orang ginin kam tiangnya berway sabha bawa sabmen pasal head asal siang kasut bang di ada legacy dari cipol ini di bayar di dalam jam 4 ini tu head kat sekolah ini orang Osna jo ang bishop bati dalam hikmat bersatu sama ang ikesin na pang yo ikijumang ko pangtam hai di boy di dikutatan hati ko jadi bishop all ada bang very good itewan wa arwan nagalian ke gibai payana ang income ni dia kam katetal filomi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bincang screen orang di tahu bahkan juga tak kami yuk di Najrong orang juga video di subha beliau tanam di bahkan juga yuk campur camlai buat apa di Islam ngawaca rendang penting-penting sampai kiri tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz punya izin jam mana kali kerjaan mau kami ini jadi kerjaan yang lain ini ada di sejuk kami belajar buku ini yo ini unang roy bagi inangko nang pen ada di roh di film roh jauh lain sama senang jangan ini dah ada lagi terima beli pun ya capi pada ustaz ini tidak badan akan di juga jadi ini jadi kalau kita tim mah, tim kita akan bikin tim dan jadi ada yang lain yang berbulan. Bagi kami itu baik sampai tidak terjadi problem yang lain. Ada kita semua betul muslim betul, amin. Ya Allah ini, ya Allah yang mengikut Yesus, ya Allah yang mengikut Yesus, ya Allah yang mengikut baik kompa, ya Allah yang mengikut baik kompa, ya Allah yang mengikut bersih paku, ya Allah yang mengikut bersih paku, semua yang mengikut baik kompa, ya Allah yang mengikut baik kompa, semua yang mengikut Yesus, ya Allah yang mengikut Yesus, semua yang mengikut bersih paku, ya Allah yang mengikut bersih paku. Baiklah kendan, nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kecingim jangi diberi batu jodoh. Nakden jangi kita diberi melajit yang kita kirimda. Kirimnya di prophet yang me kita naktin jangi. Idan nak hene bara kita hene jangi kita. Ia bentah kita kecingdong lenda kecingdong sim. Kecingdong prophet ne nong itu lupa. Kendak kentang ini, kerku ini agar dikopor kebangi. Yang sohai kali kesini, bukan kondo. Agak jing dengan pemusatri balik jumbe nocarai balik. Kau berkuian ngatak yang kini kipanwit baru. Bagian yo kabor bijik lain. Bagian yo aku bijik dah jadian dah jadi terdeng. Highway paru ini, highway kejadian repasi penar jadi. Bang itu nak tentuan beram ini. Dan bang kejing senran kejiran nanti jumbe ini. Berkuian lagi. Kalau kata jauh jadi kata, jika kata jauh jadi ispun jangi wifi wiban. Kau penroy yang terjadi ispun, bagi sawit jadi terlalu nama hiduplah menyerap bahkan ya bad ujung ban pendan buram bibi tapi Kristan bahari jangi. Dau Kristus rai jangi. Amen. Sao bisa buat apa kau ini? Halo betul ke am kuriwan kata bisa. Bari tu ki khubor la poish ka bakut jangani ka thup khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban kerpa de phi bala da phidon ki nu ki khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number badon ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi.
kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun bat syederhem ke jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakar Didi penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia penlong jingat pilgrim ba shisngi ka parish non ba ban syederhem ka jing rakhe International Teachers Day hadi BTS Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ke kementam na kebenta ki pat riunget jongka Jowai Diocese namar dei hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar dau Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jongka Impal Most Reverend Dominic Lumon bat Archbishop jongka Guwahati Most Reverend John Mulachira Hakani kasngi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan haka jingesim bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki bishop na ki jalaniam baper jangka than syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jangka jala ukondat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ulaong bangim dei ban he tangka ktien Henry ngidei ban leru bat kikam ulakan tujur ki pat ringet baro bakin yai trelang bat bishop bathamai Hadin kaktien sneng tien krau na bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya bishop Ferdinand Dakar Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo na bishop Ferdinand Dakar Didi Laban penken mau bakadei hadin bun snam baka Jowai Diocese kala yo bishop bathamai hadin ka jingklat no jungi bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway Play ubha bangbasbun Rai kabalang yo bishop electroni Ferdinand Dakar Banong nong syarai bakridu John kajelan yang Jowai Nyai kublai berpanggil bishop Ferdinand Dakar Ubrakroy ang hoy, yakaman sa ublay, kumuto kuwan na gospel na tagasngi. Balayere kaman sa upatu. Ngitip bahal Bishop-elect Ferdinand, ulakong mo ay ublay, lembaw po Francis. Bashiti yakani kakam, kabakiya, kabalapet siya hadu. Namagata, ngiguay, nakabanta jampi, Pila pradunge juai berta bishop hamai jompi. Hagajin pule berinkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa. Hagabau pule raye ini umpwa ban penrem ini lalu bolani penrem ni darai ni ready. Hendra pule uju penrem ni. Wan pule batu tu cikanmen. Ublay wisnay uyayma barbod yangi kinompon. Hagajin puli kebaa. Upawras makoy ukentu yangi baro kundi. Walay nagajin kok sarong. Nagajin kilang. Hendray nagajin sinore. Tunyoy kuway kangkor banyamadi. Pilipini. Kansar mapawras ay. Den Jesu Christi. Luapin Yeladi, haru kajinya, namabang iye hok yangi. Hakung na kupendek yeladi, kenamba iye yatimai. Hakung ini kutuai baninono, ialah kajin sarong, banyak yatimai. Hakung ini tangi itu kaya, nikiberak hayani. Kini cikeli, bagi cuma marwai. Lembaga gospel menjagasiyo ngikeli kumne lagi. Hatong eleksi syai kemacung blay dakaciil jongi. Ukol kongwon bau tre. Henry bungu ikaman pacu. Ukol ukongu tanda kakin Henry ukanday. Kacil petiin jung blay kande kitu boong. Kotrai. Henry token kibale ikaman kajung blay. Macung yaw artway. Tige na bakamha. Ubakren tanda kakin nirwale kitong. Krampe nitong barahani. Kakaw na kren kamjam balik kakti. Ni hakajingong jong Bishop-elect Ferdinand Dakar. Ulong beriu, ulindo, ubajag.
Ngalama ngalatre baru. Ubleng rai ke dono jongi kibril. Uiru ke jingmong jong bishop ile Ferdinand Kha. Kutau bleng ulai shishu hu ban bleng bishop. Ba nong sarai ya ke dolan diocese. Perangnya berbara. Nyari tujuh pi. Ban penyerang ban bishop batamai chompi. Kenang akan tu kamping kabalan diocese keimlan sama. Kecil perim kawan dan kecil kamu barakam kebau belai rakta. Kan mau minta kasih citarik benai Oktober risau. Kadai si borong juga diocese cuma barak boleh. Nas ai belai pi si borong sok. Reseptif balai di om si borong jopi. Nama si borong juga tersa betul. Jom kunong jisu. Kami ada jom kaneka diocese cuma barak boleh. Kaneka pun kali hadu kata yang boleh. Hadu balai ti no era jin. Bantau ia kemon kerja boleh. Kei kebahagia kecil jongkang kepian batumu ikemon boleh bacok di bahalo. Kei kuat kecil kami ada yang kami jalan yang jual. Rampet kesayada nak bertahu siapa kamai maka diocese jual berkoi. Nadwa kepok kemian keku kedok. Ya piwe kamtam yang siapa kamai. Do kemarian artis tiganya silent nak bertahu cukup bacong diocese jual berkoi. Kamtam do ketesa berkoi. Kedua yang bening kanya silent nak bertahu cukup baru. Annual yang Jesus Christ. The High Priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessings. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan priang kecil jong lain. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingai ti ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubuang. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutang jong bishop bat karawan. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keisian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki laya lumlang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pan khre naga banta ka lawai amban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. I Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ila long inong penyat bakongsan hakani ka retreat balai shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lor hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta da I Father Provincial I Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim basisngi habalang shnong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai. Iba akan sai ila pasat ya kimat pusan balasat naga ketien ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jengki balang snong bakin long barabor ki basidrhem.
Hadian ka jingkran na iba kan sai lapan long ru eka mas ba klam lengdo haka jinga dan lang ki khon samla ki long kme long kpa bar baro ki pat riunget jong ka ni ka than da ka jingkman ka bakrao ka Don Bosco Technical School Shillong ka lapan long ya ka International Teachers Day haka santar Urisau ar hajar ar phulai ya ka ni ka sngi la IT kerpang na ka banta ki nong hikai ki balapan wandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki Lasdang ka ni ka jing lekmen da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat but ki wei de ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum ka dak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro ya ka jing tharang ban hikai bat ka jing IT jong ki nong hikai ban penlong ki khana kum ba ki long menta kum ka dak ka jing sngongu ki khana school ki la a ya ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai Kajing rakhi ya kani kasngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai wat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya tadi then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music.
we have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Ka St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4/5 Balayalam Shirham da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector bad i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kala sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da ka mas bekut. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my leaders. Praise God. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God. I will never praise you. Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakut kum kadak kajing sngongu ya kipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingadon rengkat lang baro ki lengdo ka Jawai Diocese. Hadian kamas bakut ladon kajing keran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da kipat riunget ka Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay tuai tingi Yesus Kristus bar kajing jong play nem bar kajing sulong mense bakut kindan rengkat baki baro. Linda sini Ranul Lahilarius dari sen administrator baru menentang dalam dua dari sini ada Lawrence Paswet dari municipal Jopor Garap asisten dari Paris Chancellor sini betul minta Martin Sula pada President Royal Lut Mission Proprietor dari sini Pak Linda Barak bidon lang ni kembang pada hari ini yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat muncul ya pi berjana ikon Jawai Diocese langkah baru ikon langkah kan na Paris atau umpat hor na Archdiocese Geelong bat yang ikon Mission One suja Ako kadai si sini na pari sutungan na kampno ban chat ngetang ha makadlo beski kadlo jongniu usten mo like we tarik disimba ibu tani kijing ayo yobre na bentai jongi linda na Jawai Diocese mat mapi baro ikun jang kadai si sini na do kinong tay balang di sunjuk namba sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese ki na samla Jawai Diocese tungi ba pi iseng long pa seng samla na duan
Sunday School, KPP, Baro, ni dalam lakitong kabutan, ni pihak dari komiti repair, jaga IC ini, rangkat tepi Baro begini di hukum berikan ini di komiti repair, di wan resmi kumpiangel, Maniro, Mantingan Buram Jauhlei, Namarban resmi Buram Jauh di Angel nong yeda bakul jeni, kota benih tidak sejisin, so ni provide jadi kamu badan, hal beri dan kita jadi betul dengan belai ni, na do laksan no, ubisho persen, bak kita tetap do benih jadi mah, beri la bakul ini, mat mentah ini, pi tung. Pada titipan boleh yang dari sekolah ada ayat yang kami kajian terkait dengan Bishop. Yang berangkat bertanya kuaya dari berwai bahannya kali sikit kuaya sepi very good kita sebab kita sih berbahan dengan desa yang kita yang hebat kuaya kalau ayo kita kuaya ini kita ketika berwai yang sepi tapi kan kita jadi yang sepi. Karena kita dalam pasina apa yang boleh dibawa sekadar jadi yang jadi turun dalam boleh jadi baik semua perkat why you play why bishop why basis ini why ada mobil berkuda saya itu orang jalan sekadar itu saya dapat why ini bishop apa kita jadi yang jadi pada hari kita play jadi yang jadi kita harus kita boleh. Aku tempat berpun marumen sembahpun. Kejaya iklai kini Yesus Kristus, bagi tinggi jomplay dan bagi Yesus laku mense, pakuin dan rengkat bagi baro. Rengkat bagi
kita Khubor Niam Chal Jisu Ikom Mutrau Tam Hakima Kubnen Jisu Koradia Way Puna Banakuyeni Urapde Jogi Batloon Sishana On Haki Ganda Kila Balong Puna with Tinong Yong Hakima Kubnen Jar Bakuri Kelade Kumule Puna Utake Long Mutrau Tam Hakima Kubnen Jar biasanya bahaya pun ini kecil kulai kaburam kecil yang kulai try kenal unong bu unong tahu jadi baro kecil kulai ini kita baro jang dua daisi cengi sampai ya chancellor cengi mission proprietor the hilarious pada Lawrence Postman iba dan ahli Paris di Thailand Kepang diocese cengi tung consultants tunjuk pada pi ilando cengi bawan di Paris ofer bawan akan disini akan dikenal langin ayo job day try kenal angkat dunia Pi kena play balang, but baru ipai jauh play. Malaysia pun pada Julius in Thup, lawan dan dia snok lang batni, akan diketing. Dua songo, patrua songo, how play nak tadi itu kucing dua ayat ini, terpang mungkin kesini. Play pi baru ipai jauh play terpang dalam pi ni non nanda. Inam syabro. Nama depi kata idam dilinda, idam sacrament, banten benda, nar benda depi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaritam, napanapa, lakaya orang soti, orang belai, ubisap semai jomi. Jadi kami pergi pada hilari kemarin, kamu aplikasi beri beri, biji beri beri kamjo, baru ada beri sini, kita cuba dan dua hari ke council member, dan ini kuat, empat beri sama ini baru Paris terpang ini pada angkam dua kit jaga kia kesan, yang bagi job dan industri, Paris mula beri dengan kam, tapi di sini dua kia tam kata Lada kipruan ni yapnan di bishop tan di nomor hikmat ni bawan bersakut sabha dari Itali pi kemen ki yang terdapat tadi hat kamjo ya di Norway ni kamu orang ginin kam tiangel berwai sabha bawa sabben pasal hek asal siang ni kastor pun bang di hadut legacy dari cipon ni di bayar di dalam jam 4 ni tu hai kat sekolah ini orang di Bosnya jo orang bishop bati dalam hikmat bersatu sama orang kesin lekong yo iki jembang ko pangtam hai di boy di dekat hati ke jadi bisa di all ada baru very good diterwan wa arwan nagalian ke kirai payana orang ki income ni dia kam katetal silomi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bikin screen, orang di tahu, bahkan juga tak kami yuk di Najrong, orang di juga video, di subha, berikan tanam di, bahkan juga belum sempun semblai, buat apa di Islam? Nawaja rendang, pengentan, sampai kiri, tahu jadi. Dua yang lain kami ini ustaz punya izin yang mana kami kerjaan mau kami ini, jadi kerjaan yang lain ini ada di sejuk bukan ini, belajar buku kedua ini, jauh ini Bunang Roy, bagi Inangko dan Pen ada di Eropa di film Eropa jauh lain, sama sebenarnya kami yang ini. Dan hari ini terima, beli pun yang cakap,
pada Islam ini tidak badan akan juga jadi ini jadi kalau jadi tim mah tim kita akan jadi tim kan jadi hati yang baik di Islam. Bagi kami itu baik sampai tidak terjadi problem lain. Ada ketampa betul muslim betul amin. Ya Allah ini, ya Allah yang mengikut Yesus, ya Allah yang mengikut Yesus, ya Allah yang mengikut baik kompan, ya Allah yang mengikut baik kompan, ya Allah yang mengikut bersih pakul, ya Allah yang mengikut bersih pakul, semua yang mengikut baik kompan, ya Allah yang mengikut baik kompan, semua yang mengikut Yesus, ya Allah yang mengikut Yesus, semua yang mengikut bersih pakul, ya Allah yang mengikut bersih pakul. Baiklah kendaraan nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi diberi batu jodoh. Nakdeng jeng kita diberi melajit yang kita jelenda. Kirimnya di prophet yang me kita nantin jengi. Idan nang hene bara kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim. Kejengdong prophet ne nang itu lupa. Kendak kentang ini, terkuku ini agar dikopor kebangi. Yang sohai dari kesini kepada koldo, agar jing dengan pun setri balik jumbe nocerai balik. Kau yang ngatak yang kini kipanggil baru, bagi nanti aku bawa biji kain, bagi nanti aku biji dah jam jangan dah jam berdeng. Highway highway paru ini, highway highway kejadian repasi penar jadi, bang itu nak tentuan beram ini, dan bang jing senran kecil amiti jumbe ini. Kau yang lebih kalau kata jauh dari kata jika kata jauh dari sekolah jangan ingin bayi-bayikan. Kau penroy yang terjadi di sekolah, bagi sawit jenis terlalu lama hiduplah menyerap bahkan ia berujung banten buram bibi tapi Kristus bahari jenis dah Kristus try jenis. Amin. Sao bisa buat apa ini? Halo betul ke karena kuriwan kata bisa. Bari tu ki khubor la poish ka bakut jong kani ka thup khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban kar pa de phi bala da phidon ki nu ki khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number badon ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kar khui phi. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun bat shederhem ka jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakar Didi Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia Penlong jingat pilgrim ba shisngi ka parish non ba Ban shederhem ka jing rakhe International Teachers Day ha DBTS Kashitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ke kementam na kebenta ki pat riunget jong Jowai Diocese namar dei hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong Impal Most Reverend Dominic Lumon bat Archbishop jong Guwahati Most Reverend John Mulachira Hakani kasngi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan haka jinga bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki bishop na ki jalaniam baper jong than syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jong ka jala ukon rat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing kraw hakani kasngi ulaong bangim day ban he tangka ktien Henry ngidey ban leru bat kikam ulakan tujur ki pat ringet baro bakin yai trelang bat bishop bathamai Hadin kaktien sneng tien kraw na bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya Bishop Ferdinand Dakar Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo na Bishop Ferdinand Dakar Didi Laban penken mau bakadei hadin bun senam baka Jowai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubabha bangbasun. Rai kapalang
Bishop election Ferdinand Dekat Banong Nong Syarai Bakridu John Khubor Niam Jowai Nyai Kublai Kerpangi Bishop elect Ferdinand Dekat Kubrak Roy Banong Hoi Yakaman Kublai Kumuto Kuan Gospel Matagasni Balayere Kaman Paju Ngitip Hau Bishop elect Ferdinand Ulakomu Yo Blay Lembau Pope Francis Bashiti Kani Kakam Kabakia Kabla Pershek Hadu Nama kata Nikuai Nakabenta Jompi Pigara Pradunge Juai Nakabenta Bishop Hamai Jompi Hagajin Kule Berinkon Mentagasi Yosnyau Ezekiel Itu rupa Hakabau Blay Raya Ini Umpuaban Penrem Ini Lalu Bolani Penrem Ni Darai Dia Ini Henry Blay Uju Penrem Ini Wansha Blay Batu Ju Cikanmen Ublay Wisnay Uyaima Barbor Yani Kinompon Hagajin Kule Kebaal Upaulus Papoy Ukenju Yani Baro Kundi Walay Hagajin Kok Salon Hagajin Kinau Henry Hagajin Sinore Tenyori Kuwai Kankor Banyamadi Pilipini Kansar Paulus Wai Den Jesu Kristi Wapin Rep Yaladi Haru Kajinya Nama Bang Iye Hok Yangi Hakung Rupin Rep Yaladi Kenan Bani Yakibai Hakung ini Kuai Bani Yalagajin Sarong Bani Yakibai Hakung ini Tangi Tukai Nikibela Bhayani Kini Cikli Bagi Juma Marwai Lembaga Gospel Matagasio Nikli Kumne Lagi Hakung ini Shai Komantung Blay Dakachi Jomi Ukon Komon Bau Tre Henry Komu Ikaman Paju Ukon Ba Ukomu Tandakakin Henry Ukande Kacip Petim Blay Kande Kitubong Kotrai Henry Token Kibale Ikaman Kajun Blay Machu Nyau Artway Tege Bakamha Ubakren Tandakakin Nirwane Kitong Krampet Nitong Barahani Kakao Nakren Kajam Balikakti Ni Hagajin Long Jong Bishop elect Ferdinand Dekat Ulong Bril Uludo Ubajajai Ngitip Berterima Utreston Yegunan Kamala Pensiak Ngalama Ngalakre Baru Ublay Rai Kadono Jomi Kibril Uiru Yajin Long Jong Bishop elect Ferdinand Dekat Kutau Blay Ulai Shishu Hu Bantre Bishop Ba Nongsarai Yagadolan Diocese Prange Baro Nyari Tujuripi Ban Penetrelang Ban Bishop Batamai Chompi Kenang Bakan Pu Kalping Kabalan Diocese Kailang Sama Kajin Perim Kawan Dekajin Kongo Barakam Kabau Blay Urakta Kenmau Metagasi Shitarik Benai Oktober Risong Kadai Siburong Juga Diocese Chawai Barakawai Nasai Blay Pi Siburong Sok Resipip Balai Piong Siburong Jopi Nama Siburong Juga Teresa Betul Jokulong Jisu Kameda Jong Kaneka Diocese Chawai Barakawai Kaneka Poi Kadai Hadu Kata Blay Hadu Balai Tino Yalang Jin Bantau Yakamon Kejoku Blay Kei Kebajian Kajim Jongkang Kapian Batomu Ikamon Blay Batok Bahalo Kei Kuai Kete Kanoyada Yakani Kajilan yang Juwan Krempet Kasayasai Kasayarat Kasayada Nagapagdaw Syapakamay Magadiasis Juwai Berkawai Nadwan Kepok Kagmian Kakukado Yaki Wei Kamtang Syapakamay Do
kemaria kisah Thailand nak benta cukup bacong gerai sesuai berbuai kamtam tu terasa berbuat kedua yang penting kami Thailand nak benta cukup baru annual yang Jesus Christ the high priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the gospel. Ketika the gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan priang kecil jong lain. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingaiti ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubuang. Kasati kedai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutang jong bishop bat kabawan. Receive this ring, the seal of your fidelity with faith and love. Protect the bride of God, His holy church. Katupiang kedai kadak jong kahok bat kajing koi Khubor Niam. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki laya lumlang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pen kre naga banta ka lawai amban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. Father John Zosiama ibadai vice provincial ilalong inong penyat bakongsan hakani ka retreat balai shim benta da palat laipu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lur hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de Father provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim basisngi habalang snong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai. Iba akan sai ila pasat de kimat pusan balasat naga ketien ublei ban penslur bat ai mensi miki para banget jengki balang snong bakin long barabor ki basidrhem. Hadin ka jingkran iba akan sai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khun samla ki long kme long kpa bat baro ki pat riunget jongkani kathan. Da ka jingkmen ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau hajar arpulai. Ya ka ni ka sngi la IT kerpang na kabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing lek kemen da ka jing puli ya ka ketien ublei ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing lek kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. Principal juga school Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya tedi
Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from action friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Ka St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4/5 Balayalam Shirhem da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector bad i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa praphongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai tere unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho tere unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmiet da ka mas bekoi. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the
Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong. Kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentai kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublay kibala wantu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdang kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingadan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bakhut ladon kajing kran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay itlay kingiyo Jesus Christ. Barkajing jong play nem barkajing sulong kumense bakhut kindan rengkat baki baro. Linda sini Ranul Lahilarius dari sen administrator barim menekong jam kedua dari sini adalah Lawrence Paswet dari municipal Jopor Garap asisten dari Paris Chancellor dari Bedal Minta Martin Sula adalah President Royal Lut Mission Proprietor dari sini Pak Linda Barat Bidon nanti kembang pada hari ini yang gurau ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat muncul ya pi berjana ikon Jawai Diocese langkah baru ikon lampang kan na Paris atau umpat hor na Archdiocese Geelong bat ya ikon Mission One Suja Ako kadai si ini na Paris utungan na nagsamplo ban sa pingetang ha makadlo gusti kadlo jong niyo ustem mo like with the December ibo tani kijing ayo yo blay na rabantay jongi linda na Jawai Diocese mat mapi baro ikon jang kadai si ini lado kinong tay balang di sinjuk namba sinjuk kentai Catholic Jawai Diocese ki na samla jang diocese jungi ba pi iseng longni seng longpa seng samla na duan Sunday School KPP baro midan lakitong kabuta ki pia na committee of fair jang diocese jungi rangkat pi baro akini ki rukom prikan jungi di Komiti Berfair di Wan Metaresmi Kumpiangel Maliro Mantundan Buron Jaublay Namar Bahan Metaresmi de Kasmi Buron Jong di Angel Nongjeda Bapu Jeni Kopra Beniti X Hachisin so ni Provai Kini Kamu Badam Haublay dan Ketagi Kutu Jeni Ei Belai ni Nado Laksan No Ubishop Vincent Mat mentah teteh untuk bilik mat beli nak buku ini mat mentah ini pi tung
Sabah Diocese Sungai Silong, Julius Kurma, Rekat Baru Tinggal Lamran, pada Kedua Paris, Bapak Harta yang Kedua Paris, kan tiba-tiba nama-nama yang memiliki, Sabah Diocese Sungai, yang memiliki segi kemas ayu yang besar, Presiden itu akan kita besar tadi. Apa yang orang di mana di Balang Sungai, di Kaki Sungai, kira Balang di Balang. Dia belum kata start dari baru dia tanggal apa diocese ini, baris ini, bagaimana stop aluan start kemas, ayu, cukup bisa, start, kemudian mereka kemudian. Pada titik boleh, dia akan jadi pelan, ada ayat yang kagum kajian terkait dengan bisa. Yang belum terpandang kuaya jadi berwajib hamilnya. Kali sikit-sikit, bayar sepi, very good, kita sebab. Kita sih berbuat dengan desa, yang yang hebat kedua, kalau ayu itu supaya ini, kita ketika berwajib sepi, tapi kan hal, kita jadi yang sepi. Karena kita tidak sepatutnya, apa yang boleh baru, kita jadi yang sepi, turun dalam boleh jadi, baik semua seperti. Why will you play with why bishop, why master something, why are they a day of the Buddha? Second, the Buram Jana, second, I still say the first, why the bishop, how to see the the Lilian the me, but the hot to be fine play, the young girl can handle and sit the time and the Lilian. Aku terlupa walaupun malam sembahku. Kejaya ikhlas dengan Yesus Kristus, bagi diri jauh lain dan bagi Yesus langsung manusia, pakai dan mereka bagi baru. Mereka bagi kita berpor kesembuhan Tuhan Yesus Kristus. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai puna bapa pengen uapdeng jadi buat loon. Sisiang loon hati gambar kita balong pun puna beri tinong yang hakima kebenaran. Sejar bapa pengen jadi kemudian puna utake uang berkau tam hakima kebenaran. Jar biasanya bahaya pun unik. Kecil kulai, kaburam kecil yang kulai kerai kenan, unong bodong tahu jadi baru. Kecil kulai ini kita baru jang dua daisi cengi, sampai ya chancellor cengi, mission proprietor. Hilarius pada Lawrence Persman iba dan ahli Paris di Thailand Jepang diocese cengi tunggu konsultas tunjuk pada pi ilando cengi bawan di Paris repair bawan akan disini akan dikenal langin ayo jauh lebih try kenal angkat Niam Khubor Niam balang, but baru ipai jauh boleh. Bersihun pada Julius in Thup, makilawan dan dia snok lang batni, akan diketing dua songo, patrua songo, hau boleh nak tadi itu kucing guna ayam ini terpang mungkin kesini. Boleh ipi baru ipai jauh boleh terpang zaman ipi ni non nanda. Inam dan syabro. Nama depi, kata idam dilinda, idam disakmen, banten benda, nar benda idam pi. Kuslong yong kalu, amlong kaslong kabaritam, nabanapa, nakaya orang soti, orang belai, ubisap semai jogi.
lam yo pi pada hilari kamare kamu abiseka wari meni biji wari meni kamjo bad hado ke disini ila chubi le ko heri the council member the hili ko empower di samu di pi baro paris pi terpang di pi pas ba kam ko kit jaga kia reson yang kaji job dalam industri paris umulang ko bi dengan kam bad pi di pi ko kia tam kata lada kibruwan ni yapnan di bishop tan di nomor ikmat ni bawan bersakut sabha dari Itali pi kemen ki yang kata paham tadi hat kamjo ya di norway ni kamu orang ginin kam tiangel berwai sabha bawa sabmen pasau het asau siang ni kasto kon bang di yang di adut legacy dari cipon ni di bayar di dalam jam 4 ni tu hai kat sekolah ini anggi Osna jo ang bishop bati long mikmat bisaku sama ang ikesin na pang yo ikijumba ko pangtam hai di boy di dikita hati ko ni jadi bishop all ada bang very good itewan wa arwan nagalian ke girai payana ang income ni dia kam kateta silogi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bincang screen orang di tahu bahkan juga kami yuk di Jerang orang juga video di subha beliau tanam di bahkan juga lu campur camlai buat apa di Islam ngawaca rendang pentintan sampai tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz kami ini yang mana kami kerjaan mau kami ini jadi kerjaan yang lain ini yang kami sejuk kami belajar buku kedua ini yang ini unang roy bagi inang pun sampai ada tiga roh di dalam roh jauh lain sama sebenarnya kami yang ini hari ini terima beli pun yang capi pada ustaz ini tidak badan akan mungkin juga jadi ini jadi kalau kita tim mah, tim kita akan bikin tim dan jadi ada yang lain yang berlain. Bagi kami itu baik sampai kita terjadi problem yang lain. Ada kita apa pun muslim baul, amin. Ya Allah ni, ya Allah yang menguji Yesus, ya Allah yang menguji Yesus, ya Allah yang menguji Kopa, 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 semua yang menguji Kopa, ya Allah yang menguji Kopa, semua yang menguji Yesus, ya Allah yang menguji Yesus, semua yang menguji Kopa, ya Allah yang menguji Kopa. Diteraikan dan nombor tahu, mereka tahu ini, nah tu. Kejengim jengi diberi batu jodoh. Nakdeng jeng kita diberi melajit yang kita jelenda. Kirimnya di prophet yang me kita namtin jengi. Idan nang hene bara kita dengan jengi kita. Ia bentah kita dijingdong lenda dijingdong sim. Dijingdong prophet ni nang itu lupa. Kendak kentang ini, terkuku ini agar dikopor kebangi. Yang sohai dari kesini kepada kondo agak jing dengan pun setri balik jumbe nocerai balik kabut kuian ngatat jadi ni kipanggil baru bagi nanti aku bawa biji kain bagi nanti aku biji dah jadi angin dah jadi terdeng highway paru ini highway kejadian dari kasih perar jadi bang itu nak tentuan beramai dan bang biji senran biji lam nanti jumbe ini kurku yang lebih kalau kata jauh dari kata jika kata jauh dari spoon jangan ingin bayar kau pun roy yang terjadi spoon bagi sawit ini terlalu lama hiduplah menyerap bahkan ya bat ujung ban pendan buram bibi tapi di Kristan bahari jemi dau Kristus rai jemi amin. Sao bisa buat apa ini? Halo macam itu kami kuriwan kata bisa. Bari tu ki khubor la poish ka bakut jong kani ka thup khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban kar pa de phi bala da phidon ki nu ki khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number ba don ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kar khui phi.
Namat ki bakongsan mentaka singi kilong. Syongkun bat syederhem kajing kentang bishop yu Reverend Ferdinand Dakar Didi. Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia. Penlong jingat pilgrim ba shisngi ka parish non ba. Ban syederhem kajing rakhe International Teachers Day ha DBTS. Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ke kementam na kebenta ki pat riunget jongka Jowai Diocese namar dei hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar dau Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jongka Impal Most Reverend Dominic Lumon bat Archbishop jongka Guwahati Most Reverend John Mulachira. Hakani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hak bau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hak jinga bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki bishop na ki Khubor Niam baper jang than syatei lam mingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jela ukon rat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar. Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasingi ulaong bangim dei ban he tangka ktien Henry ngidei ban leru bat kikam. Ulakan tujur ki pat ringet baro bakin yai trelang bat bishop bathamai. Hadin kaktien sneng tien krau na bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya bishop Ferdinand Dakar. Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo na bishop Ferdinand Dakar Didi. Laban penken mau bakadei hadin bun senam baka Jowai Diocese kala yo bishop bathamai hadin ka jingklat no jung bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangsun. Rai kapalang yo bishop electoni Ferdinand Dakar. Banong nung syarai bakriu jong ka jalan yang Jowai. Nyai kublai bertang bishop elect Ferdinand Dakar. Rakroi orang hoi, yang kaman cublai, kumuto kuan nak gospel macam sini. Bayare kaman cumpa. Ngikip bahau Bishop elect Ferdinand, ulakumu yang blai lembau Pope Francis. Bashiti kani kekam kabakia kabla persek hadu. Nama kata ni kuai nak benta jampi. Pila pradunge juai benta Bishop Hamai jampi. Hagajin pule balinkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hakabau pule raye ni umpwa ban penrem ni lalu bolani penrem ni darai ni ready hendre blay uju penrem ni wan shablay batu ju chikanmen ublay wisnay uyayma barbar yani kinompon hagajin pule ba Paulus berkata, "Ukencu yang baru kundi, walai dekat jingkok sarong, nek dekat jingkena, hendrai, nek dekat jingsinore, ternyata itu kangkor banyak lagi, Filipi, kami sama Paulus ay, dan Yesus Kristus, dua penrep dia lagi, harus kejengnya, nama bagi hok yang ini, hatung yang penrep dia lagi. Kenapa bagi yang baik? Aku ini keluar dari nono, ialah kasih sarong. Bagi yang baik, aku ini cari itu baik. Negeri berat bahaya ini. Kini cikli bagi cuma marwai. Lembaga gospel macam siapa? Ngikli kumne lagi. Aku ini leksyai pemacung belai dekat cium jomi. Ukon kongwon bau tre Henry bungu ikaman pacu ukon wa ukongu tanda kakin Henry ukande kacip pedim jumble kande itu boong kotrai Henry token kibale ikaman kajumble macam yang artway tege bakamha ubakren tanda kakin ni on baru hari kau nak keren kajam banyak kaki ni hakatin on jom Bishop elect Ferdinand Dakar ulong beri ulindo ubajaj
Ngitip berterima Utreshton yang menerangkan melakukan siapa Ngalama Ngalakre baru Ubleng lagi yang kedua Johnny Kibril Wiru yang kecil John Bishop elect Ferdinand Kha Kutau Bleng Ulai Shishu Bantre Bishop Bak Nongsarai yang kedua Diocese Perangnya Baro Nyari tujuh pi, bantunya terang bagi Bishop Batamai Chompi. Kenang akan tu kamping, kabalan, kedaisis, keilang sama. Kecil periem kawan, dan kecil kamu, bakal kebau belai ulat ta. Kan mau minta kasih citarik benai, Oktober, Risau, kedai burung juga daisis cuai, barak kawai. Nas ai play di si bromsro. Reseptif balai di on si brom jopi. Nama si brom dengan tersa betul. Jokung jisu. Kamera jong kaneka dai sesuai bagai. Kaneka pun kali hadu kata boleh. Hadu balai ti no era jin. Bantau ye mon kejuk boleh. Kei kebajian kecil jongkang kapian batu ikam Baca di bahalo. Kini keruai kete, kami ada yang kami jalan yang jual. Rampet, saya dah nak bertahu siapa kamai, maka diocese jual berkoi. Natuan kepok kemian keru kedok. Ya piwe kamtam yang siapa kamai. Do kemarian artis tiganya silent nak bertahu cukup bacon diocese jual berkoi. Kamtam do ketesa berkoi. Kedua yang penting kami silent nak bertahu cukup baru. Annual yang Jesus Christ. The High Priest of Christ. May pour out on you all the mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan priang kecil jong lain. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingai ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubo. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutang jong bishop bat kabawan. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi Khubor Niam. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pen kre naga banta ka lawai ban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ilalong inong penyat bakongsan hakani ka retreat balai shim benta da palat laipu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka laipu tarik unai lur hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta da Father Provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim basisngi habalang shnong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai.
Iba kan sai ila pasat ya kimat pusan balasat naga ketien ublay ban penslur bat ai mensi miki para banget jengki balang snong bakin long barabor ki basit rem. Hadirin ke jingkran na iba kan sai la penlong ru eka mas ba klem lengdo haka jinga dan lang ki khon samla ki long kme long kpa bat baro ki pat riunget jongani kathan. Da ka jingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ke International Teachers Day haka santarik urisau ar hajar ar phulai. Ya ka ni ka sngi la IT kerpang na kabanta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing le kemen da ka jing puli ya ka ketien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ya kijing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya tadi. Then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses?
from action, friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Ka St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4/5 Balayalam Shirhem da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector bad i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kala sedang haka arpu khandai tere unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod siki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bar ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bar u jisu kumunong penem bar u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho tere unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmiet da ka mas bekoi. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my leaders. Thanks, Lord. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God. I will never praise you. Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem. La sedang kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingadan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bakhut ladon kajing kran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay iklay kingiyo Jesus Christ bar kajing jong play nembak kajing sulang kumense bakhut kindan rengkat baki baro. Linda sini Ranul dah Hilarius dari sen administrator baru menekong dalam dua dari sini ada Lawrence Paswet dari municipal Jopor Garap asisten dari Paris Chancellor sini betul minta Martin Sula dan President Royal Lus Mission Proprietor dari sini Pak Linda Barak bidon lang ni kembang pada Hilarius ni yang gurun ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat muncul yapi berjana ikon Jawai Diocese langkah baru ikon lampang kan na Paris atau umpat hor na Archdiocese Geelong bat yang ikon Mission One Suja ako kadai si ini na Paris utungan na nagsamplo ban sa pingetang ha makadlo gusti kadlo jong niyo usted mo like we tarik disumba ibo tani kijing ayo yo blay na rabantay jongi linda na Jawai Diocese mat mapi baro ikon jang kadai si ini lado kinong tay balang di sunjuk namba sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese
ki na samlai jong ba diocese jungi ba ki pi iseng long ni seng long pa seng samla na duan Sunday school KPP baro ni dan la ketong kabuta ni pia la committee bo pair jong ba diocese jungi rangkat the pi baro ba kini ki rukom prikan jungi di committee bo pair di wan resmi kumpiangel Maliro Mantundan Buram Jauhle Namar Bah resmi je resmi Buram Jong di angel nong jeda bapu jeni kopra bani PX sechisin so ni provide ni kamu badan how brain and the target to put in a bla ai ni na do laksan no ubisho present bakun ta ta do bini ma Lela uku ini mat mentah kuning pi tung Yang berangkat bertanya kuaya jadi berwajib hamil, kali sikit kuaya jadi very good sebab kita sih berbuat nama desa, yang yang hebat kuat, kalau ayu itu kuaya jadi kita ketika berwajib jadi macam hal kita jadi yang jadi. Karena kita tidak sepatutnya apa yang boleh baru kita jadi yang jadi, turun dalam boleh jadi, baik semua perkat. Why will you play with why bishop, why master study, why are they a day of the Buddha? Second, the Buram Jana, second, I still stay the first, why the bishop, how to see that, the lady and the name, but the hot, if you find a place, the young lady can handle and sit the time and the lady. Aku terlupa walaupun malam sembahku. Kejaya ikhlai dengan Yesus Kristus, bagi diri jomblay dan bagi Yesus langsung sembahku.
ha kita Khubor Niam Tuan Chao Jisu Ikom Uei Mutrau Tam Hakima Kabnen Jisu Koradia Wei Kuna Banakunye Urapde Jogi Batloon Sisya Naong Haki Ganda Kikla Balong Pun Kuna Rit Tinong Yong Hakima Kabnen Ijar Bakundi Kelade Kumune Kuna Utake Long Mutrau Tam Hakima Kabnen Jar Tiasnya Bhai Kum Ule Kecil kulai keburon bagi dia yang kulai try kenal unong bo unong tahu jadi baro. Kecil kulai ini kita baro jang dua daisi cumi. Sampai yang Chancellor ini mission proprietor Hilarius pada Lawrence Postman iba dan ahli Paris. Di Thailand Kepang diocese jengi tunggu konsultas tunjuk. Pada pi di lendo jengi bawan di Paris berfair bawan akan digesni akan digenosni langin ayo jauh dari try kena angkat dunia pi kena play balang but baru kipai jauh dari Bersibun pada Julius Ian Tuba, Makilawan dan dia nang batni akan diketing dua songo patrua songo hau grey nak tadi itu kucing guna air ini terpang minin bisni grey pi balok pai jang grey terpang dalam pi ni non nanda minum dan syabro nama tu pi kata idon dilinda dan sacrament banten minta na minta identi Kusnong yung kalo Pamlong kasnong kabaritam Nabanapa Nakayaw rang swati Urang blay Ubisop tamay jogi Jadi kami pergi pada Hilarius kemarin, kamu absektor beri ini, biji beri kamu pada hadap ke sini, kita cubi dan dua hari ke council member, dan ini kuat, empat beri sama ini berat Paris terpang ini pada angkam dua kit jaga kia kesan, yang kaji job yang ini sini, Paris umurang ubi dengan kam, pada di sini dua kia tam kata Lada kibruan ni yang kan di bishop kan di mana kita lagi bawan bersakut sabha dari Itali pi kemen ni yang kata bahan tadi kat kamjo ya di Norway ni kamu orang ginin kam tiangnya berway sabha bawa sabben pasal hek asal siawi pasal bang di adut legacy dari cipon ni bayar di dalam jam 4 ni tu hai kat sekolah ini anggi Osna jo ang bishop bati long mikmat bisaku sama ang ikesin na pang yo ikijumang ko pangtam ay hindi po di diputata happy ko po happy Medyo bishop all na daw very good itewan wa arwan nagalian ng giray payana ang income ni dia kam katetal silomi na happy pero kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bincang screen orang di tahu bahkan juga kami yuk di Najrong orang di video di subha beliau tanamji bahkan juga yuk campur camlai buat apa di Islam ngawaca rendang pentintan sampai tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz ini kita biar mana kali kerjaan mau kami ini jadi kerjaan yang lain ini yang kami sejuk kami belajar buku betul ini yo ini unang roy bagi imam pun sampai ada 3 roh kita yang jauh lain sama sekali kami yang ini hari ini terima beli pun yang capi
pada Islam ini tidak badan akan di juga jadi ini jadi kalau jadi memang tim akan jadi tim dan jadi hati yang baik di Islam. Bagi kami itu baik sampai tidak terjadi problem lain. Akan tanpa pun muslim pun amin. Ya Allah ini, ya Roh yang mengikut Yesus, ya Roh yang mengikut Yesus, ya Roh yang mengikut baik kompang, ya Roh yang mengikut baik kompang, ya Roh yang mengikut bersih paku, ya Roh yang mengikut bersih paku, semua yang mengikut baik kompang, ya Roh yang mengikut baik kompang, semua yang mengikut Yesus, ya Roh yang mengikut Yesus, semua yang mengikut bersih paku, ya Roh yang mengikut bersih paku. Betul kan nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi diberi batu jodoh. Nakdeng jeng kita diberi melajit yang kita jelenda. Kirimnya di prophet yang me kita namtin jengi. Idan nang hene bara kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim. Kejengdong prophet ne nang itu lupa. Kendak kentang ini, kentku ini agar dikopor kebangi. Yang sohai dari kesini kepada kondo agak dengan pun setri balik jumbe nocerai balik kabut yang ngatak yang ini kipanggil baru bagi nanti aku bawa biji klaim bagi nanti aku biji dah jadinya dah jadi terdeng highway paru ini highway kejadian relokasi perar jadi bang itu belakang penton beram ini dan bang kejing senran kejing nanti jumbe ini Kurku yang lelaki, kalau kata jauh dari ini katakan, jika kata jauh dari ini sepun jangan ini baik. Kau penroy yang dari ini sepun, bagi sawit ini terlalu nam hiduplah menyerap bahkan ia bat ujung ban pendan beram bibi tapi ini Kristen bahari jemi, dah Kristus rai jemi. Amen. Sao bisa buat apa ini? Halo betul kita nak kuriwan kata bisa. Bari tu ki Khubor la poish ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban ker pa de phi bala da phidon ki nu ki Khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number ba don ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un ker khui phi. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. Shongkun bat shedrhem ka jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakhar Didi. Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia. Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish nan ba. Ban shedrhem ka jing rakhe International Teachers Day ha DBTS. Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ka kementam na kabanta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar dei hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakhar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira. Hakani ka sngi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan haka jingesim bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalan yang baper jang tan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukonrat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ulaong bangim dei ban he tangka ktien henry ngidei ban leru bat kikam ula kentu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang baru bishop bathamai hadin kaktien sneng tien krau na bishop labud sa kajing le niam bat pen kentang ya Bishop Ferdinand Dakhar swaban penkut ya kamas bakhut la yo ru iki kentien sngongo na Bishop Ferdinand Dakhar Didi Laban penken mau bakade hadin bun snam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play kubokha bang basbun
Rai kabalang yang Bishop elect ni Ferdinand dekat Banong Nung Serai Bakridu John Khubor Niam Jowai Nyai Kublai Kerpangi Bishop elect Ferdinand dekat Ublah Kroy Banong Hoi Yang Kaman Kublai Kumuto Kuan Hak Gospel Natagasni Belayare Kaman Paju Ngitip Hau Bishop elect Ferdinand Ulah kamu yang Blay Lembau Pop Francis Bashiti kani kekam Kebakian Kebelah Persyek Hadu Nama kata Nikuai Nak benta Jompi Pibara Pradengek Juai Nak benta Bishop Hamai Jompi Hagajin Pulai Berlingkon Mencari senyau-senyau Ezekiel Itu rupa Hakabau Blay Raya ini Umpuaban Penrem ini Lalu Bonani penram ni darai dia lagi. Hendrai blay uju penram ni. Wan blay, waktu tu cikanmen. Blay wisnai, uyai mak berbar yang ni kinompa. Hakaji pulih kebar. Paulus berkoi, keju yang ni bar kundi. Walai hakaji kok sarong, ne hakaji kelam. Hendrai, ne hakaji sinawet. Dunia ini kuai kangkor banyak lagi. Pilih kami sama Paulus wahai dan Yesus Kristus dua penrep dia lagi. Haru kejenia nama bang ia hok yang ni. Haru yang penrep dia lagi. Kenapa banyak yang kuai? Haru yang keluar dari nono ia lagi sarong banyak yang kuai. Haru ini tali itu baik. Niki berat bahaya ni. Kini cikeli bagi cuma marwai. Lembaga gospel Madagascar ngikeli kumne lagi. Hatong eleksi syai pemacung blay dekat cil jongi. Ukon komon bau tre. Henry bomu ikaman pacung. Ukon ukomu tanda kakin Henry Ukandai. Kacip pekin Kublai Kandai itu bohong. Kotrai Henry Token kebalik ikaman kacung Kublai. Macam yang artway. Tiga dapat kamha. Ubah keren tanda kakin ni balik kitong. Kenapa ni orang baru hari? Kau keren kajam balik kakin. Ni hakaji long jong Bishop elect Ferdinand Khan. Ulong beri ulindo ubajajai. Ni tip berterima utreston yang menonton berpesiat tu. Ngalama ngalakre baru. Ublay beri kedua jong Kibril. Uiru hakaji long jong Bishop elect Ferdinand Khan. Kota Ublay ulai sisu Bantrek Bishop Bak Nongsarai yang kedua diocese Perangnya baik baru yang ketujuh Ban penyetelang Ban Bishop Batamai Compi Kenang Bakan Puk Kalping Kabalan ke diocese Keilang Sama Kecil Perien Kawan dan kecil Kongo Bak Rekam Kebau Blay Ulat Thap Kan mau minta kasih citarik benai Oktober Risau ada isi burung juga dari sesuai barak kowe nes ai play si burung sok resi tip balik di on si burung jopi nama si burung juga tersa betul jok kunung jisu kami ada jok kaneka dari sesuai barak kowe kaneka kowe dari hadu kata-kata yang benar hadu balai tino yang rajin bantu yang mon kejauh benar kei kebajian kecil jongkang kapian batomu ikamaju blay baca ki bahalo kei kuat kete kami ada yang kami jalan yang jual kenapa saya dah nak tahu siapa kamai maka diocese jual berkoi nak buat ke poket wian ke ku kedok ya ki we kam tam siapa
balai na bring kanya sayang nagabanta champi baro. Enero yang Jesus Christ. The high priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan kriang yakin jong glay. Daging Aisha receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingaiti ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubuang. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutam jong bishop bat karawan. Receive this ring, the seal of your fidelity with faith and love. Protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpo khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpo lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pan khre nagabanta ka lawai ban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. I Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ila long inong penyat bakongsan hakani ka retreat balai shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lur hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta da I Father Provincial I Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw pnyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim bashisngi habalang shnong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai. Iba kansai ila pasat yaki mat pusan balasat nakaketian ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jengki balang snong bakin long barabor ki basit rehem. Hadian ka jingkran na iba kansai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khon samla ki long keme long kpa bat baro ki pat riunget jong kani kathan. Da ka jingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau hajar arpulai. Ya kani kasngi la IT kerpang nagabanta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki. Las dang ya kani ka jing lekmen da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei da ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ya kijing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani kasngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya tin
then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Kasin Anthony's Lower Primary School kalapan long ya ka retreat ka ba arsngi na kabantagi kena Catholic juga kelas 4/5 Balayalam Shirhem da ka kunhon Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga Saint Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongud ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai tere unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamod ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho tere unai lur arhajar arpulai haka por sau shiteng janmit da ka mas bekoi. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the
Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong. Kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentai kani kamas bakut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublay kibalawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakut hakapor arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingedan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bakut ladon kajing keran sngongu na i Bishop bar kajing ai sngovha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kajing ai iklai kingi Yesus Kristus. Bakit jong play nem bakit Yesus mense bakut kindan rengkat baki baro. Linda sini Ranul dah hilarius dari sen administrator baru menentang jam kedua dari sini adalah Lawrence Paswet dari municipal Khubor Niam asisten dari Paris Chancellor sini betul minta Martin Sula adalah President Royal Lut Mission Proprietor dari sini Pak Linda Bara Bidon lang ni kembang pada Julius yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat menjuru ya pi berjana ikon Jawai Diocese akan berikon langkang kan na Paris atau Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat ya ikon Mission One Suja Ako katay si Sunihi na pari sutungan na katsaklo ban sa pinitang ha makadlo gusti kadlo jong niyo ustem mo laki wikrik disumba ibu tani kijing ay mo yoblay na katay jongi linda sa Jawai Diocese mat mapi bara ikon jang katay si Sunihi kadlo kinong tay balang di sunjuk tambah sunjuk kentay Catholic Jawai Diocese i na samla Jawai Diocese tungi ba pi iseng lokni iseng lokpa seng samla na duan Sunday School TVP baro midan lakitong kabuta i pia lagi komiti repair Jawai Diocese tungi rangkat pi baro ekini i rukom prikan tungi di komiti repair di wan metaresmi kumpiangel maniro mantingkan buram jawle namar ban metaresmi de resmi buram jang di angel nong de da bakul jeni se kota bani de sesin so ni provide de kamu badan how brain and kita ke betul de ai bela ai ni na do laksan no ubishop sen Bakun kata terhadap jenis mat beliau aku ini mat mentah ini pi tum
sebelah. Pada hari ini kita berdoa Sabah Diocese Sungai Nasional dan Julius Khubor berkat baru kita lamran pada untuk Khubor Paris berbagai harta yang ada Khubor Paris pada tiba-tiba nama-nama dengan memiliki Sabah Diocese Sungai yang memiliki sebuah ayu yang besar. Tersebut itu wajar untuk besar tadi. Apabila orang diparok di Australia balang jami, kita Kristen kira balang kita ini. Dia orang kata ni start dari baru dia tanggal apa, diocese ini, baris ini, bagaimana dia stop baruan tanggal kemas, ayu, cukup besar, serta kebenaran mereka kerana. Pada fikiran boleh dia akan menjadi pelan. Ada ayat yang ditanggung kerajaan berkat berbisa. Yang berangkat pada kuaya kami berwai bahagian kali sikit-sikit kuaya jadi very good kita sebab kita sikit berbuat mana kita yang yang hebat kedua kalau ayu itu orang kuaya jadi kita ketika berwai jadi tapi kan hal yang kejadian yang terjadi. Karena kita tidak pasnya apa yang boleh baru sekadar kejadian yang terjadi. Kalau boleh jadi, boleh semua perkat, wah itu boleh, wah bisa, wah masih sekali, wah ada dulu, boleh berkumpul. Saya kira orang jangan sebenarnya itu saya dapat wah ini bisa, apa kita kejadian yang ini, banyak hal kita boleh, kejadian yang kita harus kita boleh. Aku terlupa walaupun baru masih bangun. Percaya ikhlai dengan Yesus Kristus, bagi tinggi jomblay dan bagi Yesus laku masih pakuin dan mereka bagi baru. Mereka bagi kita berpor kesembuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus lekor dia uai puna bang pengen uapdeng jadi buat loon. Sisa loon lagi gambar itulah balong pun puna di tinong yang hakima kebenaran. Sejarah buat uji jadi kemudian puna utake uang berkau tam hakima kebenaran. Jar biasa yang baik pun boleh. Kecil kulai kaburan bagi dia yang boleh try kenal unong bunong tahu yang baru. Kecil kulai ini tidak baru jang dua diocese ini. Kampanye yang Chancellor ini mission proprietor. Hilarious pada Lawrence Persman iba dan nak ke Paris di Thailand terpang diocese jengi tunggu konsultas tunjuk pada pi di London jengi bawan di Paris bukan bawan akan di sini akan dengan sini langit ayo jauh dari try kenal angkat dunia Tapi kita boleh balang, baru kita jauh boleh. Malaysia pun pada Julius ini cuba, tapi lawan dan dia nang batni, akan diketing dua songo, dua songo, how boleh dapat jadi tu kucing guna ayam ini terpang ingin kesini. Boleh pi baru kita jauh boleh terpang dalam pi ni non anda minum dan syablo. Nama depi, kata idon dilinda, idon disakmen, dan pengguna, na bentai depi. Kusnong yong kalu, amlong kasnong kabaritam, na panapa, lakaya orang soti, orang belay, ubisap semai jongi.
Kajian lam yupi pada hilari samari kamu abiseko beri meni biji beri meni kamjuk bal hado beri sini ilam yubi dan dua hari the council member ini ko empat beri samu yupi beroat baripi terpang yupi ipas bang kam ko kit jaga kia kesan yang kaji job yang ini sini Paris umulang ubi dengan kam but pilih cipi ko kia tam kata lada kipruan yang nan di bishop nan di nomor lima lagi bawan bersakut sabha dari Itali pi kemenki yang terdapat bagi kat kamju ya di nomor ini kamu orang ginin kam tiaga berwai sabha bawa sabmen pasal hek asal siang ini kasur bang di ada legasi dari cipol ini di bayar di dalam jam 4 ini tu kat sekolah ini orang Osna jo ang bishop bati nang mikmat bisakut sabha ang igasin na kong yo igijubang ko pangtam ay hindi po di dikudeta hati ko niya hati jadi official all ada baru very good itewan wa anawan nagalian jo gibai payala ang income ni dia kam kateta filomi ne hati ko kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bikin screen lihat di kau bahkan juga kami di Najrong wanda juga video di subha beliau tanam di bahkan juga dua campur camlai buat apa di Islam ngawaca rendang pengentan sampai tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz kami ini jam mana kami terdan mau kami ini jadi terdan yang lain ini yang kami sejuk kami belajar buku berdoa ini jauh ini unang roy bagi imam pun sampai ada di Eropa kita dan berang jauh lain kami senang kami ini dah kali terima beli pun yang capi pada ustaz ini tidak badan akan mungkin juga jadi ini jadi kalau kita tim mah, tim kita akan bikin tim dan jadi ada yang lain yang berbulan. Bagi kami itu baik dan sampai kita terjadi belum yang lain. Hari kita pak pun muslim berul, amin. Ya Allah ini, ya Allah yang mengikuti Yesus, ya Allah yang mengikuti Yesus, ya Allah yang mengikuti Kopan, ya Allah yang mengikuti Kopan, ya Allah yang mengikuti Simpaku, ya Allah yang mengikuti Simpaku, semua yang mengikuti Kopan, ya Allah yang mengikuti Kopan, semua yang mengikuti Yesus, semua yang mengikuti Yesus, semua yang mengikuti Simpaku, semua yang mengikuti Simpaku. Baiklah kendan, nombor tahu, mereka tahu ini, nah tu. Kejengim jengi diberi batu joro. Nak deng jeng kita diberi melajit yang kita jelenda. Khubor di prophet yang me kita nak tim jengi. Idan nak hene barak kita hene jengi kita. Ia bentah kita kejeng long lenda kejeng long sim. Kejeng long prophet ne long itu lupa. Kendak kentang ini, berkuku ini, agar dikopor kebangi. Yang sebahari dari kesini kepada kau agak dengan pemusatri balik jumbe nojalai balik. Kau yang ngatak yang ini kipanggil baru bagi najwa kabor biji klaim bagi najwa biji dah jaga dah jaga terdeng. Highway highway paru ini highway highway kejantan rekasi pelar ini bagi dunia tentuan beram ini dan bagi jing semran di dalam negeri jumbe ini. Kau yang lebih kalau kata jauh dari yang lain, kalau kata jauh dari yang ispun jauh ini baik pariwiban. Kau pun roh yang tadi yang ispun, bagi sawit ini terlalu lama hiduplah menyerap bahkan yang bat ujung ban pendan bukan bibi tadi yang Kristen bahari jemi, dah Kristus try jemi. Amen. Sao bisa buat apa orang ini? Halo betul kita amna kuriwan kata bisa. Bari itu ki Khubor la pois ka bakut jong kani ka thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba pindan ka met ka bakot ka baklan. Ban karpa de phi bala da phi don kinu ki Khubor ki ba jah ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number ba don ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi.
Namat kiba kongsan menta ka singi kilong. Syongkun bat syederhem kajing kentang bishop yu Reverend Ferdinand Dakhar Didi. Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia. Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish non ba. Ban syederhem kajing rakhe International Teachers Day ha DBTS. Kasitarik urisaw arhajar arpulai kadai kasingi kabak kementam na kabenta ki pat riunget jong ka Joai Diocese na marday hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakhar daw Archbishop Victor Lingdo hakajingadan bentalang Archbishop jong ka Impal u Most Reverend Dominic Luman bat u Archbishop jong ka Guwahati u Most Reverend John Mulachira. Hakani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajingashim bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalan yang baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukonrat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar. Archbishop haba ajing sneng jing kraw hakani kasngi ulaong bangim day ban he tangka ktien henry ngidey ban leru bat kikam. Ula kentu juri ki pat riunget baro bakin yai trelang bat u bishop bathamai. Hadin kaktien sneng tien kraw na u bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya u Bishop Ferdinand Dakhar. Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo na u Bishop Ferdinand Dakhar Didi. Laban penken mau bakadai hadin bun senam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangsun. Rai kabalang yo Bishop electni Ferdinand Dakhar. Banong nang syarai bakridu John kajelan yang Joai. Nyai ku play ke Bishop elect Ferdinand Dakhar. Berlakuai dalam hoi, yang kaman cumplay, kumuto kuan nak gospel na tagasni. Belayare kaman cumpa cum. Ngitip hau Bishop elect Ferdinand, ulakumu yo blay lembau Pope Francis. Bashiti kani kekam kabakia kabla persek hadu. Nama kata ni duai nak benta jampi. Bila pradenge juai kata Bishop Bathamai jampi. Hagajin pulai balingkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hakabau pulai rakyat ini umpuan penrem ini lalu boleh ni penrem ni darai dia lagi Henry Blay uju penrem ini once Blay waktu tu cikanmen Blay wisnai uyaima berbuat yang ini kinongpon hagajin pulai kebaar Paulus berkata, "Ukentu yang ini baru kundi, walai dekat jingkok sarong, ne dekat jingkau, Henry, ne dekat jingsingaure, dunia ini kangkor banyak lagi, Filipini, kami sama Paulus wahai, dan Yesus Kristus, dua pengrep dia lagi, haru kajingnya, nama bagi hok yang ini, haru yang pengrep dia lagi. Kenapa ni ya kubai? Aku ini keluar dari nono, ia lagi sarong. Banyak ya kubai. Aku ini cari keluar ni berak bahaya ni. Kini cikli, bagi cuma marwai. Lembaga gospel mereka siapa? Ngikli kumne lagi. Aku ini syai pemacung blay dekat cium jongi. Ukon komon bau tre Henry bomu ikaman pacu ukon ba ukomu tanda kakin Henry ukande kacip pekin tumble kande itu boong kotrai Henry token kibale ikaman kacip tumble macu nyau atwe tege bakhamha ubakren tanda kakin ni on barahani kau nak keren kajam balik kaki ni hakajin on jong Bishop elect Ferdinand Dakhar ulong beriu
ulindo berjaya. Ngitip berterima Tristan yang menerangkan melapasnya kamu ngalama ngalakre baru ublay lagi yang kedua Johnny Kibril uiru yang cinmong John Bishop elect Ferdinand Kha kota ublay ulai sisu hamu bantre Bishop ba nonsarai yang kedua diocese perangnya baru yang tujuh ban penyetelan ban Bishop Matamai Chompi kenang akan pu kamping kabalan diocese Kailan sama kaji perin kawan dan kaji komo barakam kabau blay urakta kan mau minta kasih sitarik benai Oktober Risau kadai siburong juga diocese Suwai Barakawai nas ai play pi siburong sok nas itu balai pi on siburong jopi nama siburong juga tersa betul jokung jisu kami ada jok kaneka diocese Suwai Barakawai kaneka pun ini hadu kata ini hadu balai tino yang rajin batau yang mon kejubu play keke kebajian kajim jongkang kapian batomu ikamaju blay bato ki bahalo keke kuat kete kanoyada ya kani kajalan yang jowa rampe kasayasai kasayada nagapagdaw siya kakamay magadiocese jowa Barakawai nadwa kepok kadwian kakukado ya kiwe kamtam siya kakamay to kamaria artista tiganya silem nagabanta chu bachong diocese Suwai Barakawai kamtam do katesa Barakawai kadwai na pening kanya silem nagabanta chu pi baro annual yang Jesus Christ the high priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel kau yang kejengkang tinggi jong Bishop mantan kriang yang jong glay. Dakajing Yaisha receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingaiti yang kesakya berdendo kidai kadak jong kajing penkubo. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jukam jong Bishop bat kabawan. Receive this ring, the seal of your fidelity with faith and love. Protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpo khandai bat lai phau tarik unai lur arhajar arpo lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia kilayalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pen kre nagabanta ka lawai amban ailat ki jingja ki baladap bakin job Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ilalong inong penyat bakongsan hakanika retreat balai shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai pau tarik unai lur arhajar arpulai da ka mas bekhoj bala penmenta de Father Provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya kejingyat pilgrim basisngi habalang shnong langtor haka artarik urisau arhajar arpulai.
Iba kan sai ila pasat yaki mat pusan balasat nakaktian ublay ban penslur bat ai mensi miki para banget jengki balang snong bakin long barabor ki basit rehem. Hadian kejingkran iba kan sai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jinga dan lang ki khon samla ki long kme long kpa bat baro ki pat riunget jong kan ikathan. Da kejingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ke International Teachers Day haka santarik urisau hajar phulai. Ya ka ni kasngi la IT kerpang na kabanta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba jana ai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing le comment da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ya kijing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani kasngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy.
Okay, the next animation couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongud ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban pendrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamod ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da ka mas bekoi. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my leaders. Praise you, Lord. Oh God, you are my God. I will ever praise you. Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem la sedang kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingedan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese hadian kamas bakhut ladon kajing kran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai kajing ai iklai kini Jesus Christ bar kajing jong play lembak kajing sulong mense bakhut kindan rengkat bagi baro Linda sini Ranul Lahilarius dari sen administrator baru menempong dalam dua dari sini pada Lawrence Paswet dari municipal Khubor Niam asisten dari Paris Chancellor ini benar minta Tamatin Sula dan Presiden Roy dulu mission proprietor dari sini Bat Linda Bara bidon nanti kembang pada ini yang guru ya pada Julius yang berubah masuk ini Edward Diocese bat menjuru ya pi berjana ikon jaga Diocese langkah berikon langkah kan na Paris atau Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat ya ikon mission one suja Ako kadai si sini na Paris utungan na katlo ban sa pingetang ha makadlo usti kadlo jonyo usten mo like we tadi disumbai ibu tadi yang ayo yo play na bentai jongi linda na Dwai Diocese mat mapi baro ikun jang kadai si sini na do kinong tay balang di sunjuk tambah sunjuk pentai Catholic Dwai Diocese
ki na samla jang dona diocese jungi ba ke pi iseng long ni seng long pa seng samla na duan Sunday school KPP baro ni dan la ke jong kabta ni pia la committee of fair jang diocese jungi rangkat ke pi baro akini ki rukom prikan jungi di committee of fair di wan resmi kumpiangel Maliro Makintan Buram Jauhlei Namar Bang resmi je resmi Buram Jong di angel nong jeda papul jeni kopra beniti sejisin so ni provide ke kamu badan how blade dan kita di kudu ai bela ai ni na do laksan no ubisho isen bak kita kata do beniti mat blade la kudu ini mat mentah ini pi tum pada fikir boleh ya man jadi plan ada ayat yang kandung kajian terkait dengan Bishop. Yang berangkat pada kuaya tadi berwajib hamilnya kali sikit payah jadi very good kita sebab kita sih berbuat nama kita yang yang hebat kedua kalau ayu itu semua kuaya jadi kita ketika berwajib jadi tapi kan ya kejadian yang itu. Karena kita dalam pasnya apa yang boleh baru sekadar kejadian yang ini turun dalam boleh jadi boleh semua perkat wahai boleh wahai Bishop wahai mahasiswa ini wahai ada boleh berkumpul. Saya kena beram jalan sekadar itu saya dapat wahai ini Bishop apa kita kejadian yang ini pada hari kita boleh kejadian yang kita dalam sekitar boleh. Aku terlupa walaupun madumen sembahun. Kecing ayah ikhlas tinggi Yesus Kristus, bagi tinggi jauh play dan bagi Yesus langsung
mense papo kita mereka bagi baro. Kita berpor kesembuhan Tuhan Sang Yesus Kristus. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai pernah bantu penjeni uapdei jodi batloon. Sisa ngawang hati gambar ikla balong pun pernah beri tinong yorung hakima kebenaran. Kejar batu dia jadi kemuliaan pernah utake uang berkau tam hakima kebenaran. Jar biasanya bahaya pun boleh Kecil kulai kaburan bagi dia yang kulai try kenal unong unong tahu jadi baro. Di kulai ini kita baro tang dua daisi cumi. Kampanye ya chancellor cumi, mission proprietor. Hilarious pada Lawrence Persman iba dan hari Paris di Thailand Kepang diocese jengi tunggu konsultas tunjuk pada pi di London jengi bawan di Paris repair bawan akan di dengan osni mani ayo jauh dari Thailand akan Niam Pigi no play balang, but baru kipai jauh play. Malaysia pun pada Julius in Thup, Makilawan dan dia snow nang batni akan diketing dua songo, patrua songo how play nak tadi dia tu kucing guna ayam ni terpang mending kesini. Play pi baru kipai jauh play terpang jam pi ni non nanda inam dan syablo. Nama depi antara idon dilinda, idon sacrament, banten kita, na bentai depi. Osnong yong kalo, pamlong kasnong kabaretam, na banapa, na kaya orang soti, orang belay, ubisap semai jongi. Jadi kami pergi pada hilari kemarin, kamu habis itu warim ini, biji warim yang kamu jauh, pada hari kedik sini kita cubi dan dua hari berkonsul member, ini kuat, empat di sama ini berorat Paris terpang ini paling angkam dua kit jaga kia beson, yang kaji job yang ini sini, Paris umurang ubi dengan kam, but pilih ciri dua kia tam kata lada dibruan yang nan di bishop nan di nong wikma bagi bawan bersakut sabha dari Itali pi kemen ki yang kata bahan tadi kat kam jo ya di nong wai ni kam ang ginin kam ki angel berwai sabha bawa sabmen pasau hek asau siang ni kastor ko bang de yaki hadut legacy dari cipon ni i bayar di dalam jam 4 ni to hai kat sekolah ini anggi Osna jo ang bishop bati nang mikmat bisakut sabha ang ikesin na kong yo ikijumba ko pangtam hai ni boy di dikut hati mo jadi ofisial oh ada baru very good diterwan wa arwan nagalian ke giwai payale ang ki income ni dia kam katetar silomi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas terkini orang perlu bikin screen, orang lihat di tahu, bahkan juga kami yuk di dalam orang saya juga video di subha beliau tanam di, bahkan juga yuk cokun conglai, buat apa di Islam? Nah, wajah rendang, pengentan,
Sauro jadi dua yang lain kami ini ustaz kami kita jam mana kami kerjaan mau kami ini jadi kerjaan yang lain ini yang kami sejuk kami belajar buku buku ini yo ini unang roy bagi inang pun sampai ada di Eropa kita yang berada jauh lain sama senang yang ini dan ini terima Risiko yang capi pada ustaz ini tidak badan akan mungkin juga jadi ini jadi kalau kita tim memang tim kita akan jadi tim dan jadi ada yang lain di dalam bagi kami kita baik sampai tidak terjadi problem yang lain ada kita pun muslim kabul amin ya Allah ini ya roh ya minggu Yesus ya roh ya minggu Yesus ya roh ya minggu berkopa ya roh ya minggu berkopa ya roh ya minggu bersih pakul ya roh ya minggu bersih pakul semua ya minggu berkopa ya roh ya minggu berkopa semua ya minggu Yesus ya roh ya minggu Yesus semua ya minggu bersih pakul ya roh ya minggu bersih pakul baiklah kendaraan nombor tahu mereka tahu ini aduh Kejengim jengi diberi batu jodoh. Nakdeng jang kita diberi melajit yang kita jelenda. Irimyam di prophet yang me kita namtin jengi. Idan nang hene bara kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim. Kejengdong prophet ne nang itu lupa. Kendak kentang ini katutku ini agar dikopor kebangi. Yang sohari dari kesini bukan kondo agak dengan pemusatri balik jumbe nocelai balik kabutku yang ngatak yang kini kipanggil baru bagi nagyo kabor bijik lain bagi nagyo aku bijik dah jumbe anu dah jumbe terdeng highway paru ini highway kejadian dari kasih pelar jadi bagi duduk tentuan beram ini dan bagi jing senran kedilam nanti jumbe ini Kurku yang lebih, kalau kata jauh jadi ini katakan, kalau kata jauh jadi ini sebun jadi ini pariwiban. Kalau penroy yang tadi jadi ini sebun, bagi suri jadi tertentu nama hiduplah menyerap bahkan ya ini batu jolo, ban pendan buram bibi tadi ini Kristan bahari jadi, dau Kristus rai jadi. Amin. Sao bisa buat apa ini? Halo macam itu anda kuriwan kata bisa. Bada itu ki Khubor la pois ka bakut jang kani ka Thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ka met ka bakot ka baklan. Ban karpa de phi bala da phidon ki nu ki Khubor ki ba jah ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number badon ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun bercederhem ke jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakar Didi Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish non ba Ban Shederhem ka jingrakhe International Teachers Day hadi BTS Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ka bakmentam na kabanta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar day hak ni kasingi balayo ban penkentang bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira Hakani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajinga bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki bishop na ki jalan yang baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukonrat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ula ong bangim dei ban he tangka ktin henry ngidei ban leru bat kikam ula kentu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang baru bishop bathamai
Hadin kaktian seneng tian kerau na Bishop labud sa kajing le niam pat pen kentang ya Bishop Ferdinand Dekar. Shuaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentian sngongo na Bishop Ferdinand Dekar Didi. Laban penken mau bakade hadin bon senam baka Joai Diocese kala yo ya Bishop Bathamai hadin kajing klat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangbasbun. Rai kapalang ya Bishop electioni Ferdinand Dekar. Banong nung sarai bakridu John Kajelan yang Joai. Nyai kublai kerpang Bishop elect Ferdinand Dekar. Kubrak roy ng hoy, yakaman siyang blay, kumuto kuwan na gospel na tagasni. Balayere, kaman siyang upachong. Ngitip haw Bishop-elect Ferdinand, ulakong mo yung blay, lembaw po Francis. Baishiti, yakani kakam, kabakia, kabalapersek hau. Namagata, ngikuay, nakabanta jampi, Pila pradenge juai kata Bishop Bathamai Jampi. Hagajin pulai balingkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hakabau pulai rakyat ini umpuan penrem ini lalu boleh ni penrem ni darai dia lagi hendrai pulai uju penrem ini once pulai batu tu cikanmen pulai wisnai uyai mak berbuat yang ini kinonton. Hagajin pulai kebaar. Paulus berkoi, keju yang ini baru kundi. Walai hagajin kop sarong, ne hagajin kenal. Hendrai, ne hagajin singore. Dunia ini kuai kankor banyak lagi. Pilih. Kami sama Paulus ai, dan Yesus Kristus, dua penrep dia lagi. Haru kajinya nama bang ye hok yang ni. Hatung yang pendek dia lagi. Kenapa banyak yang baik? Hatung ini keluar dari nono ialah kasih sarong. Banyak yang baik. Hatung ini cari itu baik negeri berat bahaya ni. Kini cikli bagi cuma marwai. Lembaga gospel kasih ngikli kumne lagi. Hatong eleksi syai pemacung blay dekat cium jongi. Ukon komon bau tre. Hendrai bomu ikaman pacung. Ukon ukomu tanda kakin hendrai ukon blay. Kacip pekin cung blay kamde kicu boong. Kotrai hendrai token kebalik ikaman kacung blay. Macam yang artway. Tiga dapat kamha. Ubah kerentang daktir. Ni pada kita. Kenapa? Ni orang baru hari. Kau nak kerentang jam. Balik kaktir. Ni hagajin orang jom Bishop elect Ferdinand Dekar. Ulang beriu, ulindor, ubajajai. Ni tip berkerentang. Utrestam. Ya dengan orang melapasnya kamu. Ngalah krei baru. Ublay rai ya dono jongi kibril. Uiru ya jingmong jong Bishop elect Ferdinand Dekar. Kota ublay ulai shishu hamu. Bantrei Bishop. Ba nonsarai ya Joai Diocese. Perangai baik baru. Nyakin tujuh pi. Ban penyetelang ban Bishop Bathamai Jampi. Kenang akan pu kalping kabalan Diocese Kailan sama. Kecil perin kawan dekat Kongo bakam kabau blay ulat tha. Kan mau minta kasih citarik benai Oktober Risau. Kadai si burung juga Diocese Joai barak kowe. Nas ai play si burung sok. Resip balai on si burung Jampi. Nama si burung juga tersa betul. Jom kunung Jisu. Kami ada jom kaneka Diocese Joai barak kowe. Kaneka pun kaneka hadu kata yang boleh. Hadu balai tino yang rajin. Bantau yang mon kejut boleh. Kaneka balai
diocese July berkoi. Natwa ke poket wian ke ku ke do. Ya ki we kam bishop thamai. To kamaria artis tigane sainem nagamata chu ba chong ga diocese July berkoi. Kam do ke teresa berkoi. Ke wai bring ke sainem nagamata chu pi baro. Annual yang Jesus Christ. The high priest of Christ. May pour out on you the oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan kriang yakin jong glay. Daging Yaisha receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingai ti ya kasakya berdendo kidai kadak jong kajing penpugo. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jukam jong bishop bat ka bawang. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki laya lumlang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya de ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre naga banta ka lawai amban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. Father John Zosiama ibadai vice provincial ilalong inong penyat bakongsan hakanika retreat balaya shim benta da palat lai pu nyongwet ki brodar. Kani ka retreat kelakut noh ka lai phau tarik unai lur hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de Father provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensai yaw pnyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim basisngi habalang shnong langtor haka artarik urisau hajar arpulai. Iba kensai ila pasat de kimat pusan balasat naga ketien ublei ban penslur bat ai mensi miki para banget jung ki balang shnong bakin long barabor ki bashidrhem. Hadin ka jingkran na iba kensai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khon samla ki long kme long kpa bat baro ki pat riunget jong ka nikathan. Da ka jingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau hajar arpulai. Ya ka nika sngi la IT kerpang na kabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khna school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka nika jing le comment da ka jing puli ya ka ktien ublei ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khna kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khna school kila a ya kijing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khna school bakin don barabor hapdeng kajing ya
Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhon Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai tere unai lor arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod siki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamot ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho tere unai lor arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da ka mas bakoi For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers.
let it be. Lean forward. Lean forward. Lean forward, lean backward to the Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublay kibala wantu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakhut haka por arbajen ophay sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingadan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bakhut ladon kajing keran sngongu na i Bishop bar kajing ay snngobha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kaway. Kajing ay itlay kini Jesus Christ. Barkadingi jong play lembak kini sulam kumense pakhut kindan rengkat baki baro. Lindor sini Ranul Lahilarius dari sen administrator barim menempong dalam dua IC sini ada Lawrence Paswet dari municipal Khubor Niam asisten dari Paris Chancellor sini betul minta Martin Sula dan President Royal Lut Mission Procurator dari IC sini buat Lindor baru bidon nanti kembang pada ini yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat muncul yapi berjangan pun ikon Jawai Diocese langkah berikon lampang kan na Paris atau Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat yang ikon Mission One Suja Ako kadai si sini na Paris utungan na nagsunaplo ban sa pinagtang ha makadlo usti kadlo jong niyo usted mo like with the December ibo kani kini ayo yo day na kabantay jongi lindo na Jawai Diocese mat mapi baro ikon jang kadai si sini na do kinong tay balang di sinjuk tamba sinjuk pentai Catholic Jawai Diocese ki na samlai jong diocese jungi ba pi iseng lokni seng lokpa seng samla na duan Sunday School KPP baro midon lapitong bedong kabta ki pia lagi komiti boper jong diocese jungi rangkat pi baro akini ki rukom prikan jungi di komiti berper di wan resmi kumpiangel Maliro Mantindan Buram Jawai nomor bang resmi je resmi Buram Jong di angel nong jeda papul jeni kopra beniti sesin so in provide the kamobadan how brain and the target to put in a bla ai ni na do laksan no ubisho present bak minta datang untuk jadi mat beliau nak ukur ini mat minta boleh pi tung
Sabah Diocese Sungai Nasional, Julius Korban, Rekap Baru Tinggal Lamran, pada Untan War Paris, Bapak Harta Yaman Untan Paris, kan tiba-tiba bawa-bawa dengan diberi mana diberi, bawa Diocese Sungai, yang murah diberi sebagai mas ayu yang besar, resiko itu wajar untuk besar tadi. Apa yang orang di mana di Australia balan Sungai, di Katikes Sungai, kira balan kita ini. Dia orang kapten yang start dari baru pergi tanggungan apa Diocese Sungai. Dari sini, bagaimana stop aduan antara kemas, ayu, cukup bisa, serta kebenaran mereka dunia. Pada fikiran boleh, ya bang jadi pelan, ada ayat yang kagum kajian mereka tidak bisa. Yang berangkat mereka yang kuaya jadi berwajib hamilnya, kali sedikit kuaya jadi, very good kita sebab. Kita sih berbuat dengan mereka, mereka yang hebat kedua. Kalau ayu itu supaya ini kita ketika berwajib jadi tapi kan kita jadi yang jadi. Karena kita tidak sepatutnya apa yang boleh baru kita jadi yang jadi turun dalam boleh jadi boleh semua perkat. Ayu itu boleh wajib syak, wajib asli sini, wajib ada boleh berkumpul. Saya kita beram jalan saya itu saya dapat wajib ini syak. Kita jadi yang jadi pada hak kita boleh jadi yang jadi kita harus kita boleh. Kita pun manusia sebabun. Kejaya ikhlas Yesus Kristus. Bagi tinggi jauh play dan bagi tinggi selalu manusia pakuin dan mereka bagi baru. Mereka bagi kita berpor kesembuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai puna balik penjeng uapdeng jadi buat loon. Sisiang loon lagi gambar iklan balong pun puna beri tinong yang hakima kebenaran. Kejar buat penjeng jadi kemuliaan puna utake uang berkau tam hakima kebenaran. Jar biasanya bahaya pun boleh. Kecil kulai kaburan bagi dia yang boleh try kenal unong tahu jadi baru. Kecil kulai ini kita baru jang dua daisi cumi. Kampanye yang chancellor ini mission proprietor. Hilarius pada Lawrence Pasman iba dan hari Paris di Thailand Jepang diocese jengi tunggu konsultas tunjuk pada pi di London jengi bawan di Paris repair bawan akan digesni akan digenosni mani ayo jauh boleh try kena akan Niam Pi kena play balang, but baru kipai jauh play. Malaysia pun pada Julius in Thup, lawan dan dia snok nang batni akan diketing dua songo, patrua songo, how play nak tadi itu kucing guna ayam ni terpang mending kesini. Play pi baru kipai jauh play terpang jam pi ni non nenda. Inam dan syabro. Nama depi antara idon kilinda, idon sacrament, banten benda, nara benda idon pi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaritam, napanapa, lakaya orang suati, orang belai, ubisap semai jongi.
Jadi namun pada hari kemarin kamu habis itu warim ini biji warim yang kamjo pada hari ini kita cuci dan kita hari berkongsi member ini pun empat di sama ini berat Paris terpang ini pada angkam dua kit jaga kia beson yang kaji job yang ini segi Paris ulang ubi dengan kam pada di sini dua kia tam kata lada kibruan yang nan di bishop nan di nong hikmat ini bawan bersakut sabha dari Itali pi kemenji yang tak paham tadi kat kamjo ya di nong wai ini kamu ang ginin kam tiangel berwai sabha bawa sabmen pasau hek asau siang ini kastor kon bang biyaki adut legasi dari cipol lipi di bayar di dalam jam kartu kali tu hai kat sekolah ini anggi Osna jo ang bishop bati dang mikmat bisaku sama ang igasin na to ang igijimang ko pangtam ay hindi po di kita Hati mo niya! Medyo bisa na ako, naganaw, very good. Ito naman, waan naman, nagaliyang ng gaway payala, ang income ni, biya, ang katetal silomi na, hati ka naman. Kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bincang screen, orang di tahu, bahkan juga kami yang di Najrong, orang yang video di Subha beliau tananggi, bahkan juga belum sempurna semblai, buat apa di Islam? Nawaca rendang, pengentan, sampai tahu jadi. Dua yang lain kami ini ustaz sendiri cikip yang mana kali kerdan mau kami ini, jadi kerdan yang lain ini yang kami sejuk bukan ni, belajar buku betul ini, jauh ini unang roy, bagi inang pun sampai ada di Eropa kita dalam beberapa jauh lain, sama kami yang ini. Terhadap ini terima, beli pun yang capi, pada ustaz ini tidak badan akan mungkin juga jadi ini. Jadi kalau kita cikim mah, tim kita akan cikim dan jangan ada yang lain yang berbulan. Bagi kami kita bayar sampai kita jam berapa yang bulan. Ada kita pun muslim kabul, amin. Ya Allah ni, ya Allah yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu bersih pakul, ya Allah yang minggu bersih pakul, semua yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu baik kopa, semua yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu Yesus, semua yang minggu bersih pakul, ya Allah yang minggu bersih pakul. Betul kendan, nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi Ibrahim batu jodoh. Nakdeng jang kita Ibrahim melajit yang kita jelenda. Irimyam di prophet yang me kita namtin jami. Idan nang hane bara kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim. Kejengdong prophet ne nang itu lupa. Kendak kentang ini katutku ini agar dikopor kebangi. Yang sohari dari kesini, bukan kongdo. Hari ini dengan pemusatri barin jumbe, masyarakat barin. Kamu yang ngatak yang ini kipanwit baru, bagi nanti aku bor biji kain, bagi nanti aku biji dah jam jangan dah jam berdeng. Highway paru ini, highway kejadian dari kasih perar ini, bagi duduk tentuan beram ini, dan bagi jing senran di dalam negeri jumbe ini. Kurku yang lebih, kalau kata jauh dari yang lain, jika kata jauh dari yang sebun, jangan ingin payuhan. Kau pun roh yang terjadi yang sebun, bagi suri jenis tertentu nama hiduplah menyerap bahkan ia berujung ban pendan buram bibi tadi Kristan bahari jenis, dah Kristus rai jenis. Amin. Sao bisa buat apa orang ini? Halo betul kita anak kuriwan, kakak bisa. Bari tu ki Khubor la poish ka bakut jang kani ka Thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban karpa de phi bala da phidon ki nu ki Khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number ba don ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi.
Namat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Syongkun bercederham kejing kentang Bishop iu Reverend Ferdinand Dekar Didi. Penlong retreat ba arsengi ki brother ka khasi jantia. Penlong jingat pilgrim ba shisngi ka parish non ba. Ban Shidrham ka jingrakhe International Teachers Day ha DBTS. Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasengi ka bakmentam na kabanta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar day hak ni kasengi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dekar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira. Hakani kasengi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajingasim bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalan yang baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukon rat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar. Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasengi ulaong bangim day ban he tangka ketien henry ngidei ban leru bat kikam. Ula kentu juri ki pat riunget baro bakin yai trelang bat Bishop bathamai. Hadin kaketien sneng tien krau na Bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya Bishop Ferdinand Dekar. Swaban penkut ya kamas bakut layo ru iki kentien sngongo na Bishop Ferdinand Dekar Didi. Laban penken mau bakadai hadin bun senam baka Joai Diocese kala yo Bishop bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangbun. Rai kabalang yo Bishop electoni Ferdinand Dekar. Banong nung sarai bakridu John kajelan yang Joai. Nyai kublai kerbang Bishop elect Ferdinand Dekar. Ubrakroy ng hoy, yakaman sa ublay, kumuto kuwan na gospel na tagasngi. Balayere, kaman sa upatu. Ngitip hao Bishop elect Ferdinand, ulakumu ay ublay, lembaw po Francis. Baishiti yakani kakam, kabakia, kabalapet siya hau. Namagata, ngikuay, nakabanta jampi, Pila pradunge juai beta Bishop Thamai Chompi. Hagajin pulai balingkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hakabau pulai rakyat ini umpuan penrem ini lalu boleh ni penrem ni darai dia lagi Henry Blay uju penrem ini once Blay batu tu cikanmen Blay wisnei uyaima berbor yang ini kinompo. Hakajin pulai kebaar. Paulus berkoi. Keju yang ini baru kundi. Walai hakajin kok sarong. Ne hakajin kelam. Henry ne hakajin sinore. Tenyo itu waikan kor banyak lagi. Pilih. Kami sama Paulus wai. Dan Yesus Kristi dua penrep dia lagi. Haru kajinnya nama bang ye hok yang ini. Hatung yang pendek dia lagi. Kenapa banyak yang kumai? Hatung ini keluar dari nono. Ia kajin sarong. Banyak yang kumai. Hatung ini cari itu banyak. Niki berak bahaya ini. Kini cinkeli. Bagi cuma marwai. Lembaga gospel menegasinya. Ngikeli kumne lagi. Hatung eleksi syai kemacung blay dekat sini jongi. Ukon kongwon bau tre. Henry bomu ikaman pacu. Ukon ukomu tanda kakin Henry ukande. Kacip pekin blay kande kicu boong. Kotrai Henry token kibalik ikaman kacu blay. Macam yang artway. Tiga dapat hamha. Ubah kerentang dekat ni wale kitong. Kenapa ni orang baru hari? Kau nak kerentang jam balik kaki. Ni hakajin orang jom Bishop elect Ferdinand Dekar. Ulang beri, ulindo, ubah
Ublay baru. Ublay lagi ya dono Johnny Kibril. Uiru ya Jingmong Jong Bishop elect Ferdinand Kha. Kota Ublay ulai sisu hu ban pre Bishop. Ba nonsarai ya Gadolan Diocese. Perangnya baik baru. Nyari tujuh pi ban penyetelang ban Bishop Batamai Chompi. Kenang makan pu kalping kabalan Diocese Kailan sama. Kajing perin kawan dan kajing kongo barakam kabau blay ulat tha. Kan mau minta kasih sitarik benai Oktober Risau. Ada isi burung juga Diocese Suwai barak kowe. Nas ai play pi si burung sok. Nas itu balik di on si burung jompi. Nama si burung juga tersa betul. Jom kunjung Jisu. Kami ada jom kaneka Diocese Suwai barak kowe. Kaneka pun beri hadu kata-kata yang boleh. Hadu balai tino yang lara jingin. Bantu ia kemon kejut boleh. Kei kepala jiang kajim jongkang kapian batumu ia kemon jong boleh. Batu di bahalo. Kei kuat kete kami ada ia kami kejalan yang jual. Rampet kesayasat kesayada nak bertahu siapa kamai maka Diocese jual berkoi. Nadwan kepok kemudian keku kedok. Ya kiwe kamtam yang siapa kamai. Do kemarian artis tinggalnya silent nak benta cukup bacong Diocese jual berkoi. Kamtam do ketesa berkoi. Kedua yang pening kanya silent nak benta cukup baru. Annual yang Jesus Christ. The High Priest of Christ. May pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel kau yang kajingkang tinggi jong Bishop mantan kriang yang kim jong Blay. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingai ti yang kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubo. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutam jong Bishop bat kabawan. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpo khandai bat lai phau tarik unai lur arhajar arpo lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia kilayalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre nagabanta ka lawai amban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ilalong inong penyat bakongsan hakani ka retreat balaya shim benta da palat laipu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lur arhajar arpulai da ka mas bekhoj bala penmenta de Father Provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba ha ka jingalam jung iba kansa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim bashisngi habalang snong langtor ha ka artarik urisau arhajar arpulai. Iba kansa ila pasat ya kimat pusan balasat na kaketien ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jung ki balang snong bakin long barabor ki bashidrhem.
Hadian ka jingkran na iba kan sai la penlong ru eka mas ba klem lengdo ha ka jinga dan lang ki khon samla ki long kme long kpa bar baro ki pa riu nget jong ka ni ka than da ka jingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong ka la penlong ya ka International Teachers Day ha ka santari urisau ar hajar ar phulai ya ka ni ka sngi la IT kerpang na ka banta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khna school da ki jing hikai ba janai jong ki Las daya kani ka jing le kamen da ka jing puli ya ka kti nu blai ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat but ki wei de ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki no hikai kum ka dak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jongki I principal juga school I father Arcadius Puwen ilaya ro ya ka jing tharang ban hikai bat ka jing IT jongki nong hikai ban penlong ki khna kum ba ki long menta kum ka dak ka jing sngongu ki khna school ki la a ya ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai Kajing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai wat ki khna school makin don barabor hapdeng kajing ya then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music.
Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai tere unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bot seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamot ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kod ya kani ka retreat haka live ho tere unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da kamas bekoi For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my neighbors. Praise you, Lord. Oh God, you are my God. I will ever praise you. Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem Lasdang kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingedan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese Hadian kamas bakhut ladon kajing kran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai Kajing ay itlay kini Jesus Christ bar kajing jong play nem bar kajing sulong kumense bakhut kindan rengkat baki baro Linda sini Ranul dah hilarius dari sen administrator baru menentang jam kedua dari sini ada Lawrence Paswet dari municipal Khubor Niam asisten dari Paris Chancellor sini betul minta Martin Sula dan President Royal Lulu Mission Proprietor dari sini Pat Linda Bara Bidon lang ni kembang pada hari ini yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini Edward Diocese bat menjuru ya pi berjana pun ikon jaga Diocese rakan berikon lampang kan na Paris apa yang umpadhor dan Archdiocese Geelong bat ya ikon mission one suja Ako kadai si sini na Paris utungan na snaplo ban cha pengetang ha makatu usti hadu jongyu ustem mo laki witri disumbai ibu tani kijing ayu yawne na bentai jongi linda jagadwai diocese mat mapi baro ikun jang kadai si sini nado kinong tre balang di sunjuk namba sunjuk kentai Catholic Joy Diocese di kena samla jangka diocese ini bagi pi iseng lokni iseng lokpa iseng samla kena duan Sunday School KPP baru midan lagi jangka kabita di pihak lagi komiti beper jangka diocese ini
rangkat tepi barok akini di rukom perikan jengi di komiti berpihak di wan resmi kumti angel Maliro Makinton Burom Jaublay Namar Bahan resmi de resmi Burom Jong di angel nong yeda papul jengi kopra bumi tidak sejisin so ni provide ke kamu badan how brain dan kita ke tu dengan ai bela ai ni na do laksan no ubisho present bat kita kata tu ke mat brain la ku ini mat mentah ini pi tum pada fikir boleh ya man jadi pelan ada ayat yang kanggo kajian terkait dengan vision. Yang berangkat pertama kuaya tadi berwajib hamil kali sikit-sikit bayar sepi very good kita sebab kita sih berbuat sama jadi kam yang yang hebat kedua kalau ayo berjuang supaya jadi kita ketika berwajib sepi tapi kan yang kejadian yang terjadi. Karena kita dalam pasca apa yang boleh baru sekadar kejadian yang terjadi, kalau boleh jadi, boleh semua terkat, why we play, why we shot, why we shoot, why ada dulu, boleh berkumpul. Saya kita orang jalan, sekadar itu saya dapat why we shot, apa kita kejadian yang terjadi, pada hari kita play, kejadian yang terjadi, kita bertahan dan berjalan. Ang ketemuan walaupun marumen sebabun. Kejaya iklai tinggi Yesus Kristus, bagi tinggi jomplay dan bagi Yesus lakukan sebabun dan mereka bagi baru. Mereka bagi
kita Khubor Niam chal Jisu Igam. Mutlao tam hakima kubnen. Jisu kalau dia way puna balu yeng update jogi on. Sisya ngawang hati ganda kila balong pun puna with tinong yong hakima kubnen. Ijar balu dia kelade kumule puna utake uang berkautam hakima kubnen. Jar biasanya bahaya pun ule. Kecil kulai, kaburan bagi dia yang kulai try kenal, unong unong tahu jadi baro. Di kulai ini kita baro tang jual daisi cungi, kampanye ya charger cungi, mission proprietor, hilarious pada Lawrence Persman, iba dan ahli Paris. Kita lang terpang diocese jengi tunggu konsultas tunjuk. Pada pi di Londor jengi bawan di Paris repair bawan akan digesni akan digenosni langin ayo jauh dari try kena angkat Niam pi di Nopri Balang but baru kipai jauh boleh. Bersihkan pada Julius ini coba, lawan dan dia snok lang batni, akan diketing dua songo, patrua songo, hau beli nak tadi jadi tu jadi guna air ini terpang mending kesini. Beli pi balok pak jom beli terpang jam pi ni non nanda minum dan shop lo. Nama tu pi antara idon linda. Udang sacrament, banten kita, nak bentai jompi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaretam, nabanapa, lakaya orang soti, orang belai, ubisap semai jongi. Jadi namun pi pada hilari tamare kamu abisito wari meni biji wari meni kamjo bad hado ke disini kita cubi dan ko hedi the council member ini ko impal di samu di pi baro paris pi terpang di pi pai ba angkam ko kit jaga kia beson yang kaji job yang ini disini ke paris umulang ubi dengan kam bad pi di sini ko kia tam kata lada kibruwan yang nan di bishop nan di nomor lima lagi bawan bersakut sabha dari kayu pi kemen di yang kata bahan tadi kat kamjo ya di nomor ini kamu orang ginin kam tiangnya berwai sabha bawa sabmen pasau hek asal siang ini kasur bahan di ada legasi dari cipol ini di bayar di dalam jauh kartu balik tu hai kat sekolah ini orang di Osna jo ang bishop bati dong mikmat bisakut sama ang igesin na kong yo igijubang ko pangtam hai di boy di dekat hati ko jadi ofisial oh ada tahu very good itewan wa arwan dagalian ke kibai payarle ang ki income ni dia kam katetar filomi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas terkini orang perlu bikin screen, orang di tahu, bahkan juga kami juga di Najrong, orang juga video di Subha, beliau tanamji, bahkan juga lu cokun comblai, buat apa di Islam? Ngawaca rendang, pendentan, sampai tahu jadi. Dua yang lain kami ini ustaz punya kejadian mana kejadian terdan mau kami ini kejadian terdan yang lain ini yang kami sejuk bukan ni belajar buku betul ini yang ini unang roy bagi inangko dan pay ada di Eropa kita yang berapa jauh lain kalau sudah kami yang ini dah kali terima prinsip yang capi
pada Islam ini tidak badan akan di juga jadi ini jadi kalau jadi tim mah tim akan jadi tim dan jadi hati yang baik di bulan. Bagi kami itu baik sampai tidak terjadi belum yang lain. Ada kita pun muslim berbuat amin. Ya Allah ini, ya Allah yang mikro Yesus, ya Allah yang mikro Yesus, ya Allah yang mikro Kopa, ya Allah yang mikro Kopa, ya Allah yang mikro bersih pakul, ya Allah yang mikro bersih pakul, semua yang mikro Kopa, ya Allah yang mikro Kopa, semua yang mikro Yesus, ya Allah yang mikro Yesus, semua yang mikro bersih pakul, ya Allah yang mikro bersih pakul. Deklarasi kendaraan nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi diberiu batu joro nakdeng jang kita diberiu melajit yang kita jelenda Khubor di prophet yang me kita namtin jami idan nang hane para kita dengan jengi kita ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim kejengdong prophet ne nang itu lupa kendak kentang ini takutku ini agar dikopor kebangi yang sohari dari kesini kepada kau agar jing dengan pemusatri balik jumbe masyarakat balik kau yang ngapat yang kini kipan baru bagi nanti aku bor biji kain bagi nanti aku biji dah jadi orang dah jadi berdeng highway paru ini highway kejadian dari masih perar jadi bagi duduk tentuan beram ini dan bagi jing senran di dalam negeri jumbe ini kau yang lebih kalau kata jauh dari yang lain, kalau kata jauh dari yang ispun jangan ini pariwiban. Kau pun roh yang tadi yang ispun, bagi suri jenis tertentu nama hiduplah menyerap bahkan yang batu joro ban pendan buram bibi tadi yang Kristen bahari jenis dau Kristus rai jenis. Amen. Sao bisa buat apa orang ini? Halo betul ke anda kuriwan kakak bisa. Pada itu ki Khubor la pois ka bakut jang kani ka Thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba pindan ka met ka bakot ka baklan. Ban karpa de phi balada pidon ki nu ki Khubor ki ba jah ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number badon ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi. Kimat kiba kongsan menta ka singi kilong. Shongkun bat shedrhem ka jing kentang bishop yu Reverend Ferdinand Dakhar Didi. Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia. Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish nan ba. Ban shedrhem ka jingrakhe International Teachers Day ha DBTS. Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ka kementam na kabanta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar dei hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakhar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman bat Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira. Hakani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajingashim bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalan yang baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukon rat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar. Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ulaong bangim dei ban he tangka ktien henry ngidei ban le ru bat kikam ula kentu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang bat bishop bathamai hadin ktien sneng tien krau no bishop labud sa kajing le niam bat pen kentang ya Bishop Ferdinand Dakhar swaban penkut ya kamas bakhut la yo ru iki kentien sngongo no Bishop Ferdinand Dakhar Didi. Laban penken mau bakadei hadin bun senam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bang basbun rai kapalan
yang Bishop Electroni Ferdinand Dekat Banong Nung Serai Bakridu John Khubor Niam Jowai Nyai Kublai Kepanggil Bishop Electroni Dekat Kubla Kroy Banong Hoi Yang Kaman Kublai Kumuto Kuan Gospel Matagasni Belayare Kaman Paju Ngitip Hau Bishop Electroni Ulakumu yang Blay Lembau Pop Francis Bashiti kani kekam kebakia kebala persek hu nama kata ni juai nak benta jampi pila pradenge juai nak benta Bishop Thamai jampi haga jin boleh berlingkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa bakabau boleh rakyat ini umpuan penrem ini lalu boleh penrem ni darai dia lagi Henry Blay uju penrem ni wan Blay waktu tu cikanmen Blay wisnai uyama berbor yang ni kinompo hakasin kulih kebaar Paulus berkoi keju yang ni baru kundi walai hakasin kok sarong ne hakasin kenal Henry ne hakasin sinore Tenyo itu waikan kor banyak lagi Pilih kami sama Paulus wai dan Yesus Kristus dua pengrep dia lagi haru kajinya nama bagi hok yang ni hatung yang pengrep dia lagi kenapa bagi yang baik hatung ini keluar dari nono ia lagi sarong bagi yang baik hatung ini tak itu baik ni berat bahaya ni kini cikli bagi cuma marwai lembaga gospel Matagasio ngikli kumne lagi hatong election komandong Blay dakati jongi ukon komon bau tre Henry bomu ikomandong paju ukon ba ukomu tandakatin Henry ukramle kacip pagin Blay kamde itu bohong kotrai Henry token kebalik ikomand kacip Blay macam yang artway tiga dapat kamhan ubah keren tandakatin ni balik kitong kenapa ni orang baru hari kau keren kajam balik kaki ni hakatin orang jom Bishop Elect Ferdinand Dekat ulang beri ulindo ubajajai ngitip berterima utreskan ya dengan macam berpesyak kamu ngalama ngalakre baru ublay rai ya kedua jongi kibril uiru ya kecilmong jong Bishop Elect Ferdinand Dekat kota ublay ulai sisuhu bantre Bishop ba nonsarai ya kedua diocese Perangnya baru Nyari tujuh pi ban penyetelan ban Bishop Thamai Chompi Kenang akan pu kamping kabalan diocese kailan sama kaji perin kawan dan kaji komo barakam kabau Blay ulakta kan mau minta kasih citarik benai Oktober Risau ada isi borong juga diocese cuai barak kowe Nes ai Blay pi si borong sok Nasi tip balik di orang si borong jopi nama si borong juga tersa betul jom kunjung Jisu kami ada jom kaneka diocese cuai barak kowe kaneka kowe ini hadu kata-kata yang boleh hadu balai tino yang rajin bantu yang mon kejut boleh keke kebajian kecil jongkang kapian batumu ikamaju Blay batu bahalo kene kuat kete kami ada yang kami jalan yang jual kenapa saya dah nak beritahu siapa kamai maka diocese jual berkoi nak buat kepok kemudian keku kedok ya kiwe kam siapa kamai
tu kemarian artis tinggalnya silent nak benta cu bacong galai sesuai berubah kamtam tu terasa berbuat kedua yang penting kanya silent nak benta cu baru annual yang Jesus Christ the high priest of Christ me pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan kriang yakin jong glay. Dakajing Yaisha receive the Gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingai ti ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubuang. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutang jong bishop bat kabawan. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur arhajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya de ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre nagabanta ka lawai amban ailat ki jingja ki baladap bakin job. Father John Zosiama ibadai vice provincial ila long inong penyat bakongsan hakani ka retreat balai shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lur arhajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de Father provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim bashisngi habalang shnong langtor haka artarik urisau arhajar arpulai. Iba kansai ila pasat yaki mat pusan balasat naga ketien ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jengki balang shnong bakin long barabor ki basidrhem. Hadien ka jingkran na iba kansai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khun samla ki long kme long kpa bat baro ki pat riunget jong kani kathan. Da ka jingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau arhajar arphulai. Ya ka ni ka sngi la IT kerpang nagabanta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing lekmen da ka jing puli ya ka ketien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing le kai ban penbernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya
Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from action friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Kasin Anthony's Lower Primary School kalapan long ya ka retreat ka baar sngi na kabantagi khana Catholic juga class 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhon Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga Saint Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongud ki khana jongkani hi ka school Kani ka retreat kala sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban pendrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamod ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da ka mas bakoi For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my neighbors. Praise God. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God. I will ever praise you. God lifted me when no one but Christ could help. God lifted me. Lean forward, lean forward. Lean forward, lean backward to the Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem
Lasdang kamas bekhui Khubor Arbajen ophai sngi Hamiran Hills, Jawai Parish, hakajingadan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bekhui ladon kajingkran sngongu na i-bishop, bar kajing ai snngobha ya i-bishop daki pat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kejaya iklai kini Yesus Kristus, bagi kini jomplay lembah kini Yesus mense, pakoi kindan rengkat bagi baro. Lindor sini Ranul Lahilarius dari sen administrator baru menempong dalam dua dari sini adalah Lawrence Paswet dari Municipal Khubor Garap Asistan dari Paris Chancellor sini benar minta Martin Sula dan President Roy Dalu Mission Procurator dari sini Bat Lindor Barat Bidon nanti kembang pada ini yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat muncul ya pi berjana ikon Jawai Diocese langkah berikon lampang kan na Paris atau Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat ya ikon Mission One Suja Ako kadai si sini na pari sutungan na katsaplo ban sa pingitan ha makadlo gusti kadlo jonyo ustem mo laki witrik disumba ibo tani kijing ayo yoble na kabentai jongi lindo na Jawai Diocese mat mapi baro ikon jang kadai si sini lado kinong tay balang di sunjuk tamba sunjuk pentai Catholic Jawai Diocese ki na samla Jawai Diocese jungi ba pi iseng lokni seng lokpa seng samla na duan Sunday School KPP baro midon lapitong kabta ki pia lagi komiti boper Jawai Diocese jungi rangkat pi baro akini ki rukom prikan jungi di komiti berpihak Iwan Mataresmi Kumpiangel Maliro Mantintan Buram Jawai Namar Bang Mataresmi Je Kasmi Buram Jong di Angel Nongeda Bapu Jeni Kopra Beniti Sejisin so ni Provai Jadi Kamu Badan Hau Blay dan Ketari Berkutu Jadi Ei Belai Ni Nado Laksan No Bishop Vincent Bak minta datang untuk bilik mat beliau aku ini mat minta ini pi tung Pagdonane
Bapak Diocese Sumira Silong, Pak Julius Kurma, Rektor Baru Tinggal Lamran, pada Kedua Paris, Bapak Harta yang Kedua Paris, Pak Tiba-tiba nama-nama dengan dipiliki, Bapak Diocese Sumira, yang murabiki sebagai mas ayu yang besar, tersebut diwajibkan untuk besar tadi. Apabila orang di Paro, di Balang Jami, di Katikis Jami, kira maafkan kita ini. Dia orang kapten yang start ini, baru pergi tanggal apa, Diocese Jami, Paris Jami, bagaimana stop aduan antara mas ayu yang besar, serta kebenaran mereka dunia. Pada fikir boleh yang menjadi pelan ada ayat yang kandung kajian terkait dengan Islam. Yang berangkat mereka yang kuaya tadi berwajib hamil kali sikit-sikit kuaya jadi very good kita sebab kita sih berbuat nama mereka yang yang hebat kedua kalau ayu itu kuaya jadi kita ketika berwajib jadi tapi kan yang kejadian yang jadi. Katakan kita dalam sepatutnya apa yang boleh baru sekadar kejadian yang jadi turun dalam boleh jadi semua perkat wahai boleh wahai bisa wahai bahasa sini wahai ada boleh berkumpul. Saya kena orang jalan segera itu saya cepat wahai ini bisa apa kita kejadian yang jadi pada hal kita boleh kejadian yang kita harus kita boleh. Aku terlupa walaupun baru sembahpun. Kecil ayah ikhlas Yesus Kristus, bagi tinggi jauh play dan bagi Yesus laku sembahpun kita mereka bagi baru. Mereka bagi kita berpor kesembuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai pernah bantu penjeng uapdeng jadi sebab loon. Sisa loon lagi gambar itulah balong pun pernah beri tinong yang hakima kebenaran. Sejarah waktu dia jadi kemudian pernah utake uang berkau tam hakima kebenaran. Jar buktian saya bahaya pun boleh. Kecil kulai kaburan bagi dia yang boleh try kenal unong tahu jadi baru. Kecil kulai ini kita baru dalam dua diocese ini. Kantapnya ya Chancellor ini, Mission Procurator. Hilarius pada Lawrence Persman iba dan hari Paris di Thailand Kepang diocese jengi tunggu konsultas tunjuk pada pi di Londor jengi bawan di Paris repair bawan akan di dengan sini mani ayo jauh boleh try kena dekat William Pi kena play balang, but baru kipai jauh play. Malaysia pun pada Julius yang kedua, lawan dan dia snok nang batni, akan diketing dua songo, patrua songo, how play nak tadi dia tu kucing guna ayam ni, terpang mending kesini. Play pi baru kipai jauh play terpang jam pi ni non nanda. Inam dan syabro. Nama depi antara idon dilinda, idon sacrament, banten kita, na bentai depi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaretam, napanapa, lakaya orang soti, orang belay, ubisap semai jongi.
Jadi namun pi pada hilari kemarin kamu habis itu warim ini biji warim nak kamjuk pada ada bagi sini kita cuba nak berhenti berkonsul member ini pun empat di sama ini pi berat Paris pi terpang ini pi pada angkam dua kit jaga kia beson yang kaji job yang ini sini Paris umurang ubi dengan kam pada pi di sini ko kia tam kata lada kibruan yang nan di bishop nan di nong wikma bagi bawan wisakut sabha dari Itali pi kemen ki yang kata bahan tadi kat kamjo ya di nong wai ni kama ong ginin kam ki angel berwai sabha bawa sabmen pasau hek asau siang ke kasur ko bang de yaki hadut legacy dari cipon ni i bayar di dalam jam 4 ni ko hai kat sekolah ini ong ki Osna jo ang bishop bati nang mikmat bisakut sama ang igasin na kong yo igijubang ko pangtam ay hindi ko di kita hati mo jadi ofisnya oh ada baru very good diterwan waan nagalian ke giwai payana ang income ni biar kam katetar silomi ne hati kerana kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bijak screen orang lihat di tahu bahkan juga kami yuk di dalam orang saya juga video di subha beliau tanam di bahkan juga lu cokun comblai buat apa di Islam ngawaca rendang tentang sampai tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz punya kejadian mana kali kerdan mau kami ini jadi kerdan yang lain ini yang kami sejuk bukan ni belajar buku betul ini yo ini unang roy bagi inampo dan pay ada di roh kita dan borong jauh lain kalau sudah kami yang ini dah kali terima risiko yang capi pada ustaz ini tidak badan akan hukum juga jadi ini jadi kalau kita tim mah tim kita akan bikin tim dan jadi ada yang baik di dalam bagi tani kita baik sampai kita tak jam berapa yang lain ada kita pa betul muslim kabul amin ya Allah ni ya roh ya minggu Yesus ya roh ya minggu Yesus ya roh ya minggu Kopa ya roh ya minggu Kopa ya roh ya minggu bersih paku ya roh ya minggu bersih paku semua ya minggu Kopa ya roh ya minggu Kopa semua ya minggu Yesus ya roh ya minggu Yesus semua ya minggu bersih paku ya roh ya minggu bersih paku deklar kendan nombor tahu merah tahu ini aduh kejengim jengi diberi batu jodoh nakdeng jeng kita diberi melajit yang kita jelenda Khubor di prophet yang me kita namtin jengi idan nang hane bara kita dengan jengi kita ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim kejengdong prophet nang itu lupa kendak kentang ini katutku ini agar dikopor kebangi yang sohari dari kesini bukan kondo agi jing dengan pumusatri barin jume nojalai barin kabutku yang ngatat yang kini kipanwit baro bagi nagyo kabor biji klaim bagi nagyo ko biji da jabjana no da jabeda pedeng ai wei paru ejini ai wei kejantan dari kasih pelar jini bagi dubnak pendon berom yeme dan bagi jing sunran di dalam menti jambe ini Kurku yang lebih, kalau kata jauh jadi ini ketuan, jika kata jauh jadi ini sepun jadi ini pariwiban, kau pun roh yang tadi jadi ini sepun, bagi suri jadi tertentu nam hiduplah menyerap bahkan ya ini batu joro, ban pendon beram bibi tadi ini Kristen bahari jadi, dah Kristus rai jadi. Amin. Sao bisa buat apa ini? Halo macam itu anda kuriwan, kakak bisa. Pada itu ki Khubor la pois ka bakut jang ka Thup Khubor ni kit bok ke phi ba phindan ka met ka bakot ka baklan ban karpa de phi bala da phidon ki nu ki Khubor ki ba ja ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number ba don ha ka screen jong phi Khublei shibun ublei un kar khui phi
Himat ki bakongsan menta ka singi kilong. Syongkun bat syederhem ke jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakar Didi. Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia. Penlong jingat pilgrim ba shisngi ka parish nan ba. Ban syederhem ka jing rakhe International Teachers Day hadi BTS. Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ka kementam na kabenta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar dei hak ni kasingi balayo ban penkentang bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal u Most Reverend Dominic Luman bat u Archbishop jong ka Guwahati u Most Reverend John Mulachira. Hagani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hak bau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kenya mas bakongsan hak jingasim bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki bishop na ki jalan yang baper jang tan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukonrat ki sangma bat ki we ki menteri sarkar. Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ula ong bangim dei ban he tangka ktien henry ngidei ban leru bat kikam ula kentu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang badu bishop bathamai hadin kaktien sneng tien krau no bishop labud sa kajing le niam bat pen kentang ya bishop Ferdinand Dakar swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo no bishop Ferdinand Dakar Didi. Laban penken mau bakadei hadin bun senam baka Joai Diocese kala yo bishop bathamai hadin ka jingklat no jung bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangbun. Rai kapalang yo bishop electioni Ferdinand Dakar. Banong nung sarai bakridu John kajelan yang Joai. Nyai ku play kupang bishop elect Ferdinand Dakar. Ubrak roy ng hoy, yakamang chang blay, kumuto kuwan na gospel na tagasni. Balayere kamang chang upachung. Ngitip hao Bishop elect Ferdinand, ulakong mo yung blay, lembaw po Francis. Bashiti kani kakam, kabakia, kabalapet siya halo. Namagata, ngiguay, nakabanta jampi, Pibara pradenge juai kata bishop thamai chompi. Hagajin pule balinkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hakabau pule raye ni umpwa ban penrem ni lalu bonani penrem ni dalai de lagi hendre pule uju penrem ni wan pule batu tu chikanmen pule wisnei uyai berbor yang ni kinongpon. Hagajin pule kebaar. Paulus berkoi, keju yang ni baru kundi. Walai hagajin kop sarong, ne hagajin kelam, hendrai ne hagajin singore. Tenyori kuwe kankor banyak lagi. Pilih kamsar Paulus ai, dan Yesus Kristi dua penrep dia lagi. Haru kajinnya nama bang ye hok yang ni. Hatung yang pendek dia lagi. Kenan banyak yang baik. Hatung ini keluar dari nono ialah kajin sarong. Banyak yang baik. Hatung ini tak itu baik. Negeri berat bahaya ni. Kini cikeli bagi jumpa marwai. Lembaga gospel madrasah ngikeli kumne lagi. Hatung eleksi syai pemantau blay dapat cium jongi. Ukon won bau tre. Henry bomu ikaman pacu. Ukon ukomu tanda kakin Henry ukanle. Kacip pekin blay kamde itu bohong. Kotrai Henry token kebalik ikaman kacuk blay. Macamnya artway. Tiga dapat kamha. Ubah kerentang darfir. Nen wale kitong. Krempet. Nyong barahani. Kau keren kajam. Balik kakti. Nyi hagajin long jong bishop elect Ferdinand Dakar. Ulong beriu. Ulindo ubah
Ngidip berterima Tristram ya dengan kamera pensiap kamu ngalai ama ngalai krei baru ublei rai ya kedono jongi kibril uiru ya kecilmong jong bisa ilek kedinan kha kutau blei ulai sisu hamu ban krei kum bisa ba nongsanai ya kedolai diocese Perangnya baik baru Nyakan tujuh pi ban penyetrilang ban bisyak matamai compi kenang makan pu kalping kabalan kadaisis kailang sama kecil periem kawan dan kecil kongo barakam kabau belai urat tha kan mau minta kasih citarik benai Oktober risau kadai si burung juga daisis cuai barak bawe I play si burung sok resip balai di on si burung jampi nama si burung juga tersa betul jauh kunung jisu kami ada jauh kami kadai sesuai barak bawe kami kan pun kami hadu kata-kata yang benar hadu balai tino yang rajin batau yang mon kecukup benar kei kebajian kecil jongkang kapian batau yang mon Bacok di bahalo. Kini keluar kete, kami ada yang kami jalan yang jual. Rampet, kesayasat, kesayada, nak bertahu siapa kamai, maka diocese jual berkoi. Nadwa kepok kewian keku kedok. Ya kiwe kamkam yang siapa kamai. Tu kemarian artis tiganya silent, nak bertahu cukup bacong diocese jual berkoi. Kamtam tu terasa berbuat kedua bening kanya silent nagabanta champi baro annual yang Jesus Christ the high priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the gospel. Ketika di gospel kau ya kejengkang tinggi jong bishop mantan kriang ya kim jong glay dan kejengyaisha receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kejengai ya kesakya berdendo kidai kadak jong kejengkang Khubor kesati kedai kadak jong kejengyaine bat kejengbat jutam jong bishop bat kabawan. Receive this ring, the seal of your fidelity with faith and love. Protect the bride of God, His holy church. Katupiang kedai kadak jong kahok bat kejengkoy kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki laya lumlang ha pastoral center naga banta ka retreat kane ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya de ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap ki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pen khre naga banta ka lawai amban ailat ki jingja ki bala deb bakin job Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ilalong inong penyat bakongsan hakanika retreat balayashim benta da palat laipu nyongwet ki brodar. Kanika retreat kelakut noh ka laipu tarik unai lur hajar arpulai da kamas bekhoj balapan benta da Father Provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensai yaw nyau kalapan long ya kejingyat pilgrim basisngi habalang shnong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai.
Iba kan sai ila pasat yakimat pusan balasat naga ketien ublay ban penslur bat ai mensi miki para banget jengki balang snong bakin long barabor ki basit rehem. Hadirin kejingkran na iba kan sai la penlong ru eka mas ba klem lengdo haka jinga dan lang ki khon samla ki long kme long kpa bat baro ki pat riunget jong kan ikathan. Da kejingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ke International Teachers Day haka santarik urisau ar hajar ar phulai. Ya ka ni kasngi la IT kerpang na kabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing le comment da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ke ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ya kijing ai sngo bha ba kerpang na ka benta ki nong hikai kajing rakhi ya kani kasngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya. Then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses?
music. Okay, the next animation couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 balai alam Shirham da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School balai shim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod siki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamot ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da ka mas bekut. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my leaders. Praise God. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God. I will never praise you. God lifted me when no one but Christ could help. God lifted me. Lean forward, lean forward. Lean forward, lean backward to the Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei kibala wantu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingadan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bakhut ladon kajing keran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay itlay tingiyo Jesu Christ bar kajing jong play nem bar kajing sulong kumense bakhut kindan rengkat baki baro Lindor sini Ranul lah Hilarius dari sen administrator barim menentang dan kedua dari sini ada Lawrence Paswet dari municipal Johor Garap asisten dari Paris Chancellor ini betul minta Tamatin Sula dan Presiden Royal Lut Mission Procurator dari sini Bakilan dua orang bidang nanti kembang pada Hilarius di yang burung ya pada Julius yang keluar masuk ini kedua diocese bat menjuru yapi berjana ikon jaga diocese langkat berikon lampang kan na Paris atau Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat yang ikon mission one sujan Ako kadai si Sunini na Paris Utungan na Nagsamplo, ban
chat pengetan ha makadu meski kadu jauh Ustaz would like to reiterate this by ibu tadi yang ayo yang beli nak bentai jongi linda dapat dua diocese mat mapi baru ikut yang diocese ini nado kita teri balang di Sinjuk Rabat Sinjuk Kentai Catholic dua diocese di nak samla dapat diocese ini mat mapi iseng longni iseng longpa iseng samla na duan Sunday School KPP baru midon lapitong kabita ni pia lagi komiti repair jaga diocese ini rangkat tepi baru begini di rukom perikan ini di komiti repair di wan teruski kumpiangel baliro mantingan buram jauhlai namar ba teruski je teruski buram jauh di angel nong jeda bakul jeni kopra bini tiga sejisin so ni provide ke kamu badan how brain dan kita ke itu dengan bela ai ni na do laksan no bishop present bak kita kata do bini mat brain la ku ini mat mentah ini pi tum pada fikiran boleh ya bang jadi plan ada air di kandung kadang terkat dengan bisa yang berangkat tentang kuaya tadi berwajib hamilnya kali sikit-sikit kuaya jadi dari buat kita sebab kita sih berbuat dengan mereka yang yang hebat kedua kalau air boleh berjalan kuaya jadi kita mereka berwajib jadi tapi kan ya kejadian yang terjadi. Karena kita dalam pasina, apa yang baru aja baru, kejadian yang terjadi, turun dalam kue jadi, kue semua perkat, wah itu boleh, wah bisa, wah masih sini, wah ada dulu, boleh berbuka. Tapi di bulan jalan, sebenarnya itu saya dapat dua ini bisa, apa kita
Kejadian ini pada hot itu pada boleh kejadian kan kita berani pada sekitar kejadian. Kita walaupun maruman sebabun. Kejaya ikhlas Yesus Kristus. Bagi jauh lain dan bagi Yesus manusia, pakoi dan mereka bagi baru. Mereka bagi kita berpor kesembuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai puna balu pengen uapdeng jadi buat loon. Sisiang loon lagi gambar iklan balong pun puna beri tinong yorung hakima kebenaran. Sejar buat pendiri jadi kemuliaan puna utake uang berkau tam hakima kebenaran. Jar biasanya bahaya pun ulihat. Kecil kulai kaburan bagi dia yang kulai kerai kenal unong bunong tahu jadi baru. Kecil kulai ini kita baru jam 2 daisi cengi. Sampai ya chancellor cengi mission proprietor. Hilarious pada Lawrence Pasman iba dan nak Paris di Thailand Kepang diocese cengi tunggu konsultas tunjuk pada pi di London cengi bawan di Paris repair bawan akan dikesini akan dikenal langin ayo jauh lebih try kenal akan Niam Pi kena play balang, but baru kipai jauh play. Malaysia pun pada Julius in Thup, lawan dan dia snok nang batni, akan diketing. Dua songo, patrua songo, how play nak tadi jadi tu jadi guna ayat ni, terpang mungkin kesini. Play pi baru kipai jauh play terpang zaman pi ni non nanda. Inam dan syabro. Nama depi, antara idan kilinda, idan kisakamen, banten benda, nara benda idan pi. Kuslong yong kalu, pamlong kaslong kabaritam, nabanapa, lakaya orang suati, orang belai, ubisap semai jongi. Jadi kami pergi pada hilari kemarin, kamu habis itu awalnya ini biji awalnya kamu pada hadap ke sini kita cuci dan kita hari the council member, ini pun empat di sana ini baru Paris terpang ini pada angkam dua kit jaga kia kesan yang kaji job yang ini sini ke Paris umulang ubi dengan kam, tapi di sini dua kia tam kata Lada kipruan yang nan di bishop nan di nomor lima lagi bawan bersakut sabha dari Itali pi kemenki yang kata paham tadi kat kamjo ya di Norway ini kamu orang ginin kam tiangel berway sabha bawa sabben pasau hek asau siang ini kasur pun bang berjadi hadut legacy dari cipol ini di bayar di dalam jam 4 kali tu hai kat sekolah ini orang Osna jo ang bishop bati dang mikmat bisaku sama ang igasin na tong yo igijumba ko pangtam ay ni boy di dikita hati mo ni jadi bisa di all ada baru very good diterwan wa arwan nagalian ke giwai payala ang income ni dia kam kateta silogi ne hati ke
Kita tak ada report beliau Archbishop pun batas terkini orang kan lu bijak screen pemiat di kau bahkan juga kami yuk di negara orang yang juga dream video di subha berikan tananggi bahkan juga lu cokun comblai buat apa di Islam ngawaca rendang pengentan sampai tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz punya kita mana kan dia terdan mau kami ini jadi dia terdan yang lain ini yang ada di sejuk bukan ni belajar buku betul ini ya uyi unang roy bagi imam pun sampai ada di Eropa di dalam Eropa jauh lain sama senang yang ini terhadap ini terima Polisi pun yang capi pada Islam ini tidak badan akan hukum juga jadi ini jadi kau jadi tim mah dan tim kita akan jadi tim dan jadi ada yang baik di grup lain. Bagi kami itu baik sampai tidak terjadi problem yang lain. Ada kita pun muslim baul amin. Ya Allah ni, ya Allah yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu bersih pakul, ya Allah yang minggu bersih pakul, semua yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu baik kopa, semua yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu Yesus, semua yang minggu bersih pakul, ya Allah yang minggu bersih pakul. Baiklah kendaraan nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi diberiu batu jodoh. Nakdeng jeng kita diberiu. Melajit yang kita jelenda. Kirimnya. Di prophet yang me kita namtin jengi. Idan nang hene. Barak kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim. Kejengdong prophet nang itu lupa. Kendak kekentang ini. Berkutku ini. Agar dikepol kebangi. Yang sobhari dari keski kepada kau hari ini dengan pemusatri balik jumbe nocelai balik kau berkuian ngatat jadi ni kipanggil baru bagi nanti aku bawa biji kain bagi nanti aku biji dah jadi dah jadi berdeng highway paru ini highway kejadian dari kasih perar jadi bagi duduk tentuan beram ini dan bagi jing senran di dalam negeri jumbe ini berkuian lagi kalau kata jauh dari ini katakan, kalau kata jauh dari ini sebun jauh ini baik baik. Kalau penroy yang terjadi ini sebun, bagi sawit ini terlalu lama hidup lah, menyalap bahkan ya ini pada ujung bahan pendan buram bibi tadi Kristan bahari jemi, dah Kristus rai jemi. Amin. Kalau bisa buat apa orang ini, halo betul kita ada kuriwan, kalau bisa. Bari tu ki Khubor la poish ka bakut jong ka ni ka Thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban kerpa de phi bala da phidon ki nu ki Khubor ki ba ja ha ki shnong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha ute number ba don ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. Shongkun bat shederhem ka jing kentang bishop yu Reverend Ferdinand Dakhar Didi. Penlong retreat ba ar singi ki brother ka khasi jantia. Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish nan ba. Ban shederhem ka jingrakhe International Teachers Day hadi BTS. Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ke kementam na kebenta ki pat riunget jong Jowai Diocese namar dei hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakhar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira
Hagani kasngi la sedang syuara ke mas bakut, hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kenya mas bakongsan, hakajinga shimbentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez, Deputy Head of Mission, rengkat ki Bishop na ki jalan yang baper jangkatan syatay lamingi, ki padar, ki sestar, ki brodar, ki badai na ki seng baper bat ki paj riunget. Ladon langru Menteri Rangba jangka jala ukon rat ki sangma, bat ki wei ki Menteri Sorkar. Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ulaong bangim day ban he tangka ktien Henry ngidei ban leru bat kikam. Ula kentu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang bat bishop bathamai. Hadin kaktien sneng tien krau na bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya bishop Ferdinand Dekar. Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo na bishop Ferdinand Dekar Didi. Laban penken mau bakadei hadin bon snam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin kajing klat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangsun. Rai kapalang yo Bishop electioni Ferdinand Dekar. Banong nung syarai bakriu jong kajelan yang Joai. Nyai kublai kupang Bishop elect Ferdinand Dekar. Ubrakroy ang hoy, yakaman sa ublay, kumuto kuwan at gospel na tagasngi. Balayere, kaman sa upatu. Ngitip hao Bishop-elect Ferdinand, ulakumu ay ublay, lembaw po Francis. Bashiti, yakani kakam, kabakia, kabalapet siya hau. Namagata, ngikuay, nakabanta, jangki, Pigara pradunge juai berta Bishop Hamai Jompi. Hagajin pule berinkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hagabau pule raye ini umpwa ban penrem ini lalu bonani penrem ni dalai ni lagi Henry Blay uju penrem ini once Blay waktu tu cikanmen Blay wisnei uyai berbod yang ni kinompo. Hagajin pulih kebaal. Paulus berkoi. Keju yang ni baru kundi. Walai hagajin kok sarong. Ne hagajin kena. Henry ne hagajin singore. Tenyori kuai kangkor banyak lagi. Pilih. Kami sama Paulus wai. Dan Yesus Kristi. Dua pengrep dia lagi. Haru kajinya nama bang ye hok yang ni. Hatung yang pendek dia lagi. Kenapa bagi ye sipai? Hatung ini keluar dari nono. Ia lagi sarong. Bagi ye sipai. Hatung ini cari itu bagi ni berak bahaya ni. Kini cikli bagi cuma marwai. Lembaga gospel menjadi ngikli kumne lagi. Hatong eleksi syai pembantu blay dapat cium jongi. Ukon komon bau tre. Henry bomu ikaman paju. Ukon ukomu tanda kakin Henry ukande. Kacip pekian blay kande itu bohong. Kotrai. Henry token kibalik ikaman kacung blay. Macam yang artway. Tiga dapat kamha. Ubah kerentang daktin. Nirwane kitong. Kenapa? Nyitong baru hari. Kau nak kerentang jam. Balik kakti. Nyi hagajingong jong Bishop elect Ferdinand Dekar. Ulong beriu. Ulindo ubajajai. Ngitip berterima. Utrechtong. Yang menurutkan melapan siapa itu. Ngalai baru. Ublay rayi yang kedua jom Kibril. Uiu yang tingmong jom Bishop elect Ferdinand Dekar. Kota Ublay. Ulai sisu hamu. Bantrei Bishop. Bak nongsarai. Yang kedua Diocese. Perangnya baik baru. Ngan tujuh ban penyetelang ban Bishop Bathamai Jompi.
Kan mau minta kasih citarik benai Oktober Risau. Kadai si burung juga dai sesuai barak kowe. Nes ai kadai si burung sok. Resi titik balik di on si burung jopi. Nama si burung juga tersa betul. Jom kulung jisu. Kami ada jom kani kadai sesuai barak kowe. Kani kan kowe kani hadu kata yang boleh. Hadu kalau IT no era jinian. Bantu ia kemon kecuk boleh. Kei kepala jiang kecil jongkang kapian batumu ikan macam belai bacok di bahalo. Kei keluar kecil kami ada yang kami kejalan yang jual. Rempet saya dah nak bertahu siapa kamai maka diocese jual berkoi. Nadwa kepok kemudian keku kedok. Ya kiwe kantang yang siapa kamai. Jo kemarian artis tiganya silent nagamata cuku bacong garai sesuai berkoi. Kantang do teresa berkoi. Kedua yang pening kanya silent nagamata cuki baru. Annual yang Jesus Christ. The high priest of Christ. Me put out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the gospel. Ketika the gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan kriang yakti jong lain. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajinga iti ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubo. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jukam jong bishop bat kabawan. Receive this ring, the seal of your fidelity, with faith and love, protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre nagabanta ka lawai ban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. I Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ilalong in open yard bakongsan hakanika retreat balayashim benta da palat laipu nyongut ki brodar. Kanika retreat kelakut no kalai phau tarik unai lor hajar arpulai da kamas bakhoj balapan menta da I Father Provincial I Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kalapan long ya kajingyat pilgrim bashisngi habalang shnong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai. Iba kensa ila pasat ya kimat pusan balasat nakakti nublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jung ki balang shnong bakin long barabor ki basidrhem. Hadirin kejingkran iba kensai, lapan long ru eka mas baklem lengdo, haka jingadan lang ki khun samla, ki long kemi, long kpa, barbaro ki pat riunget jong kani kathan. Da kejingkemen ka bakrau, ka Don Bosco Technical School Shillong, ka lapan long ya ka International Teachers Day haka santarik urisau hajar arpulai. Ya kani kasngi la IT kerpang nagabenta ki nong hikai ki balapan wandur ya ka jingim jong ki kena school da ki jing hikai bajanai jong ki. Lasdang ya kani kajing lek kemen da kajing puli ya ka ketien ublay, kajing duai, boot sa kajing ruai, kajing shat, bat ki way da ki jat jing lek kai ban pen bernya ya kinong hikai, kum kadak kajing sngongu ya ka mensim IT lot jongki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen, ilaya ro ya kajing terang ban hikai bat kajing IT jongki nong hikai ban penlong ki kena kum ba ki long menta.
kum kadak ka jing sngo ngo ki khna school ki la ai ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai ka jing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha ka jing mut jing perkhat jing ki nong hikai wat ki khna school bakin don barabor hapdeng ka jing ya tin then that couple will be the winner. Alright? Once again, music. Okay, now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Kasin
Saint Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhon Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga Saint Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kala sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban pendrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por sau shiteng janmit da ka mas bekut. Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ya kipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingadan rengkat lang baro kilengdo ka Jawai Diocese. Hadian kamas bakhut ladon ka jingkran sngongu na i Bishop bar ka jing ai snobha ya i Bishop da kipat riunget ka Jawai Diocese baro kawai. Kejaya iklai jingi Yesus Kristus Barkejingi jong play dan barkejingi sulak mense pakutin dan rengkat bagi baro. Lindor sini Ranul dah Hilarius dari sen administrator barim menentong jong kedua dari sini ada Lawrence Paswet dari Municipal Jopor Garap Asisten dari Paris Chancellor dari Bedal Minta Martin Sula dan Presiden Roy Dalu Mission Proprietor dari sini Bakilendo Barat bidon lang ni kembang pada Julius ni yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini Edward Diocese bat menjuru yapi berjana ikon jaga Diocese langkah bagi ikon langkah kan na Paris atau Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat yang ikon Mission One Suja Ako kadai si sini na Paris Utungan na Kamplo ban sa pengetang ha makadlo usti kadlo jong new ustem mo la ka witrik disumba ibo tani ki ai mo yo nei na bentai jongi lindo na badwai diocese mat mapi baro ikun jang kadai si sini na do kinong tre balang di sunjuk namba sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese ki na samla jang diocese tungi ba pi iseng lokni iseng lokpa seng samla na duan Sunday School TPP baro midan lakitong kabenta ki pia lagi komiti bo pair jang diocese tungi
rangkat tapi baru begini di hukum berikan jadi di komiti berpihak di wan resmi kumpiangel maliro mantingkan buron jawabnya nomor bahan resmi je resmi buron jang di angel nong jeda bapu jeni kota beniki sejisin so ni terwai jadi kamu badan hal beri dan kita jadi betul dengan belai ni na do laksan no ubisho persen mat kita kata do beniki mat beri la uku ini mat mentah ini pi tum pada fikiran boleh ya bang jadi pelan ada ayat yang kandung kajian terkait dengan Islam. Yang berangkat pada kuaya dari berwai bahagian kali sikit kuaya jadi very good kita sebab kita sih berbuat dengan mereka yang kelihatan yang hebat berwai kalau ayu itu kuaya jadi kita mereka berwai jadi tapi kan hal kejadian yang jadi. Karena kita dalam pasina apa yang boleh baru sekadar kejadian jadi turun dalam boleh jadi baik semua perkat wahai boleh wahai bisa wahai bahasa ini wahai ada boleh berkumpul saya kita orang jalan segera itu saya dapat wahai ini bisa apa kita kejadian jadi pada apa kita boleh kejadian kita harus kita boleh. Aku terlupa melukun madumen sebabun. Kecing ayah itu ayah kiu Yesus Kristus. Bagi tinggi jauh play dan bagi Yesus laku sebabun kita mereka bagi baru. Mereka bagi
kita Khubor Niam chal Jisu Kigom. Mutrau tam hakima kubnen. Jisu ko dia way kuna ba kunye u update jogi wat on. Sisya no haki lamda kila balong pun kuna with tinnom yo hakima kubnen. Jar ba kunye kelade kunye kuna utake long mutrau tam hakima kubnen. Jar dia se bhai kum kunye Kecil kulai, kaburam bagi jero, yau kulai try kenal, unong unong tahu jadi baro. Kecil kulai ini kita baro jang dua daisi cumi, sampai ya charger cumi, mission proprietor, hilarious pada Lawrence Postman, ibarat dan ahli Paris. Kita lang terpang diocese jengi tumbi consultants tumjo. Pada pi dilendo jengi bawan di Paris repair bawan akan digesni akan digenosni langin ayo jauh boleh try kena angkat dunia pi kena play balang but baru dipakai jauh boleh. Malaysia pun pada Julius in Thup, Makilawan dan dia snok lang batni akan diketing dua songo patrua songo hau grey nak tadi jadi tu jadi guna ayani terpang minin kesni grey pi balok pai jong grey terpang zamzam pi ni non nanda inam dan syabro nama tu pi antara idon kilinda Idon sacrament, banten benda, lara benda idon fi. Kuslong yong kalu, pamlong kaslong kabaritam, nabanapa, lakaya orang soti, orang belay, ubisop semai jongi. Jadi kami pergi ke daerah kemarin, kamu habis warim ini, biji warim yang kamjo, baru ada kerja sini, kita cuci dan tu hari ke council member, ini kuat, empat kerja sama ini, baru Paris terpang ini pas angkam dua kit jaga kia kesan, yang kerja job yang ini sini, Paris umulang ubi dengan kam, tapi di sini dua kia tam kata Lada kibruwan yang nan di bishop nan di nomor lima lagi bawan bersatu sabha dari Itali pi kemenki yang terkabang tadi kat kamjo ya di Norway ini kamu orang ginin kam tiangnya berway sabha bawa sabben pasal hek asal siawi kastor bang biyaki hadut negasi dari cipol ini di bayar di dalam jam 4 ini tu hai kat sekolah ini orang Osna jo ang bishop bati long mikmat bersatu sama ang ikesin na pang yo ikijumba ko pangtam ay ni boy di dikit Oh, hati ko ni. Jadi bishop ni all ada tahu very good. Itewan wa anawan nagalian ke kirai payana ang income ni dia kam kateta filomi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bikin screen, orang di tahu, bahkan juga kami yuk di Jerang, orang juga video di Subha, beliau tanam di, bahkan juga belum campur camlai, buat apa di Islam? Ngawaca rendang, pengentan, sampai kiri, tahu jadi. Dua yang lain kami ini ustaz kami ini yang mana kami kerjaan mau kami ini, jadi kerjaan yang lain ini yang kami sejuk kami belajar buku kedua ini yang ini Munam Roy, bagi Imam Pun sampai ada di Eropa di film Eropa jauh lain, sama sebenarnya kami yang ini. Hari ini terima, beli pun yang capi,
pada Islam ini tidak badan akan di juga jadi ini jadi kalau jadi memang dan tim akan jadi ini dan jadi ada yang lain yang berlaku. Bagi kami di bawah sampai tidak terjadi problem yang lain. Hari kita pun muslim baul amin. Ya Allah ini ya Allah yang mengujisu ya Allah yang mengujisu ya Allah yang menguji kompa ya Allah yang menguji kompa ya Allah yang menguji pakku ya Allah yang menguji pakku semua yang menguji kompa ya Allah yang menguji kompa semua yang menguji Yesu ya Allah yang menguji Yesu semua yang menguji pakku ya Allah yang menguji pakku diteraikan dan nombor tahu merah tahu ini aduh kejengim jengi diberi batu jodoh nak yang kita diberi melajit yang kita dilinda Khubor di prophet yang kita nantin jami idan nang hene bara kita dengan jengi kita ia bentah kita kejengdong linda kejengdong sim kejengdong prophet nang itu lupa kendak kentang ini berkuku ini agar dikepol kebangi yang sohari dari keski kepada kondo agak dengan pemusatri balik jumbe nocelai balik kau yang ngadat yang kini kipanggil baru bagi nak yo kabor biji klaim bagi nak yo aku biji dah jam dah jam terdeng highway paru ini highway kejadian dari masih pelar jadi bagi duduk tentuan beram ini dan bagi jing senran kecil ambil jumbe ini kau yang lebih kalau kata jauh dari kata jika kata jauh dari sekolah jangan ini baik ban. Kau pun yang terjadi sekolah bagi sawit ini terlalu lama hiduplah menyalap bahkan ya bat ujung ban penting beram bibi tadi Kristan bahari jemi dau Kristus trai jemi. Amin. Kau bisa buat apa orang ini? Halo betul ke anak kuriwan kau bisa. Bari tu ki Khubor la poish ka bakut jong kani ka thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakwet ka baklan. Ban kerpa de phi balada phidon kinu ki Khubor ki baja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha ute number badon ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun bat Shedrham ka jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakhar Didi Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish nan ba Ban Shedrham ka jingrakhe International Teachers Day hadi BTS Kashitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ka kementam na kabanta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar day hak ni kasingi balayo ban penkentang bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakhar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman bat Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira Hakani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajinga bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki bishop na ki jalan yang baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukon rat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ula ong bangim day ban he tangka ktien henry ngidei ban le ru bat kikam ula kentu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang bat bishop bathamai hadin kaktien sneng tien krau na bishop labud sa kajing le niam bat pen kentang ya Bishop Ferdinand Dakhar swaban penkut ya kamas bakhut la yo ru iki kentien sngongo na Bishop Ferdinand Dakhar Didi Laban penken mau bakade hadin bun snam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway play ubha bang
Rai kabalang yang bishop election ni Ferdinand dekat Banong nang syarai Bakridu John Khubor Niam Jolai Nyai kublai kerpangi bishop elect Ferdinand dekat Kubla kroy dalam hoi Ya kaman kublai Kumuto kuan na gospel na tagasni Balayare kaman paju Ngitip hau bishop elect Ferdinand Ula komu yo blay lembau Pope Francis Bashiti kani kekam kabakia kabla persek hu nama kata ni juai nak benta jampi pila pradenge juai nak benta bishop khamai jampi hagajin pule balingkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hakabau blay raye ni umpa ban penrem ni lalu Bonani penram ni darai dia lagi. Henry Blay uju penram dia ni. Once Blay, waktu tu cikirmen. U Blay, u Ismail, u Yaima berbuat yang ni kinompak. Hakasin kulit kebaar. U Paulus berkuat, u kencu yang ni baru kundi. Walai hakasin kau sarong. Ne hakasin kenal. Henry, ne hakasin singaure. Ternyata itu kantor banyak lagi. Pilih kan sama Paulus dan Yesus Kristus dua penrep dia lagi. Harus kerjanya nama bagi hok yang ni. Hakung yang penrep dia lagi. Kenapa bagi yang baik? Hakung yang keluar dari nono ialah kerja sarong. Bagi yang baik. Hakung ini tak itu baik. Ni bela bahaya ni. Kini cikli bagi cuma marwai. Lembaga gospel madrasah ni kli kumne lagi. Hakong election komando blay dekat cien jongi. Ukon komon bau tre. Henry bomu komando paju. Ukon ukomu tanda kakin Henry Ukande. Kacip pekin jumble kande kicubon. Kotrai Henry token kebalik ikamon kacubble. Macam yang artway. Tiga dapat kamhan. Ubakren tanda kakin ni wale kikom. Kenapa ni on baru hari. Kau keren kajam balik kakin. Ni hakatin long jong bishop elect Ferdinand Khan. Ulong beriu, ulindo, ubajajai. Ni tip berterima, utreston, ya benar benar bersiap kamu. Ngalai amat, ngalai beri baru. Ublay beri, ya kedua jong ni beriu, uiru ya hakatin long jong bishop elect Ferdinand Khan. Kota ublay, ulai sisuhu. Bantrek Bishop Bak Nongsarai yang kedolan diocese Perangnya baik baru yang ketujuh di Banpini Trilang Ban Bishop Batamai Chompi Kenang Bakan Thup Kamping Kabalan ke diocese Trilang Saman Kejimpin Kawan dan kejimpin Bak Rekam Kabau Blay Ulat Thap Kan mau minta kasih citarik benai Oktober Risau ada isi burung juga dari sesuai barak kowe Nesai play si burung masuk Nasi titik balik di on si burung jampi Nama si burung juga tersa betul Jom kunung jisu Kami ada Jom kaneka dari sesuai barak kowe Kaneka kowe beri hadu kata-kata yang boleh Hadu balai tino yang rajin ia kemon kecukup le. Kei kebajian kecil jongkang kapian batumu ia kemon cukup le bacok di bahalo. Kei kekuat kete kami ada ia kami kejalan yang jual. Kenapa? Saya ada nak bertahu siapa kamai maka diocese jual berkoi. Nak buat kepok kemudian keku kedok. Ya ki wei kam tam bishop
Maria artis tinggalnya silent nagamanta cukup bacong garai sesuai berbuai kamtam tu terasa berbuai kan buai bening kan silent nagamanta cukup baru anero yang Jesus Christ the high priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Kakitab the Gospel tahu ya kajindang tingklik jong bishop mantan kriang yakin jong glay. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. kajing IT ya kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubo. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutam jong bishop bat kabawan. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpo khandai bat lai phau tarik unai lur arhajar arpo lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre nagabanta ka lawai amban ailat ki jingja ki baladap bakin job. Father John Zosiama ibadai vice provincial ilalong inong penyat bakongsan hakanika retreat balai shim benta da palat lai pu nyongwet ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lur arhajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de Father provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim bashisngi habalang shnong langtor haka artarik urisau arhajar arpulai. Iba kansai ila pasat yakimat pusan balasat nakaketien ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jengki balang shnong bakin long barabor ki basyidrhem. Hadin ka jingkran na iba kansai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khun samla ki long kme long kpa bat baro ki pat riunget jong kani kathan. Da ka jingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau arhajar arphulai. Ya ka ni ka sngi la IT kerpang nagabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khna school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing lekmen da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing le kai ban penbernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khna kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khna school kila a ya kijing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khna school bakin don barabor hapdeng kajing ya
Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from action friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Kasin Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibadai i rector but i Father Raphael Tham ibadai i headmaster juga Saint Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da ka mas bakoi. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my leaders. Praise God. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God. I will ever praise you. God lifted me when no one but Christ could help. God lifted me. Lean forward, lean forward. Lean forward, lean backward to the Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem.
Lasdang kamas bekhui hakapor arbajen ophai sngi Hamiran Hills, Jawai Parish, hakajingadan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bekhui ladon kajingkran sngongu na i-bishop, bar kajing ai snngobha ya i-bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kejaya iklai kini Yesus Kristus, bagi tinggi jauh play dan bagi Yesus lalu mense, pakoi kita mereka bagi baro. Lindor sini Ranul Lahilarius dari sen administrator baru menentang dalam dua dari sini adalah Lawrence Paswet dari Municipal Khubor Niam asisten dari Paris Chancellor sini betul minta Tamatin Sula dan President Royal Lut Mission Proprietor dari sini Pat Lindor baru Bidon nanti kembang pada ini yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat menjuru ya pi berjana ikon Jawai Diocese langkah berikon lampang kan na Paris apa hor dan Archdiocese Geelong bat ya ikon Mission One suja Ako kadai si ini dapat susunan dari sekolah ban cak pengetang makat tu mesti hadu jauh ni usten mulai kewiterik disembah ibu tadi yang ayu jauh ni nak bentai jongi linda dapat Jawai Diocese mat mapi baru ikut jang kadai si ini nado kita teri balang di sunjuk tambah sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese di nak samlai dalam diocese ini bagi pi iseng longni iseng longpa iseng samla nak duan Sunday School KPP baru midan lagi dalam kabupaten di pihak lagi komiti repair dalam diocese ini rangkat tapi baru begini di rukam berikan ini di komiti repair di wan mataresmi kumpiangel maliro mantundan buram jauhlei namar ba mataresmi je resmi buram jang di angel nong yeda bakul jeni kota benik di cisin so ni provide ke kamu badan how blade dan kita di kutu dengan bela ai ni na do laksan no bishop Vincent bat kita kata do benik mat bela kutu ini mat mentah ini pi tum Kemudian saya baca, pada hari
Sabah Diocese Sungai Nasional, Julius Korban, Rekat Baru Tinggal Lamran, pada Untan War Paris, Bapak Harta yang Natal Paris, Parti BPP Bapak dengan BPP, mana BPP, Bapak Diocese Sungai, yang murah BPP sebagai ayo Bishop, Lesbos, itu wajar untuk Bishop tadi. Apa yang baru diparo di Australia Balang Jami, di Kati Kirstoni, Kirang Balang, di Bengkulu. Yang baru kapten start ini baru dia penjualan apa Diocese Sungai, Baris Sungai, bagaimana stop paruan antara kemas, ayo Cok Bishop, serta Kineran, Mereka Dunia. Pada fikir boleh, yang mana jadi pelan. Ada ayat yang tanggung kajian terkait dengan Bishop. Yang berangkat tentang kuaya tadi berwajib hamilnya. Kali sikit-sikit kuaya jadi very good kita sebab. Kita sikit berbuat dengan mereka. Mereka yang hebat kedua. Kalau ayu itu berbuat kuaya jadi kita mereka berwajib jadi tapi kan kita jadi yang jadi. Karena kita tidak sepatutnya apa yang berwajib baru. Sekadar jadi yang jadi, turun dalam kue jadi, kue semua perkat, wah itu boleh, wah Bishop, wah Diocese Sungai, wah ada mau boleh berkumpul. Saya kena berorang jalan, sekadar itu saya dapat wah ini Bishop, apa kita jadi yang jadi, pada hal itu kita boleh, jadi yang jadi kita harus sekitar kita boleh. Kita panulun marumen sembahun. Kejaya iklai kiu Yesus, bagi jong play dan bagi Yesus long mense pakui dan mereka bagi baro. Mereka bagi kita berpor kesembuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai pernah bantu penjeng uapdeng jadi buat loon. Sisa loon lagi lembat kelah balong pun pernah beri tinong yang hakima kebenaran. Sejarah waktu dia jadi kemudian pernah utage uang berkau tam hakima kebenaran. Jar biasa yang baik pun boleh. Kecil kulai, kaburan bagi dia yang boleh try kenal, unong bunong tahu jadi baro. Kecil kulai ini kita baro jang dua diocese ini. Sampai ya chancellor ini, mission proprietor. Hilarius pada Lawrence Pasman iba dan nak Paris di Thailand terpang diocese jengi tunggu konsultas tunjuk pada pi di London jengi bawan di Paris repair bawan akan digesni akan digenosni langin ayo jauh dari try kenal akan Niam Pi kena play balang, but baru dipakai jauh play. Malaysia pun pada Julius yang kedua, lawan dan dia snok lang batni, akan diketing dua songo, patrua songo, how play nak tadi jadi tu jadi guna ayam ni terpang mending kesini. Play pi baru dipakai jauh play terpang jam pi ni non anda minum dan syabro. Nama depi antara idan kilinda, idan sacrament, banten kita, nar bentai depi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaretam, nabanapa, lakaya orang suati, orang belai, ubisap semai jongi.
Jadi namun pi pada hilari tamari kamu habis itu beri ini biji beri kamu pada ada biji sini ilmu cubi dan berhadi the council member ini kuat empat biji sama ini pi berat baris pi terpang ini pi ipas bang angkam dua kit jaga kia kesan yang kaji job yang ini sini baris umulang kubi dengan kam pi di sini kuat kia tam kata lada kibruan yang nan di bishop nan di nomor lima lagi bawan bersakut sabha dari Itali pi kemenji yang terdapat tadi kat kamjo ya di nomor ini kamu anginin kam tiangel berwai sabha bawa sabben pasau hek asau siang ini kasur bang biyaki hadut legasi dari cipol ini di bayar di dalam jam 4 ini tu hai kat sekolah ini anggi Osna jo ang bishop bati dong mikmat bisaku sama ang igasin na kong yo igijubang ko pangtam ay lipoy di dikudetan hati ko jadi official all ada baru very good diterwan wa arwan nagalian ke giwai payala ang income ni dia kam kateta filomi ne hati kerwa kita ada report beliau Archbishop pun batas terkini orang perlu bisiklet screen orang di tahu bahkan juga kami di Najrong orang di video di subha beliau tanam di bahkan juga belum sempurna semblai what happened in Islam nah baca rendang pengentan sampai ini tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz sendiri dikibdiam mana kali kerdan mau kami ini jadi kerdan yang lain ini yang kami sejuk bukan ni belajar buku betul ini yo ini unang roy bagi imam pun sampai ada dia roh di dalam burung jauh lain kalau sebenarnya kami yang ini dah kali terima beli pun yang capi pada ustaz ini tidak badan akan mungkin juga jadi ini jadi kalau kita tim mah, tim kita akan bikin tim dan jangan ada yang lain di dalam. Bagi kami itu baik sampai tidak terjadi problem yang lain. Ada kita pun muslim berkut, amin. Ya Allah ni, ya Allah yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu bersih pakut, ya Allah yang minggu bersih pakut, semua yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu baik kopa, semua yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu Yesus, semua yang minggu bersih pakut, ya Allah yang minggu bersih pakut. Baiklah kendan, nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi diberi batu jodoh. Nakdeng jeng kita diberi melajit yang kita jelenda. Iriam di prophet yang me kita namtin jengi. Idan nang hene para kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim. Kejengdong prophet ne nang itu lupa. Kendak kentang ini, katu ini agar dikopor kebangi. Yang sohari dari kesini, bukan kongdo. Agi jing dengan pemusatri barin jumbe nocelai barin. Kau berku yang ngatat yang kini kipanggil baru. Bagi nanti aku bor bijik lain. Bagi nanti aku bijik dah jam jalan dah jam berdeng. Highway paru ini, highway kejadian dari kasih pelar jadi. Bagi dumnak tentuan beram ini. Dan bagi jing senran kediram nanti jam ini. Berku yang lebih. Kalau kata jauh dari yang lain, kalau kata jauh dari yang ispun yang ini baik pariwiban, kalau penroy yang tadi yang ispun, pakai sawit ini, terlalu lama hidup lah, menyalap, bahkan ya bahkan jolo, bahkan pendan buram bibi, tadi yang Kristen bahari jemi, dah Kristus try jemi. Amen. Sao bisa buat apa orang ini? Halo betul betul anda kuriwan kakak bisa. Pada itu ki Khubor la pois ka bakut jangka ni ka Thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ka met ka bakut ka baklan. Ban kerpa da phi balada phidon ki nu ki Khubor ki ba jah ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha uteu number badon ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi.
Limat ki bakongsan menta ka singi kilong. Syongkun bercederhem ke jing kentang Bishop Iu Reverend Ferdinand Dekar Didi. Penlong retreat ba arsengi ki brother ka khasi jantia. Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish non ba. Ban Shidrhem ka jingrakhe International Teachers Day hadi BTS. Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ka kementam na kabenta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar day hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dekar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira. Hagani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajinga bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalan yang baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukon rat ki sangma bat ki we ki menteri sarkar. Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ula ong bangim day ban he tangka ktien henry ngidei ban leru bat kikam. Ula kentu juri ki pat riunget baro bakin yai trelang bat Bishop bathamai. Hadin kaktien sneng tien krau na Bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya Bishop Ferdinand Dekar. Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo na Bishop Ferdinand Dekar Didi. Laban penken mau bakadai hadin bun senam baka Joai Diocese kala yo Bishop bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangbasbun. Rai kabalang yo Bishop electoni Ferdinand Dekar. Banong nang syarai bakridu John kajelan yang Joai. Nyai ku play kerbang Bishop elect Ferdinand Dekar. Ubrakroy ng hoy, yakaman chang blay, kumuto kuwan at gospel na tagasngi. Balayere kaman chang upachung. Ngitip hao Bishop elect Ferdinand, ulakumu ayaw blay, lembaw po Francis. Baishiti yakani kakam, kabakia, kabalapensya hau. Namagata, ngikuay, nakabanta champi, Pila pradenge juai nakabenta Bishop bathamai champi. Hagajin pulay balinkon, magkakasinyaw Ezekiel itu rupa, pagkabaw pulay raye ni, ungkwaban penrem ni, lalu, bona ni penrem ni darai ni lagi, Henry Blay uju penrem ni, Wansha Blay, batu tu cikanmen, Blay wisnay, Uyayma barbad yang ni kinompa. Hagajin pulay ba. Paulus bakoi, kentu yang ni baro kundi. Walay hagajin kop sarong, ne hagajin kenal. Henry le hagajin sinore. Tenyo ni kuway kangkor banyak lagi. Pilipini. Kamsa mo Paulus ay. Den Jesus Christi. Dua penrep dia lagi. Haru kajinnya namabang iye hok yangi. Hatung yang pendek dia lagi. Kenapa iye yakibai? Hatung ini keluar dari nono. Ia lagi sarong. Banyak yakibai. Hatung ini tali itu iye neki berak bayani. Kini cikeli bagi cuma marwai. Lembaga gospel madrasio ngikeli kumne lagi. Hatong election komandong blay dakachi jongi. Ukon komon bau tre. Henry bomu komandong pacu. Ukon ukomu tanda kakin Henry ukanle. Kacip pekin blay kamde kitu boong. Kotrai Henry token kebalik dia komand kacuk blay. Macam yang artway. Tiga dapat kamha. Ubah kerentang daktir ni wale kitong. Kenapa ni on baru hari. Kau nak keren jam balik kakti. Ni hakajin on jong Bishop elect Ferdinand Dekar. Ulong beriu ulindo ubah
Ngitip berterima Tristram ya benar malah persiap kamu ngalai ama ngalai kre baru ublay rai ya kedolo jongi kibril uiru ya jinmong jong bishop elect Ferdinand Kha kota ublay ulai shishu hamu ban kre bishop ba nongsanai ya kedolo diocese Perangnya baik baru Nyakan tujuh pi ban penyetelang ban bishop batamai chompi Kenang makan pu kamping kabalan kadiasis kailan sama Kajin periem kawan dan kajin kongo barakam kabau blay urat tha Kan mau minta kasih citarik benai Oktober Risau Kadai si burong juga diasis cuai barak kowe Nas ai play pi si burong sok Nasi tip balai pi on si burong jompi Nama si burong juga tersa betul Jom kunong jisu Kanega jom kaneka diasis cuai barak kowe Kanega pun kanega hadu kata-kata yang benar Hadu balai tino yang lara jingin Bantu ia kemon kejut benar Kei kepala jiang kajim jongkang kapian batumu ikamaju blay bacok di bahalo kei kuat kete kanoyada ya kani kajalan yang jual rampet dan saya nak bertahu siapa kamai mengadaisis jual berkoi nadwa kebok kebian keku kedok ya kiwe kamtam siapa kamai tu kemarian artis-artisnya silent nagamata cuku bacong garai sesuai berkoi kamtam tu ketesa berkoi kedua pening kanya silent nagamata cuki baru annual yang Jesus Christ the high priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kajengkang tinggi jong bishop mantan priang yakin jong glay. Dakajing Yaisha receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. kajing IT ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penkubo. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutam jong bishop bat kabawan. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur arhajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya de ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap ki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mansim ban pen khre nagabanta ka lawai amban ailat ki jingja ki bala deb bakin job Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ilalong inong penyat bakongsan hakanika retreat balayashim benta da palat laipu nyongwet ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka laipu tarik unai lur arhajar arpulai da ka mas bekhoj balapan menta da Father Provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kalapan long ya ka jingyat pilgrim bashisngi habalang shnong langtor haka artarik urisau arhajar arpulai.
Iba kan sai ila pasat ya kimat pusan balasat naga ketien ublei ban penslur bat ai mensi miki para banget jengki balang snong bakin long barabor ki basit rehem. Hadian kejingkran na iba kan sai la penlong ru eka mas ba klem lengdo ha kejinga dan lang ki khon samla ki long keme long kpa bat baro ki pat riunget jong kan ikathan. Da kejingkeman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ke International Teachers Day ha ka santarik urisau ar hajar ar phulai. Ya ka ni ka sngi la IT kerpang na kabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khna school da ki jing hikai ba jana ai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing le comment da ka jing puli ya ka ktien ublei ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong ki nong hikai ban penlong ke ki khna kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khna school kila a ya ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka benta ki nong hikai kajing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khna school bakin don barabor hapdeng kajing ya. Then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy.
from action, friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Ka St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibadai i rector but i Father Raphael Tham ibadai i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kala sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban pendrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka lai pho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmiet da ka mas bakut. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my leaders. Praise you, Lord. God, you are my God. Oh God, you are my God. I will ever praise you. God lifted me when no one but Christ could help. God lifted me. Lean forward, lean forward. Lean forward, lean backward to it. Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei kibala wantu chakani kajing kentang da kajing shirhem. La sedang kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingedan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bakhut ladon ka jingkran sngongu na i bishop bar ka jing ai sngovha ya i bishop da ki pat riunget ka Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay itlay kingiyo Jesus Christ bar ka jing jong play nem bar ka jing sulong kumense pakhut kindan rengkat bati baro. Lindor sini Ranul Lahilarius dari sen administrator barim menempong dalam dua IC ini adalah Lawrence Paswet dari municipal Johor Garap asisten dari Paris Chancellor ini betul minta Tamatin Sula dan Presiden Royal Lut Mission Operator dari IC ini Pak Lindor Barat bidon nanti kembang pada ini yang guru ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat menjuru ya pi berjana pun ikon Jawai Diocese langkah berikon lampang kan na Paris apa yang Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat yang ikon Mission One Suja Ako kadai si sini na Paris utungan na Chaplu ban cha pingetang ha makatu uski hatu jongniu usten mo like witri disumbai ibu tani kijing ayu yoblei na bentai jongi lindo na Jawai Diocese mat mapi baro ikun jang kadai si sini na do kinong tei balang di sunjuk namba sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese
ki na samlai jong na diocese jungi ba te pi ki seng long ni seng long pa seng samla na duan Sunday school KPP baro ni dan la ke jong ka buta ni pia la komiti bo pair jong ka diocese jungi rangkat te pi baro akini ki rukom prikan jungi ki komiti bo pair di wan tadski kumpiangel maliro matindan buram jawle namar ba tadski je tadski buram jong ki angel nong yeda papu jeni kopra bani TS HCC so ni provide ke kamu badan how brain and the target to put in a bla ai ni na do laksan no ubisho present ba kunta kata do ke ma Bila aku ini, mentah ini, pi, tum. Pada fikir boleh, ya bang jadi pelan, ada ayat yang kami kajian terkait dengan Islam. Yang berangkat tentang kuayaan kami berwajib hamil, kali sikit-sikit kuayaan sepi, very good kita sebab. Kita sikit berbuat dengan desa, mereka yang hebat kuat, kalau ayat itu berjumlah kuayaan ini, kita ketika berwajib sepi, tapi kan hal yang kejadian yang sepi. Katakan kita dalam pasina, apa yang boleh baru, sekadar kejadian yang sepi, turun dalam boleh jadi, boleh semua perkat. Why will you play with why bishop, why vice bishop, why a day a day, or play with the guy. Second, from the second I still play the first, why the bishop, how to see that, the lady and the me, but the hot, if you find a play, the young lady can help and sit the car and the lady. Ang ketempan malukun madumen sebabun. Kejaya iklai tinggi Yesus Kristus, bagi tinggi jom play dan bagi Yesus langsung mense pakunya.
kita Khubor Niam chal Jisu Kigam. Mutlao tam hakima kudnen. Jisu ko dia way puna ban kunye update jodi bat on. Sisya no haki ganda kila balong pun puna with tinong yo hakima kudnen. Jar bat kunye kelade kumune puna utake long mutlao tam hakima kudnen. Jar biasa bhai pun ule Kecing kublai, kaburam bagi tiara, yau kublai try kenal, unong bu unong thau, jadi baro. Di kublai ini kita baro tang dua daisi cumi, tampaknya ya Chancellor Jini, Mission Proprietor, Hilarius pada Lawrence Pasman, ibarat dan ahli Paris. Kita lang terpangnya, diocese jengi, tunggu konsultas tunjuk. Pada pi di lendor jengi bawan di Paris bukan, bawan akan digesni, akan digenosni, mani ayo jauh dari try kena, akan berdiam, pi di nomor balang, but baru kita jauh dari. Bersihkan pada Julius yang kedua, makilawan dan dia snok lang batni akan diketing dua songo patrua songo hau blay nak tadi jadi tu kucing guna air ini terpanggai minin kesni blay pi balok pai jang blay terpanggai zamzam pi ni non nanda inam dan syakro nama tu pi kata idon kilinda Ikan sacrament, banten benda, nak benda ikan pi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaritam, nabanapa, lakaya orang suati, orang belai, ubisap semai jongi. Ini namanya pada hilari kemarin kamu habis itu warim ini biji warim yang kamjo pada ada kedik sini kita cubi dan dua hari berkonsul member ini kuat empat di sama ini berat Paris terpang ini pada angkam dua kit jaga kia kesan yang kaji job yang ini sini Paris umulang ubi dengan kam pada pilih ciri dua kia tam kata Lada kibruwan yang nan di bishop nan di nong wikma bagi bawan besakut sabha dari Itali pi kemenji yang terkebang tadi kat kamjo ya di norway ini kama ong ginin kam tiangel norway sabha bawa sabben pasau het asau siawi kasto bang biyaki adut legacy dari cipolipi di bayar di dalam jam 4 kali tu hai kat sekolah ini ong gi Osna jo ang bishop bati dong mikmat bisakut sama ang igesin na tong yo igijibang ko pangtam hai ni boy di dikut hati mo jadi official oh ada tahu very good diterwan wa nagalian ke gibai payana ang ki income ni dia kam kateta filomi ne hati kerana kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bincang screen pengiat di tahu bahkan juga kami yuk di jerang wajah di video di subha beliau tananggi bahkan juga yuk campur camblai buat apa di Islam ngawaca rendang pengentan sampai ini tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz sendiri cikip jam mana kan dia terdan mau kami ini jadi dia terdan yang lain ini yang akan disebut bukan ni belajar buku betul ini jauh ini unang roy bagi imam pun sampai ada dia roh kita dalam berapa jauh lain sama sebenarnya kami yang ini terhadap ini terima dia pun yang capi
pada Islam ini tidak badan akan berumur juga jadi ini jadi kalau kita tim mah tim kita akan bikin tim dan jadi ada yang lain di dalam bagi kami itu baik sampai tidak terjadi problem yang lain. Ada tanpa pun muslim berbuat amin. Ya Allah ini, ya Allah yang menjisu, ya Allah yang menjisu, ya Allah yang kau beri kopa, ya Allah yang beri kopa, ya Allah yang kau bersih paku, ya Allah yang bersih paku, semua yang kau beri kopa, ya Allah yang kau beri kopa, semua yang kau jisu, ya Allah yang kau jisu, semua yang kau bersih paku, ya Allah yang kau bersih paku. Baiklah kendan, nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi diberiu batu joro nakdeng jang kita diberiu melajit yang kita dilenda irimyam di prophet yang me kita namtin jami idan nang hane para kita dengan jengi kita ia bentah kita dijingdong lenda dijingdong sim dijingdong prophet ne nang itu lupa kendak kentang ini katutku ini agar dikopor kebangi yang sohari dari keski kepada kau agi jing dengan pumusatri barin jumbe nojalai barin kau yang ngatak yang ini kipanwit baro bagi nanyo kabor biji kain bagi nanyo aku biji dah jumbe nanyo dah jumbe terdeng I wait paru ini I wait kejadian dari kasih perar jadi bagi duduk tentuan beram ini dan bagi jing senran di dalam negeri jumbe ini kau yang lebih kalau kata jauh dari ini katakan, kalau kata jauh dari ini sekolah jangan ini baik pariwiban. Kau penroy yang terjadi ini sekolah, bagi suri ini terlalu lama hidup lah, bagi Arab bahkan ya ini batu jolo, ban pendan buram bibi, tapi ini Kristen bahari jemi, dah Kristus rai jemi. Amen. Sao bisa buat apa kau ini? Halo betul kita amna kuriwan, kakak bisa. Bari tu ki Khubor la poish ka bakut jong ka ni ka thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ka met ka bakot ka baklan. Ban karpa de phi bala da phidon ki nu ki Khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha ute number ba don ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun bat shedrhem ka jing kentang bishop ke Reverend Ferdinand Dakhar Didi Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish nan ba Ban shedrhem ka jingrakhe International Teachers Day ha DBTS Kashitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ka kementam na kabanta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar dei hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakhar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira Hakani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajingashim bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalan yang baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukon rat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ulaong bangim dei ban he tangka ktien henry ngidei ban le ru bat kikam ula kentu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang bat bishop bathamai hadin kaktien sneng tien krau na bishop labud sa kajing le niam bat pen kentang ya Bishop Ferdinand Dakhar swaban penkut ya kamas bakhut la yo ru iki kentien sngongo na Bishop Ferdinand Dakhar Didi Laban penken mau bakadei hadin bun senam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubogha bang basbun. Rai kapalan
yang Bishop election ni Ferdinand dekat Banong Nung Syarai Bakridu John Khubor Niam Jowai ni ai ku blai ke panggil Bishop elect Ferdinand dekat Ubla Kroy Ramang Hoi ya kaman chung blai kumuto kuan gospel na tagasni Balai kaman chung pa chung Ngiti bahau Bishop elect Ferdinand Ula komu yo blay lembau Pope Francis Bashiti kani kekam kabakia kabla persek hu nama kata ni juai nak benta jampi pila pradenge juai nak benta Bishop Khamai jampi haga jin boleh berlingkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa akabau boleh raya ini umpuan penrem ini lalu Bonani penram ni dalai dia lagi. Henry Blay uju penram dia ni. Once you Blay, waktu tu cikirmen. U Blay, Wisnay, u Yaima berbor yang ni kinompa. Hakasin kulit kebaar. U Paulus berkuat, u keju yang ni baru kundi. Walai dekat jingkok sarong. Ne dekat jingkau. Henry, ne dekat jing sinore. Dunia ini way kantor banyak lagi. Pilih kami sama Paulus wahai dan Yesus Kristus dua pengrep dia lagi harus kerjanya nama bagi hok yang ni. Hakung yang pengrep dia lagi kenal bagi yang baik. Hakung yang keluar dari nono ia lagi sarong bagi yang baik. Hakung ini tak itu baik. Niki berak bahaya ni kini cikli bagi cuma marwai lembaga gospel madrasah ngikli kumne lagi hatong election komando blay dekat cil jomi ukon komon bau tre Henry bomu komando pacu ukon ukomu tanda kakin Henry Ukande kacip pekin blay kande itu bohong kotrai Henry token kebalik dia komon kacip blay macam yang artway tiga dapat kamhon ubah keren tanda kakin dia balik kita kenapa ni orang baru hari kau keren kajam balik kakin ni hakatin long jong Bishop elect Ferdinand Khan ulong beriu ulindo ubajajai ni tip berterima utreston ya dengan kamera persyak kamu ngalama ngalakre baru ublay rai ya kedolo jong kibriu uiru ya katin long jong Bishop elect Ferdinand Khan kutau blay ulai Bantrek Bishop Ba Nongsarai yang ketua diocese Perangnya Baro yang ketujuh di Ban Penyetrilang Ban Bishop Batamai Chompi Kenang Bakan Pu Kalping Kabalan ke diocese Kailang Saman Kejimpin Kawan dan Kejingkongo Barakam Kabau Blay Ulat Kan mau minta kasih citarik benai Oktober Risau ada isi burung juga dari sesuai barak kowe nes ai play di si burung sok nasi titik balik di on si burung jopi nama si burung juga tersa betul jauh kunjung jisu kami ada jauh kaneka dari sesuai barak kowe kaneka kowe kali hadu kata-kata yang boleh hadu balai itu yang rajin ia kemon kecukup boleh. Kei kebajian kecil jongkang kapian batumu ia kemon cukup boleh bacok di bahalo. Kei kekuat kecil kami ada ia kami kejalan yang jual. Kenapa? Saya ada nak bertahu siapa kemai maka diocese jual berkoi. Nak buat kepok kemudian keku kedok. Ya ki wei kam tam Bishop Khamai. Tu
bring kanya silent nagabanta champi baro. Anyalo yang Jesus Christ. The high priest of Christ. Me pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel kau yang kejengkang tinggi jong bishop mantan priang yang kim jong lain. Dan kejengainya receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajian ini yang kesakya berdendo kidai kadak jong kajing penpubuang. Kesati kidai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutam jong bishop bat kabawan. Receive this ring, the seal of your fidelity with faith and love. Protect the bride of God, His holy church. Katupiang kidai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya de ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre nagabanta ka lawai amban ailat ki jingja ki baladap bakin job. Father John Zosiama ibadai vice provincial ila long inong penyat bakongsan hakani ka retreat balai shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lur hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de Father provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim bashisngi habalang shnong langtor haka artarik urisau hajar arpulai. Iba kansai ila pasat yaki mat pusan balasat nakaketian ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jengki balang shnong bakin long barabor ki basidrhem. Hadin ka jingkran na iba kansai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khun samla ki long kme long kpa bat baro ki pat riunget jong kani kathan. Da ka jingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau hajar arpulai. Ya ka ni kasngi la IT kerpang nagabanta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khana school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing lekmen da ka jing puli ya ka ketien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei da ki jat jing le kai ban penbernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. Principal juga school Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khana kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khana school kila a ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani kasngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya
game. This game we shall do until one couple remain. Then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Ka St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka baar sngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhon Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongud ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kala sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban pendrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamod ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok la penkut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da ka mas bekoi. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my neighbors. Praise God. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God. I will ever praise you. Oh,
God lifted me when no one but Christ could help. God lifted me. Lean forward, lean forward. Lean forward, lean backward to the Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekhar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublay kibala wantu chakani kajing kentang da kajing shirhem. La sedang kamas bakut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingedan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bakut ladon kajingkran sngongu na i Bishop bar kajing ai sngoba ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay iklay kini Jesus Christ bar kajing jong play lembak kajing sulong kumense bakut kindan rengkat baki baro. Lindor sini Ranul Lahilarius dari sen administrator baru menempong dalam dua diocese ini adalah Lawrence Paswet dari municipal Khubor Niam asisten dari Paris Chancellor ini benar minta Martin Silla dan President Roy dulu mission proprietor dalam diocese ini But Lindor baru bidon nanti kembang pada ini yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini kedua diocese but menjuru ya pi berjana ikon jaga diocese langkah baru ikon lampang kan na Paris atau Umpadhor dan Archdiocese Geelong but ya ikon mission one suja Ako kadai si ini dapat susunan dengan sepuluh ban cap pengetang makat tu mesti hadu jauh ni ustem mulai dari Disember. Ibu tadi kita ayu jauh ni nak bentai jongi linda dapat dua diocese. Matmapi baru ikut jang kadai si ini hadu kita terbalang di sunjuk tambah sunjuk kentai Catholic Joy Diocese ki na samla jang diocese jungi ba pi iseng longni seng longpa seng samla na duan Sunday School KPP baro midan lapitong kabta ki pia lagi komiti repair jang diocese jungi rangkat pi baro akini ki rukom prikan jungi di komiti repair di wan terresmi kumpiangel Maliro mantingan buram jauhlai namar bang terresmi je resmi buram jang di angel nong jeda bakul jeni kopra beniti sejisin so ni provide dari kamu badan how blade dan kita di kudu ai bela ai ni na do laksan no ubisho present Bak kita datang untuk bilik mat, beliau lakuku ini mat mentah ini pi tung.
dan kami ki berundang perbankan Sabah Kedai Sungai Nasional dan Julius Kurma rekat baru di Lamran pada Kedai Paris sebagai harta yang ada di Paris kan tiba-tiba bawa nama dengan dipiliki pada dipiliki Sabah Kedai Sungai yang memiliki sebuah ayo yang besar tersebut diwajibkan untuk besar tadi. Apabila orang di Paro di Balan Jami Kati Kestoni kira maalat kita dah. Dia orang kata ni start dari baru dia penjualan apa license ni, baris ni, bagai ada stop aduan start kemas, ayu coba bisa start kemudian mereka dunia. Pada fikir boleh dia akan jadi pelan, ada ayat yang kandung kajian terkait dengan bisa. Yang berangkat mereka kuaya tadi berwajib hamil, kali sikit-sikit kuaya jadi very good kita sebab kita sih berbuat nama kita, yang yang hebat kuaya, kalau ayu itu semua kuaya jadi kita ketika berwajib jadi tapi kan hal yang kejadian yang itu. Karena kita tidak sepatutnya apa yang boleh baru kejadian yang jadi turun dalam boleh jadi boleh semua perkat. Why will you play? Why bishop? Why vice versa? Why ada deno? Kemudian berkumpul. Saya akan berorang jalan. Saya akan itu saya akan why the bishop? Apa kita? Jadi yang ini pada hal itu kita play. Jadi yang kita kerjakan adalah kita mengajar. Kita pun marumen sebabun. Kejaya ikhlas Yesus Kristus, bagi diri jauh lain bagi Yesus lalu mense, pakai dan mereka bagi baru. Mereka bagi kita berpor kesundaran jawan jauh Yesus ikon. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai pernah bantu penjeni uapdeng jauh di batloon. Sisa ngawang hati gambar iklan balong pun pernah di tinong yang hakima kebenaran. Kejar batu dia jadi kemudian pernah utake uang berkau tam hakima kebenaran. Jar buktian saya bahaya pun boleh kecil kulai kaburan bagi dia yang boleh try kenal unong tahu jadi baru di kulai ini kita baru jang dua daisi cumi kampanye ya charger cumi mission operator Hilarius pada Lawrence Persman iba dan hari Paris di Thailand Kepang diocese jengi tunggu konsultas tunjuk pada pi di Londor jengi bawan di Paris repair bawan akan di sini akan dengan sini mani ayo jauh boleh try kena dekat Niam Pi kena play balang, but baru kipai jauh play. Malaysia pun pada Julius ini cuba, lawan dan dia snok nang batni, akan diketing dua songo, patrua songo, how play nak tadi jadi tu kucing guna ayam ni, terpang mending kesini. Play pi baru kipai jauh play terpang jam pi ni non nanda. Minum dan syabro. Nama depi, kata idon dilinda, idon disakament, banten benda, nak benda idon pi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaritam, nabanapa, lakaya orang suati, orang belai, ubisap semai jongi.
lam yo pi pada hilari samare kamu abisator bari ni biji bari ni kamjo bad hado bedi sini ila chuwi le ko hedi the council member ini ko impal di samu di pi pero paris pi terpang di pi pai ba kam ko kit jaga kia beson yang kaji job yang di sini ka paris umulang ko bi dengan kam bad pi di pi ko kia tam kata lada dibruan yang nan di bishop nan di nong wikma di bawan wisakut sabha dari tadi pi kemen di yang kata paham tadi kat kam jo ya di nong wai ni kam ong ginin kam ki angel berwai sabha bawa sabmen pasau hek asau siang ni kasto ko bang di yaki hadut legacy dari cipon ni i bayar di dalam jam kartu ni ko hai kat sekolah ini ong gi Osna jo ang bishop bati nang mikmat bisakut sabha ang ikasin na kong yo igijubang ko pangtam hai ni boy di dikut hati mo jadi official all ada baru very good itewan wa anawan nagalian ke giwai payala ang ki income ni dia kam kateta filomi ne hati ke ro kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bincang screen orang lihat di kau bahkan juga kami yuk di negara orang saya juga video di subha beliau tanam di bahkan juga yuk campur camlai what happened in Islam na wacha rendan pengentan sampai tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz punya kitab mana kali kerjaan mau kami ini jadi kerjaan yang lain ini yang kami sejuk bukan ni belajar buku betul ini yo ini unang roy bagi inang pun sampai ada di dalam kita lembur jauh lain sama kami yang ini dah kali terima prinsip yang capi pada ustaz ini tidak badan akan berumur juga jadi ini jadi kalau kita tim mah tim kita akan bikin tim dan jadi ada yang lain di dalam bagi kami kita bayar sampai kita dapat jam berapa yang lain ada jam kuah pun muslim kabul amin ya Allah ini ya roh ya minggu Yesus ya roh ya minggu Yesus ya roh ya minggu berkopa ya roh ya minggu berkopa ya roh ya minggu bersih pakul ya roh ya minggu bersih pakul semua ya minggu berkopa ya roh ya minggu berkopa semua ya minggu Yesus ya roh ya minggu Yesus semua ya minggu bersih pakul ya roh ya minggu bersih pakul baiklah kendan nombor tahu mereka tahu ini aduh kejengim jengi Jibril batu jodoh nakdeng jeng kita Jibril melajit yang kita jelenda kirimnya di prophet yang me kita namtin jengi idan nang hane bara kita dengan jengi kita ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim kejengdong prophet ne nang itu lupa kendak kentang ini katku ini agar dikopor kebangi yang sohari kali kesini bukan kongdo agi jing dengan pumusatri barin jumbe nojalai barin kabutku yang ngatat yang kini kipanwit baro bagi nanyo kabor biji klaim bagi nanyo ko biji dah jam jangan dah jam berdeng ai wait paru ini ai wait kejantan dari kasih pelar jadi bagi dubnak tentuan beram ini dan bagi jing senran di dalam negeri jumbe ini Kurku yang lebih, kalau kata jauh dari ini ketuan, jika kata jauh dari ini sekolah jauh ini baik. Kau pun roh yang terjadi ini sekolah, bagi suri jenis tertentu nama hiduplah menyerap bahkan ia berujung ban penting beram bibi bagi Kristus bahagi jenis, dah Kristus rai jenis. Amin. Sao bisa buat apa kau ini? Halo macam itu anda kuriwan kakak bisa. Pada itu ki Khubor la pois ka bakut jangka ni ka Thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ka met ka bakot ka baklan. Ban ni karpa de phi bala da phidon ki nu ki Khubor ki ba jah ki snong jong phi sngo bha ban pentip ni phone ha uteu number ba don ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi.
Kimat kiba kongsan menta ka singi kilong. Syongkun bat syederhem kajing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakar Didi. Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia. Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish nan ba. Ban syederhem kajing rakhe International Teachers Day hadi BTS. Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi kabak kementam na kabenta ki pait riunget jongka Joai Diocese namar dei hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar dau Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jongka Impal Most Reverend Dominic Luman bat Archbishop jongka Guwahati Most Reverend John Mulachira. Hagani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajinga simbentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalan yang baper jangka tan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pait riunget ladon langru menteri rangba jangka jala ukonrat ki sangma bat ki wei ki menteri sarkar. Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ula ong bangim dei ban he tangka ktien henry ngidei ban leru bat kikam ula kentu juri ki pait ringet baro bakin yai trelang badu bishop bathamai hadin kaktien sneng tien krau no bishop labud sakajing le niam bat pen kentang ya Bishop Ferdinand Dakar swaban penkut ya kamas bakhut la yo ru iki kentien sngongo no Bishop Ferdinand Dakar Didi laban penken mau bakadei hadin bun senam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangbasbun. Rai kabalang yo Bishop electioni Ferdinand Dakar. Banong nung syarai bakridu John kajelan yang Joai. Nyai kublai kerbang Bishop elect Ferdinand Dakar. Ubrakroy ang hoy, yakaman chung blay, kumuto kuwan at gospel na tagasni. Balayere kaman chung pachung. Ngitip hao Bishop-elect Ferdinand, ulakumu ayaw blay, lembaw po Francis. Bashiti yakani kakam, kabakia, kabalapet hadu. Namagata, ngiguay, nakabanta jampi, Pila pradunge juai kata Bishop Bathamai Jampi. Hagajin pulai balingkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hakabau pulai rakyat ini umpa ban penrem ini lalu bona ni penrem ni dalai ni lagi hendrai pulai uju penrem ini wan pulai batu tu cikanmen pulai wisnai uyai mak berbor yang ni kinongpon. Hagajin pulai kebaar. Paulus berkoi, keju yang ni baru kundi. Walai hagajin kok sarong, ne hagajin kelau, hendrai ne hagajin sinore. Dunia ini wei kangkor banyak lagi. Pilih kamsa Paulus ai, dan Yesus Kristus dua penrep dia lagi. Haru kajinya nama bang ye hok yang ni. Hatung yang pendek dia lagi. Kenapa banyak yang baik? Hatung ini keluar dari nono ialah kecil sarong. Banyak yang baik. Hatung ini cari kita baik negeri berat bahaya ni. Kini cikli bagi cuma marmai. Lembaga gospel menjadi ngikli kumne lagi. Hatung eleksi syai pemacung blay dapat cium jongi. Ukon won bau tre. Henry bomu ikaman pacung. Ukon ukomu tanda kakin Henry ukanle. Kacip petim blay kamde kitu boong. Kotrai Henry token kibale ikaman kacung blay. Macung yang artway. Tegay na bakamha. Ubakrentang daktin ne wale kitong. Krempe ni on barahani. Kau na kren khajam balik kakti. Ni hagajin on jong Bishop elect Ferdinand Dakar. Ulong briu ulindo
berjaya. Ngidip berterima Tristan yang menerangkan melakukan siapa ngalai ama ngalai baru. Ublay lagi yang kedua Johnny Kibril, Wiru yang cinnamon John Bishop elect Ferdinand Kha. Kota Ublay, ulai sisuhu Bantre Bishop. Bak Nongsanai yang kedua diocese. Perangnya baru. Yang tujuh di Banpini Trilang Bishop Batamai Chompi. Kenang akan pu kamping kabalan diocese Trilang sama. Kaji perim kawan dan kaji kongo barakam kabau belai urat ha. Kan mau minta kasih citarik benai Oktober risau. Kadai si burung juga diocese cuai barak kowe. I play si burung sok. Resi tip balai di on si burung jopi. Nama si burung juga tersa betul. Jom kunung jisu. Kami ada jom kaneka diocese cuai barak kowe. Kaneka pun kali hadu kata yang boleh. Hadu balai tino yang rajin. Bantau yang mon kejut boleh. Kei kebalajian kejim jongkang kapian batomu yang mon boleh bacok di bahalo. Kei kuat kete kami ada yang kami jalan yang jual. Rampet dan saya dah nak bertahu siapa kamai maka diocese jual berkoi. Natwa ke poket wian ke ku kedok. Ya ki we kam di siapa kamai. Tu kemarin artis tinggalnya silent nak benta cu bacong diocese jual berkoi. Kam tu terasa berkoi. Kan boy pening kan silent nak benta cu pi baru. Annual yang Jesus Christ. The high priest of Christ. Me pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan kriang yakti jong lain. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. kajing IT ia kasapia undendo kidai kadak jong kajing Khubor. Kasati kadai kadak jong kajing Yaine bat kajing bat jutam jong bishop bat kabawan. Receive this ring. The seal of your fidelity with faith and love protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur arhajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya de ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre nagabanta ka lawai amban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. Father John Zosiama ibadai vice provincial ilalong inong penyat bakongsan hakanika retreat balayashim benta da palat laipu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut noh ka laipau tarik unai lur arhajar arpulai da ka mas bekhoj bala penmenta de Father provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim basisngi habalang shnong langtor haka ar tarik urisau arhajar arpulai.
Iba kan sai ila pasat ya kimat pusan balasat naga ketien ublei ban penslur ban ai mensi miki para banget jengki balang snong bakin long barabor ki basit rehem. Hadian ke jingkran iba kan sai la penlong ru eka mas ba klem lengdo ha ka jinga dan lang ki khon samla ki long kme long kpa bar baro ki pa riunget jong kan ikathan. Da ka jingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ke International Teachers Day ha ka santari urisau ar hajar ar phulai. Ya ka ni ka sngi la IT kerpang na ka benta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khna school da ki jing hikai ba jana ai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing le comment da ka jing puli ya ka ktien ublei ka jing duai board se ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum ka dak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jong ki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong ki nong hikai ban penlong ki khna kumba ki long menta kum kada kajing sngongu ki khna school ki la a ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khna school bakin don barabor hapdeng kajing ya Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy.
Okay, the next animation couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. Ka St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibadai i rector but i Father Raphael Tham ibadai i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kala sedang haka arpu khandai tari unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod siki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho tari unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit da ka mas bakut. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my leaders. Praise God. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God. I will ever praise you. God lifted me when no one but Christ could help. God lifted me. You forward, lean forward. Lean forward, lean backward to the Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublei kibala wantu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingadan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kamas bakhut ladon kajing keran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kajing ay itlay tingiyo Jesus Christ. Bar kajing jong play lembak kajing sulong kumense pakhut kindan rengkat baki baro. Lindor sini Ranul Lahilarius dari sen administrator barim menempong dalam dua IC sini ada Lawrence Paswet dari municipal Khubor Niam asisten dari Paris Chancellor sini benar minta Martin Sula dan President Royal Lut mission procurator dari IC sini Pak Lindor Barat bidon nang ni kembang pada di yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini kedua diocese bat menjuru yapi berjangan pun ikon jaga diocese langkah berikon lampang kan na Paris atau Umpadhor na Archdiocese Geelong bat yang ikon mission one suja Ako kadai si sini na Paris utungan na nagsamplo ban sa pingitan ha makadlo usti kadlo jong niyo ustem mo like with the December ibo tani kini ayo yo blay na bantay jongi lindo na badway diocese mat mapi baro ikon jang kadai si sini na do kinong tay balang di sinjuk namba sinjuk kentai Catholic Joy Diocese
ki na samlai jong na diocese jungi ba te pi ki seng long ni seng long pa seng samla na duan Sunday school KPP baro ni dan la ke jong ka benta ki pia la committee of fair jong na diocese jungi rangkat te pi baro akini ki rukom prikan jungi ki committee of fair Iwan Mataresmi Kumpiangel, Maliro, Matindan Buram Jaublay, Namarba Mataresmi De, Kasmi Buram Jong, Ni Angel Nongeda Papul Juni, Kopra Beniti X, Hachisin, so ni Provide the Kamopadam, how brain and the target to put in a able ni na do Laktan no, Bishop and Sen, Bakuta the Temple Beniti Man. Beliau laku ini mentah ini pi tung. Pada fikir boleh, dia akan menjadi pelan, dan ayat ini kandung kajian terkait dengan Bishop. Yang berangkat tentang kuaya tadi berwajib hamil, kali sikit-sikit kuaya jadi, very good kita sebab. Kita sikit berbuat dengan mereka, mereka yang hebat kuat, kalau ayat ini berbuat kuaya jadi, kita mereka berwajib jadi, tapi kan kita jadi yang jadi. Katakan kita dalam sepatutnya apa yang boleh aja baru sekadar jadi yang jadi turun dalam boleh jadi boleh cuma seperti why you play why bishop why basis ini why ada dulu boleh berbuka saya kita berom jalan sekadar itu saya dapat why ini bishop apa kita jadi yang jadi pada hak kita boleh jadi yang jadi kita harus kita boleh. Aku terlupa melukun marumen sebabun. Kejaya iklai tinggi Yesus Kristus, bagi tinggi jauh play dan bagi Yesus langsung
se pakoi kita reka baki baro. Reka baki ru. Kita berpor kesembuhan Tuhan Sang Yesus Tuhan. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai puna balu penjeng uapdeng jauhi batlon. Sisiang orang lagi gambar iklan balong pun puna beri tinong yorung hakima kebenaran. Sejar balu penjeng jadi kemuliaan puna utake uang berkau tam hakima kebenaran. Jar biasa bahaya pun boleh. Kecil kulai, kaburan bagi dia yang boleh try kenal, unong unong tahu jadi baro. Di kulai ini kita baro jang dua daisi cengi. Sampai ya chancellor cengi, mission proprietor. Hilarious pada Lawrence Persman iba dan ahli Paris di Thailand Kepang diocese cengi tunggu konsultas tunjuk pada pi di London cengi bawan di Paris ofer bawan akan digesni akan digenosni langin ayo jauh dari kerajaan dekat Niam Pihak orang Balang, baru dipakai jauh belai. Belai pun pada Julius yang kedua, lawan dan dia nang batni akan diketing dua songo, patrua songo, hau belai nak tadi itu kucing guna ayam ini terpangai menjadi kesini. Belai pi baru dipakai jauh belai terpangai. Zaman pi ini non anda inam dan syablo. Nama depi antara idan bilinda, idan sacrament, banten kita, nar benta depi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaritam, nabanapa, lakaya orang suati, orang belai, ubisap semai jongi. Jadi kami pergi pada hari kemarin, kamu habis itu hari ini, biji hari ini kamu pada hari ini sini, kita cuci dan hari ini berkongsi member, ini pun empat hari sama ini, baru hari ini, terpakai ini pada angkam dua kit jaga kia beson, yang kaji job yang ini sini, hari sumulang ubi dengan kam, pada pilih ciri dua kia tam kata lada dibruan yang nan di bishop nan di non wikma di bawan besakun sabha dari Itali pi kemenji yang kata bahan tadi kat kamjo ya di norway ini kama ang ginin kam tiangel berway sabha bawa sabben pasau het asau siang ke kastor kon bang di hadut legacy dari cibo lipi di bayar di dalam jam 4 kali to hai kat sekolah ini anggi Osna jo ang bishop bati dang mikmat bisakut sama ang igasin na pang yo igijubang ko pangtam ay ni boy di dikut hati mo ni jadi bisa di all ada baru very good diterwan wa arwan nagalian ke giwai payana ang income ni dia kam katetar filomi ne hati terwa kita ada report beliau Archbishop pun batas terkini orang perlu bikin screen, orang di tahu, bahkan juga kami yang di Najrong, orang di juga video, di Subha, beliau tanamji, bahkan juga belum campur camlai, what happened di Islam? Nah, wajah rendan, pengentan,
Jadi, tahu jadi dua yang lain kami ini ustaz kami kita diam mana kami kerdan mau kami ini jadi kerdan jangan ini yang kami sejuk kami belajar buku betul ini yo ini unang roy bagi imam pun sampai ada di Eropa kita dalam beberapa jauh lain sama senang yang ini terhadap ini terima prinsip yang capi pada ustaz ini tidak badan akan hukum juga jadi ini jadi kalau kita tim mah tim kita akan bikin tim dan jadi ada yang baik di dalam bagi kami kita baik sampai tidak terjadi problem yang lain ada tanpa pun muslim kabul amin ya Allah ni ya roh ya minggu Yesus ya roh ya roh minggu baik kopa ya roh baik kopa ya roh minggu bersih paku ya roh bersih paku semua yang minggu baik kopa ya roh minggu baik kopa semua yang minggu Yesus ya roh minggu Yesus semua yang minggu bersih paku ya roh minggu bersih paku baiklah kendan nombor tahu mereka tahu ini aduh kejengim jengi diberi batu jodoh nak jeng kita diberi melajit yang kita jelenda Khubor di prophet yang me kita namtin jengi idan nang hane bara kita dengan jengi kita ia bentah kita kejengdong lenda kejengdong sim kejengdong prophet nang itu lupa kendak kentang ini katku ini agar dikepol kebangi yang sobhari dari keski kepada kondo agi jing dengan pun setri balik jumbe nojalai balik kabut yang ngatat yang kini kipanggit baro bagi nagyo kabor biji klaim bagi nagyo ko biji da jabyan no da jabyan deng ai wait paru ejini ai wait kejantan re kasi parar jini bangi dubnak tentun buram yeme nang bang jing sunran di dalam nanti jombe ini Kurku yang lebih, kalau kata jauh jadi ini katakan, kalau kata jauh jadi ini segun jadi ini payuban. Kalau penroy yang tadi jadi ini segun, bagi sawit jadi tertentu nama hidup lah, menyalap bahkan ya ini batu jolo, ban pendan buram bibi, tapi ini Kristen bahari jadi, dah Kristus rai jadi. Amin. Sao bisa buat apa ini? Halo betul kita ambil kuriwan, kakak bisa. Bari tu ki Khubor la poish ka bakut jong ka ni ka Thup Khubor ni kit bok ke phi ba phindon ha kamet ka bakwet ka baklan ban karpa de phi bala da phidon ki nu ki Khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha ute number badon ha ka screen jong phi Khublei shibun ublei un kat khui phi Kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun bercederhem ke jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Dakar Didi Penlong retreat ba arsingi ki brother ka khasi jantia Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish nan ba Ban Shederhem ka jingrakhe International Teachers Day hadi BTS Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ka bakmentam na kabanta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar day hak ni kasingi balayo ban penkentang bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar daw Archbishop Victor Lingdo haka jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira Hagani kasingi la sedang syuara ka mas bakut haka bau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan haka jinga bentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki bishop na ki jalan yang baper jang tan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki paj riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukonrat ki sangma bat ki we ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ula ong bangim day ban he tangka ktin henry ngidei ban leru bat kikam ula kentu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang baru bishop bathamai
Hadin kaktian seneng tian kerau na Bishop labud sa kajing le niam pat pen kentang ya Bishop Ferdinand Dekar. Shuaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentian ngongo na Bishop Ferdinand Dekar Didi. Laban penken mau bakade hadin bun senam baka Joai Diocese kala yo ya Bishop Batmai hadin kajing klat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubha bangsun. Rai kapalang ya Bishop election Ferdinand Dekar, Banong Nung Sarai, Bakridu, John Kajelan yang Joai. Nyai Kublai Kertang Bishop elect Ferdinand Dekar, Kubla Kroy Banong Hoi, Yakaman Kublai, Kumuto Kuan Gospel Matagasni, Balayere Kaman Paju, Nitip Hau Bishop elect Ferdinand, Ulakumu Yoblai, Lembau Pope Francis. Bashiti kali kekam kebakia kebala persek hadu nama kata ni juai nak benta jampi pila pradenge juai nak benta Bishop Thamai jampi hagajin pule berinkon mentara sinyau Ezekiel itu rupa hakabau pule raye ni umpa ban penrem ni lalu bonani penrem ni dalai ni lagi Henry Blaine ujukan ramnya ni. Once you Blaine, baru tu cikanmen. U Blaine, Wisney, u Yaima berbor yang ni kinopang. Hakaji kulit kebar. U Paulus berkuat, u kecu yang ni baru kundi. Walai hakaji kau sarong, ne hakaji kenal. Henry, ne hakaji sinore. Ternyata itu kangkor banyak lagi. Pilih. Kami sama Paulus Wai dan Yesus Kristus dua penrep dia lagi haru kajinya nama bang ie hok yang ni hatung yang penrep dia lagi kenal bagi yang baik hatung ini keluar dari nono ia lagi sarong bagi yang baik hatung ini cari itu baik negeri berat bahaya ni kini cikli bagi cuma marwai lembaga gospel Matagasio ngikli kumne lagi hatong election komandong blay dakachi jongi ukon komon bau tre Henry bomu komandong pacu ukon ukomu tanda kakin Henry ukramle kacip pekin blay kamde itu bohong kotrai Henry token kebalik ikamon kacip blay macamnya artway tege bakhamha ubakren tanda kakin ne wale kitong krampe ni on barahani kau makren khajam balik kakin ni hakajin on jong Bishop elect Ferdinand Dekar ulong beriu ulindo ubajajai ngidip berterima utrestam ya dengan kamera pesyak tu ngalama ngalakre baru ublay rai ya kedolo jongi kibriu uiru ya jinmong jong Bishop elect Ferdinand Dekar kota ublay ulai sisyu bantre Bishop ba nonsarai ya kedolo diocese Perangnya baik-baik Nyakan tujuh pi ban penyetelang ban Bishop Bathamai Chompi Kenang makan pu kalping kabalan diocese kailang sama Kaji perin kawan dan kaji kongo barakam kabau belai urat tha Kan mau minta kasih citarik benai Oktober Risau ada isi burung juga diocese Joai barak kowe Nes ai play di si burung sok Resipi balai di on si burung jopi Nama si burung juga tersa betul Jom kunung jisu Kami ada Jom kaneka diocese Joai barak kowe Kaneka pun kali hadu kata-kata yang boleh Hadu balai tino yang rajin Bantau yang mon kecuk boleh Kei-kei kembali
mai magadiocese July berkoi natwa ke poket wian ke ku ke do ya ki we kam tam yu shap mai to kamaria artis tiganya sainem nagamata chu ba chong gadiocese July berkoi kam tam do ke teresa berkoi kan wai bening kan sainem nagamata chu pi baro annual yang Jesus Christ the high priest of Christ may pour out on you the oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan kriang yakin jong glay. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingai ti ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing Khubor. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutang jong bishop bat kabawan. Receive this ring, the seal of your fidelity with faith and love. Protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfailing crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur arhajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center nagabanta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya de ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre nagabanta ka lawai amban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. Father John Zosiama ibadai vice provincial ilalong inong penyat bakongsan hakanika retreat balayashim benta da palat laipu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut noh ka laipu tarik unai lur arhajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de Father provincial Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensai yaw pnyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim bashisngi habalang shnong langtor haka artarik urisau arhajar arpulai. Iba kensai ila pasat yaki mat pusan balasat naga ketien ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jengki balang shnong bakin long barabor ki basidrhem. Hadin ka jingkran na iba kensai la penlong ru eka mas baklem lengdo haka jingadan lang ki khun samla ki long kemi long kpa bat baro ki pat riunget jong ka nikathan. Da ka jingkman ka bakrau ka Don Bosco Technical School Shillong kala penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau arhajar arphulai. Ya ka ni kasngi la IT kerpang na kabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khna school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya ka ni ka jing le comment da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing le kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lut jong ki. I principal juga school Father Arcadius Puwen ilaya ro e kajing tharang ban hikai bat kajing IT jong kinong hikai ban penlong ki khna kumba ki long menta kum kadak kajing sngongu ki khna school kila a ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai kajing rakhi ya kani kasngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai bat ki khna school bakin don barabor hapdeng kajing ya
then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from Action Friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. St. Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhon Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai tere unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod siki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamod ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho tere unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmiet da ka mas bakoi For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the
Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai. Lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu ikipat riunget jong ublay kibala wantu chakani kajing kentang da kajing shirhem. Lasdanya kamas bakhut haka por arbajen ophay sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingadan rengkat lang baro kilengdo ke Jawai Diocese. Hadian kemas bakhut ladon kajing keran sngongu na i Bishop bar kajing ai snngobha ya i Bishop da kipat riunget ke Jawai Diocese baro kawai. Kajing ai iklai kini Yesus Kristus bar kajing jong play lembak kajing sulam kumense bakhut kindan rengkat bagi baro. Lindor sini Ranul Lahilarius dari sen administrator baru menempong dalam dua IC ini adalah Lawrence Paswet dari Municipal Khubor Niam Asisten dari Paris Chancellor ini betul minta Tamatin Sula dan Presiden Royal Lut Mission Procurator dari IC ini buat Lindor baru bidon nanti kembang pada Julius di yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini kedua diocese bat muncul ya pi berjana pun ikon jaga diocese langkah berikon lampang kan na Paris atau umpat hor na archdiocese Geelong bat ya ikon mission one suja Ako kadai si ini dapat susunan dengan sempurna, ban cak pengetang makat tu mesti kadu jauh ni usai, mudah kewetrik disembah. Ibu tadi kita ayu jauh ni nak bentai jongi linda dapat dua diocese, mat mapi baru ikut jang kadai si ini nado kita teri balang, di sunjuk lambat, sunjuk kentai. Catholic Joy Diocese ki na samla jang diocese jungi ba pi iseng lokni iseng lokpa seng samla na duan Sunday School KPP baro midon lakitong bedong kabta ki pia lagi komiti repair jang diocese jungi rangkat pi baro akini ki rukom prikan jungi di komiti repair di wan terresmi kumpiangel maliro mantingan buram jauhlei namar bang terresmi de resmi buram jang di angel nong jeda bakul jeni kopra bini sesin so ni provide ke kamu badan how brain and the target to put in a bla ai ni na do laksan no ubisho present bat kita tetap duduk di sini mat beliau lakukan ini mat mentah ini pi tung
di bentuk pembangunan sebar diocese Sungai Silong dan Julius Kurma rekat baru di Lamran pada kedua Paris sebagai harta yang ada Paris kan tiba-tiba kawan-kawan dengan memiliki kabar diocese ini akhirnya memiliki sebuah ayo bishop resiko itu wajar untuk bishop tadi akhirnya kalau di Paro di balan jami di katekis ini kira balan di dalam dia belum kapten start ini baru dia tanggal apa diocese ini dari sini bagaimana stop aduan tentang kemas ayo coba bishop serta beneran mereka dunia. Pada kehidupan boleh dia banyak disiplin dan ayat ditanggung kajian terkait dengan bishop. Yang berangkat mereka kuaya jadi berwajib hamilin kali sikit-sikit kuaya jadi very good kita sebab kita sih berbuat dengan mereka yang yang hebat kedua kalau ayo berjuang kuaya jadi kita mereka berwajib jadi tapi kan kejadian yang ini. Karena kita dalam sepatutnya apa yang boleh baru kejadian yang ini turun dalam boleh jadi semua perkat. Why you play with why bishop, why diocese ini, why ada boleh berkumpul. Saya ingin berulang jalan sebenarnya saya dapat dua ini bishop. Apa kita kejadian yang ini pada hal kita boleh kejadian yang kita harus kita boleh. Aku terlupa menukun marumen sembahun. Kecing ayah ikhlas Yesus Kristus, bagi jauh play dan bagi selalu mensembahun dan mereka bagi baru. Mereka bagi kita berpor kesembuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Uai berkau tam hakima kebenaran. Yesus kalau dia uai pernah baru punya uapdeng jadi buat loon. Sisa loon lagi lembar kelah balong pun kena beri tinong yang hakima kebenaran. Sejar waktu dia jadi kemudian pernah utage uang berkau tam hakima kebenaran. Jar biasanya bahaya pun boleh kecil kulai kaburan bagi dia yang boleh try kenal unong tahu jadi baru di kulai ini kita baru jam dua diocese ini sampai ya chancellor ini mission proprietor Hilarius pada Lawrence Pasman iba dan hari Paris di Thailand Jepang diocese jengi tunggu konsultas tunjuk pada pi di London jengi bawan di Paris repair bawan akan digesni akan digenosni mani ayo jauh boleh try kena akan Niam Pihak nak play balang, baru kita jauh play. Bersihkan pada Julius yang kedua, lawan dan dia nak nang batni, akan diketing dua songo, dua songo, how play nak tadi itu kucing guna ayam ini terpang mungkin kesini. Play pi baru kita jauh play terpang jam pi ni non nanda minum dan syabro. Nama depi, kata idon kilinda, idon sacrament, banten benda, nar benda idon pi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaritam, napanapa, lakaya orang suati, orang belai, ubisap semai jongi.
Jadi namun pi pada hilari kemarin kamu habis itu warim ini biji warim nak kamjo, pada hadu biji sini ilmu cubi dan kuheri berkonsul member, ini kuat, empat biji samu ini pi, berat baris pi, terpang ini pi ipai bang angkam dua kit jaga kia kesan, yang kaji job yang ini sini, baris umulang ubi dengan kam, pi di sini dua kia tam kata lada dikeluarkan yang kan di bishop kan di nomor lima lagi bawan bersakut sabha dari Itali pi kemenji yang kata bahan tadi kat kamjo ya di nomor ini kamu orang ginin kam tiangnya berwai sabha bawa sabben pasal head asal siang itu store bang beri hadut legacy dari cipu lipi di bayar di dalam jam 4 kali tu kat sekolah ini anggi Osna jo ang bishop bati dang mikmat bisaku sama ang igasin na tong yo igijumang ko pangtam ay ni boy di dikita hati mo ni jadi bisa oh ada baru very good diterwan wa arwan nagalian ke giwai payana ang income ni dia kam katetar silomi ne hati kerwa kita ada report beliau Archbishop pun batas terkini orang perlu bikin screen, orang di tahu, bahkan juga kami yang di Najrong, orang yang video di Subha, mereka mentanamkan, bahkan juga belum campur camlai, buat apa di Islam? Nah, macam rendang, kentang, sampai tahu jadi. Dua yang lain kami ini ustaz kami ini jam mana kami kerjaan mau kami ini jadi kerjaan yang lain ini yang kami sejuk kami belajar buku betul ini yo ini unang roy bagi imam pun sampai ada di Eropa di dalam Eropa jauh lain sama sebenarnya kami yang ini hari ini terima risiko yang capi pada ustaz ini tidak badan akan hukum juga jadi ini. Jadi kalau kita tim mah, tim kita akan bikin tim dan jika ada yang baik kita buat. Bagi kami kita buat sampai kita jadi jam berapa yang buat. Ada kita kuah pun muslim kabul, amin. Ya Allah ni, ya Allah yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu bersih paku, ya Allah yang minggu bersih paku, semua yang minggu baik kopa, ya Allah yang minggu baik kopa, semua yang minggu Yesus, ya Allah yang minggu Yesus, semua yang minggu bersih paku, ya Allah yang minggu bersih paku. Baiklah kendan, nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kejengim jengi diberiu, batu jodoh. Nakdeng jeng kita diberiu, melajit yang kita jelenda. Irimyam, di prophet yang me kita namtin jengi. Idan nang hene, bara kita dengan jengi kita. Ia bentah kita kejengdong lenda, kejengdong sim, kejengdong prophet ne nang itu lupa. Kendak kentang ini, katutku ini, agar dikepol kebangi. Yang sohai dari keski, kerana kongdo, hari ini dengan pemusatri barin jumbe, masyarakat barin. Kau yang ngatak jadi ni kipanggil baru, bagi nanti aku bawa biji kain, bagi nanti aku biji dah, jadi anda dah jadi berdeng. Highway paru ini, highway kejadian dari kasih perar jadi, bagi hidup nak tentuan beram ini, dan bagi jing senran di dalam negeri jumbe ini. Kau yang lebih kalau kata jauh dari yang lain, kalau kata jauh dari yang ispun jangan ingin payuhan. Kau pun roh yang terjadi yang ispun, bagi Israel ini terlalu lama hidup lah, menyalap bahkan yang batu jolo, bahan penting beram bibi, tapi in Kristen bahari jemi, dah Kristus rai jemi. Amin. Sao bisa buat apa orang ini? Halo betul kita ambil kuriwan, kakak bisa. Bari tu ki khubor la poish ka bakut jong kani ka thup khubor ni kit bok ke phi ba phindon ha kamet ka bakwet ka baklan ban karpa de phi balada phidon ki nu ki khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha ute number badon ha ka screen jong phi khublei shibun ublei un kat khui phi
kimat ki bakongsan menta ka sngi kilong Shongkun bat Shedderham ka jing kentang Bishop yu Reverend Ferdinand Dakar Didi Penlong retreat ba arsngi ki brother ka khasi jantia Penlong jingat pilgrim ba shisngi ka parish non ba Ban Shedderham ka jing rakhe International Teachers Day ha DBTS Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasngi ka bakmentam na kabanta ki pat riunget jong Joai Diocese namar dei hak ni kasngi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Dakar daw Archbishop Victor Lingdo hakajingan dan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Luman but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira Hakani kasngi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajinga simbentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki Khubor Niam baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget Ladon langru Menteri Rangba jang ka jela ukon ki sangma bat ki wei ki Menteri Sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ulaong bangim day ban he tangkaktin Henry ngidey ban leru bat kikam ulakan tu juri ki pat ringet baro bakin yai trelang bat bishop bathamai Hadin kaktin sneng tin krau na bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya bishop Ferdinand Dakar Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentin sngongo na bishop Ferdinand Dakar Didi Laban penken mau bakadei hadin bun snam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway Play ubha bangsun Rai kabalang yo Bishop electoni Ferdinand Dakar Banong nung syarai bakriu John Khubor Niam Joai Nyai kublai kerbang Bishop elect Ferdinand Dakar Ubrakroy ang hoy, yakaman sa ublay, kumuko kuwan at gospel na tagasngi. Balayere, kaman sa upatu. Ngitip hao Bishop-elect Ferdinand, ulakong mo ay ublay, lembaw po Francis. Baishiti, kani kakam, kabakia, kabalapet siya hao. Namagata, ngikuay, nakabanta, jampi, Pigara pradunge juai berta Bishop Hamai Jompi. Hagajin pule berinkon mentara sinyau Ezekiel dari Turupa. Hagabau pule raye ini umpa ban penrem ini lalu bonani penrem ni darai ni lagi. Hendra pule uju penrem ini. Wan pule batu tu cikanmen. Ublay wisnay uyayma barbad yani kinompa. Hagajin pule kebaar. Upawas pakoy ukenju yani baro kundi. Walay hagajin kok sarong. Ne hagajin kena. Hendray ne hagajin sinore. Tenyoy kuwe kankor banyamadi. Pilipini. Kamsa upawas wai. Den Jesu Kristi. Wapin yeladi haru kajinya namabang iye hok yangi hakung na pendek yeladi kenan bani yakumai hakung ni kuai bani nono yela kajin sarong bani yakumai hakung ni tali to baye ni bela bhai ni kile cikli bagi cuma marwai lembaga gospel menagasiyo ngikli kumne lagi hatong election komando blay nagachi jongi ukon ko won bau tre henry bomu komando patu ukon wa ukomu tandagakin henry kande kacip pagin blay kande kitubong kotrai Henry token kibale yekamon kajuble machunya artway Tige na bakhamha ubakrentan daktin ne wale kiton krampe ni on barahani akam kren khajam balakati ni hakajin on jong Bishop elect Ferdinand Dakar ulong brio ulindo ubajag
kre baru. Ublay rai ya dono jong kibril, uiu ya jing mong jong bishop elect Ferdinand Kha. Kutau blay ulai shishu hu ban pray bishop. Ba non sanai ya gadolai diocese. Prangye be baro. Nyakin tujuh pi ban penyetelang ban bishop batamai chompi. Kenang akan pu kamping kabalan diocese keimlang sama. Kecil perim kawan dan kecil kamu barakam kebau blay rakta. Kan mau minta kasih citarik benai Oktober risau. Kadai si borong juga diocese cuai barak kowe. Nas ai kadai pi si borong sok. Nasi titik balai pi on si borong jopi. Nama si borong juga tersa betul. Jom kulung jisu. Kami ada jom kaneka diocese cuai barak kowe. Kaneka kuai kaneka hadu kata yang boleh. Hadu balai tino yang rajin. Bantu yang mon kecuk boleh. Keke kebajian kecil jongkang kapian batumu itu macam blay bacok di bahalo. Kene kuai kete kami ada yang kami kejalan yang jual. Rampet saya dah nak bertahu siapa kamai mengatai sis jual berkoi. Nadwa kepok kemian keku kedok. Ya kiwe kamkam yang siapa kamai. Do kemarin artis tiganya silent nak benta cuku bacong kerai sesuai berkoi. Kamkam do teresa berkoi. Kedua pening kan silent nak benta cuki baru. Anelo yang Jesus Christ. The high priest of Christ. Me pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the gospel. Ketika the gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan kriang yakti jong blay. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajinga iti ia kasakya berdendo kidai kadak jong kajing penkubo. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutang jong bishop bat kabalan. Receive this ring, the seal of your fidelity, with faith and love, protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keitian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki layalum lang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre naga banta ka lawai ban ailat ki jingja ki bala deb bakin job. I Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ilalong inopen yat bakongsan hakanika retreat balaya shim benta da palat laipu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lor hajar arpulai da ka mas bakhoj bala penmenta de I Father Provincial I Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw nyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim basisngi habalang snong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai. Iba kensa ila pasat de kimat pusan balasat naka ketien ublay ban penslur bat ai mensi miki para banget jeng ki balang snong bakin long barabor ki basit rehem.
Hadin ka jingkran na iba kan sai la penlong ru eka mas ba klem lengdo haka jinga dan lang ki khon samla ki long kme long kpa bar baro ki pa riu nget jong ka ni ka than da ka jingkman ka bakrao ka Don Bosco Technical School Shillong ka la penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau ar hajar ar phulai ya ka ni ka sngi la IT kerpang na ka banta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki khna school da ki jing hikai ba janai jong ki Lasdang ka ni ka jing lekmen da ka jing puli ya ka ktien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing ele kai ban pen bernya ya ki nong hikai kum ka dak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jongki I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro ya ka jing tharang ban hikai bat ka jing IT jongki nong hikai ban penlong ki khna kum ba ki long menta kum ka dak ka jing sngongu ki khna school ki la a ya ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka banta ki nong hikai Kajing rakhi akani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai wat ki khna school bakin don barabor hapdeng kajing ya tid then that couple will be the winner. All right. Once again, music. Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music.
Anthony's Lower Primary School kala penlong ya ka retreat ka ba arsngi na ka bentagi kena Catholic juga kelas 4 but 5 Balayalam Shirhem da ka kunhun Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster juga St Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban pendrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho tarik unai lur arhajar arpulai haka por sau shiteng janmit da ka mas bekut Haka artarik urisau arhajar arpulai i Bishop Ferdinand Dekar ila kenyaya kamas aingu beningkong kumu Bishop hadin balasya penkentang haka shitarik jong urisau arhajar arpulai lapan mentaya kani kamas pakhut kum kadak kajing sngongu yakipat riunget jong ublei ki balawan tu chakani kajing kentang da kajing shirhem la sedang kamas bakhut haka por arbajen ophai sngi Hamiran Hills Jawai Parish haka jingadan rengkat lang baro kilengdo ka Jawai Diocese hadian kamas bakhut ladon ka jingkran sngongu na i bishop bar ka jing ai snobha ya i bishop da ki pat riunget ka Jawai Diocese baro kawai Kejaya iklai kiu Jesu Christ bar ka jing jong play nem bar ka Jesu long men se pakoi kindan rengka baki baro Linda sini Ranul dah hilarius dari sen administrator baru menentang dalam dua dari sini ada Lawrence Paswet dari municipal Johor Garap asisten dari Paris Chancellor ini betul minta Martin Sula dan President Royal Lut Mission Operator dari sini Pak Lindo Barat bidon nanti kembang pada ini yang burung ya pada Julius yang berubah masuk ini Jawai Diocese bat muncul yapi berjana ikon Jawai Diocese dan baru ikon lampang kan na Paris apa Umpadhor dan Archdiocese Geelong bat yang ikon Mission One Suja Ako kadai si selihi na Paris Utungan na Nagskaplo ban sa pengetang ha makadlo usti kadlo jong niu ustem mo laki witrik disumbai ibu tani kijing ayo yaw day na kabantay jongi linda na Jawai Diocese at mapi baro ikon jang kadai si selihi na do kinong tay balang di sunjuk namba sunjuk kentai Catholic Jawai Diocese ki na samla jang diocese jungi ba pi iseng lokni iseng lokpa seng samla na duan Sunday School KPP baro nidan lakitong kabenta ki pia lagi komiti bo pair jang diocese jungi
rangkat tepi baru begini di hukum berikan jadi di komiti berpihak di wan resmi kumpiangel Maliro Matinton Buron Jauhlei nomor bahan resmi je resmi Buron Jong di angel nong jeda bapu jeni kota beniki cisin so ni provide ni kamu badan how brain dan kita di kutu dengan bela ai ni na do laksan no ubisho present bak kita kata do beniki mat bela kutu ini mat mentah ini pi tum Sabah Diocese Sungai Nasional Julius Khubor Niam Thup pada Khubor Paris sebagai harta yang Khubor Paris particularly nama-nama yang dimiliki Sabah Diocese ini yang memiliki sebuah ayo bishop Lesbos itu akan kita bishop tadi. Apa yang perlu dipahami di balang jami di kaki Kristen kira balang berbeda. Dia belum kata start dari baru dia tanggungan apa diocese ini baris ini bagaimana stop aluan start kemas ayo coba bishop serta general mereka dunia. Pada fikir pas boleh ya ban jadi pelan ada ayat yang kandung kajian terkait dengan bishop. Yang berangkat pada saya kuaya dari berwai bahagian kali sikit-sikit bayar jadi very good kita sebab kita sih berbuat dengan desa yang yang hebat berbuat kalau ayo berbuat supaya ini kita ketika berbuat jadi tapi kan hal kita jadi yang jadi karena kita tidak pasnya apa yang boleh baru kita jadi yang jadi kalau boleh jadi baik cuma perkat why you play with why bishop why diocese why ada boleh berfungsi Second, the Buram Jalan, second stage of why the bishop, how to kita, the yang jadi, pada apa kita boleh, the yang kita kerja di situ kan, boleh. Kita lupa melukun malumen sebabun. Kejaya ikhlas Yesus Kristus, bagi diri jauh lain dan bagi Yesus lalu mense, pakuin dan mereka bagi baru. Mereka bagi
kita Khubor Niam Chao Jisu Kigom Mutrao Tam Hakima Kagnen Jisu Koradia Way Kuna Balukunye Update Jogi Batloon Sishanga On Haki Lamba Kikla Balong Kuna with Tinong Yong Hakima Kagnen Jar Bakundi Kelade Kumune Kuna Utake Long Mutrao Tam Hakima Kagnen Jar Biasnya Bhai Kumune Kajing kulay, kaburam ba kajiyaro, yaw kulay try kinran, unong bunong tao, yung baro. Di kulay yapi, kilanda baro, jang duwai daisi chungi. Kamtame, yay, chancellor chungi, mission proprietor, la hilarious pada Lawrence Paswen, iba dan nakalik Paris. Kita lang terpang diocese jengi tumbi consultants tumjo. Pada pi dilendo jengi bawan lagi Paris bukan bawan akan digesni langin ayo jauh dari try kena angkat Niam pi kena play balang but baru kipai jauh play. Malaysia pun pada Julius in Thup, Makilawan dan dia snok lang batni, akan diketing dua songo, batrua songo, hau gay nak tadi jadi tu jadi guna air ini terpang mending kesini. Beli pi balok pai jang beli terpang zaman pi ni non nanda minum dan syabro. Nama tu pi antara idon kilinda. Ikan sacrament, banten benda, nar benda ikan pi. Kusnong yong kalu, pamlong kasnong kabaritam, nabanapa, lakaya orang suci, orang belai, ubisap semai jongi. Jadi kami pergi ke daerah kemarin, kamu abisnya warim ini, biji warim yang kamjo, pada hadap ke sini, kita cuba dan dua hari ke council member, ini kuat, empat di sama ini berat Paris terpang ini pada angkam dua kit jaga kia kesan, yang kajing job yang ini sini, Paris umulang kubi dengan kam, but di sini dua kia tam kata Lada kibruwan ni yapnan di bishop nan di nomor lima lagi bawan bersakut sabha dari Itali pi kemen di yang terkawan tadi kat kamjo ya di Norway ini kamu orang ginin kam tiangnya berway sabha bawa sabmen pasal hek asal siawi kasur bang di yang adut legacy dari cipol ini di bayar di dalam jam 4 ni tu hai kat sekolah ini anggi Osna jo ang bishop bati long mikmar ko sakut sama ang ikesin na pang yo ijimba ko pangtam ay ni boy di dikita hati ko ni jadi bishop all ada bang very good itewan wa arwan nagalian ke girai payala ang income ni dia kam katetal filomi ne hati ke kita ada report beliau Archbishop pun batas ni orang perlu bincang screen, pemiat di tahu, bahkan juga kami yuk di Najrong, wajah juga video di subha beliau tanam di, bahkan juga yuk campur camlai, buat apa di Islam? Ngawaca rendang, pendentan sampai kiri, tahu jadi. Dua yang lain kami ini ustaz kami ini jam mana kali kerjaan mau kami ini, jadi kerjaan yang lain ini yang kami sejuk kami belajar buku kedua ini jauh ini Bunang Roy, bagi Inampur sampai ada 3 orang kita lembur jauh lain, sama senang kami yang ini. Hari ini terima, beli pun yang capi,
pada Islam ini tidak badan akan hukum di juga jadi ini jadi kalau jadi memang tim kita akan jadi tim dan jadi hati yang baik di Islam. Bagi kami itu baik sampai tidak terjadi belum yang lain. Hari kita pun muslim berkut amin. Ya Allah ini, ya Allah yang mikro Yesus, ya Allah yang mikro Yesus, ya Allah yang mikro baik kompan, ya Allah yang mikro baik kompan, ya Allah yang mikro bersih berkut, ya Allah yang mikro bersih berkut, semua yang mikro baik kompan, ya Allah yang mikro baik kompan, semua yang mikro Yesus, ya Allah yang mikro Yesus, semua yang mikro bersih berkut, ya Allah yang mikro bersih berkut. Baiklah kendaraan nombor tahu, mereka tahu ini, aduh. Kecingim jangi diberi batu jodoh, nakdeng jangi kita diberi melajit yang kita dilinda, Khubor di Prophet yang me kita namtin jangi, idan nang hene, baru kita dengan jangi kita, ia bentah kita kecingdong linda, kecingdong sim, kecingdong Prophet ni nang itu lupa, kendak kentang ini, berkuku ini, agar dikepor kebangi. Yang sohai kali kesini kepada kondo, agak jing dengan pemusatri balik jumbe nocelai balik. Kau berkuian ngapat yang kini kipanwit baru, bagi nanti aku bawa bijik lain, bagi nanti aku bijik dah jumpa dah jumpa terdeng. Highway paru ini, highway kejadian masih benar jadi. Bang itu belakang tuan beram ini, dan bang jing senran kecil ambil jumbe ini. Berkuian lagi. Kalau kata jauh dari kata, jika kata jauh dari sekolah jangan ini baik baik. Kau penroy yang terjadi di sekolah, bagi sawit ini terlalu lama hiduplah berjalan bahkan ia batu jolo banten buram bibi tadi Kristan bahari jemi dau Kristus rai jemi. Amen. Sao bisa buat apa orang ini? Halo betul ke anak kuriwan kata bisa. Bari tu ki Khubor la poish ka bakut jong kani ka thup Khubor. Ni kit bok ke phi ba phindan ha kamet ka bakot ka baklan ban karpa de phi bala da phidon kinu ki Khubor ki ba ja ha ki snong jong phi sngo bha ban pentip ne phone ha ute number ba don ha ka screen jong phi. Khublei shibun ublei un kat khui phi. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong Shongkun bat Shedderham ka jing kentang bishop ya Reverend Ferdinand Khar Didi Penlong retreat ba ar singi ki brother ka khasi jantia Penlong jingyat pilgrim ba shisngi ka parish non ba Ban Shedderham ka jing rakhe International Teachers Day ha DBTS Kasitarik urisau arhajar arpulai kadai kasingi ka bakamentam na kabanta ki pat riunget jong ka Joai Diocese namar day hak ni kasingi balayo ban penkentang Bishop yo Most Reverend Bishop Ferdinand Khar daw Archbishop Victor Lingdo hak jingadan bentalang Archbishop jong ka Impal Most Reverend Dominic Lumon but Archbishop jong ka Guwahati Most Reverend John Mulachira Hakani kasingi la sedang syuara ka mas bakut hakabau Archbishop Victor Lingdo ulalong kumunong kanya mas bakongsan hakajinga simbentalang Monsignor Juan Pablo Cerilos Hernandez Deputy Head of Mission rengkat ki Bishop na ki jalaniam baper jang kathan syatay lamingi ki padar ki sestar ki brodar ki badai na ki seng baper bat ki pat riunget ladon langru menteri rangba jang ka jala ukon ki sangma bat ki we ki menteri sarkar Archbishop haba ajing sneng jing krau hakani kasngi ulaong bangim day ban he tangka ktien Henry ngidey ban leru bat kikam ulakan tujur ki pat ringet baro bakin yai trelang bat bishop bathamai Hadin kaktien sneng tien krau na bishop labud sa kajing le niam bat penkentang ya Bishop Ferdinand Khar Swaban penkut ya kamas bakut la yo ru iki kentien sngongo na Bishop Ferdinand Khar Didi Laban penken mau bakadai hadin bon snam baka Joai Diocese kala yo Bishop Bathamai hadin ka jingklat no jung Bishop Vincent Kempat hau naitung arhajar khatway. Play ubabha bangsun rai kapalang
Bishop election Ferdinand Khan Banong Nung Sharai Bakridu John Khubor Niam Jolai Nyai Kublai Kurbangi Bishop elect Ferdinand Khan Ubrakroy Banong Hoi Yakaman Kublai Kumuko Kuan Gospel Matagasni Balayere Kaman Paju Ngitip Hau Bishop elect Ferdinand Ulakomu Blay Lembau Pope Francis Bashiti Kani Kakam Kabakia Kabla Perset Hadu Nama kata Ni Juai Nakabenta Jompi Pigara Pradunge Juai Nakabenta Bishop Kamai Jompi Hagajin Pule Berinkon Mentagasi Yosnyau Ezekiel Itu Rupang Hakabau Blay Raya Ini Umpuaban Penrem Ini Lalu Bolani penram ni darai ni lagi. Henry Blay uju penram ni. Once Blay, waktu tu cikanmen. Blay wisnai uyama berbuat yang ni kinompak. Hakatin kulai kebaal. Paulus berkuat. Keju yang ni baru kundi. Walai hakatin kau salon. Ne hakatin kenal. Henry ne hakatin singaure. Ternyata itu kantor banyak lagi. Pilih kami sama Paulus Wai dan Yesus Kristus melakukan rep dia lagi. Harus kerjanya nama bagi hok yang ni. Hatu melakukan rep dia lagi. Kenapa banyak yang baik? Hatu ini keluar dari nono ialah kerja sarap. Banyak yang baik. Hatu ini cari itu baik. Ni bela bahaya ni. Kini cikli bagi cuma marwai. Lembaga gospel Matagasino ni kli kumne lagi. Hatu eleksi syai komandong Blay dekat CM Jomi. Ukon komon bau tre. Henry bomu komandong Paju. Ukon ukomu tanda kakin Henry Kandre. Kacip pekin Blay kande itu bohong. Kotrai Henry token kibalik ikamon kacip Blay. Macam yang artway. Tiga dapat kamha. Ubah keren tanda kakin ni pada kitong. Kenapa ni orang baru hari. Kau nak keren kajam banyak kaki. Ni hakatin orang jom Bishop elect Ferdinand Khan. Ulang beriu, ulindor, berjajah. Ni tip berterima, Tristan, yang menerima melakukan siapa u. Ngalai terima. Ublay lagi kedua jom Kibril, uiu hakatin orang jom Bishop elect Ferdinand Khan. Kau Blay, ulai sisu Bantrek Bishop Bak Nongsarai yang kedua diocese Perangnya baik baru yang tujuh di Bantunya Trelang Bak Bishop Batamai Compi Kenapa kan tu kamping Kabalan ke diocese Trelang sama Kecil perin kawan dan kecil kamu Bak rekam ke bawah Blay Urakta Kan mau mentagasi sitarik benai Oktober Risau Kadai si borong juga dai sesuai barak bawai Nas ai kadai pi si borong sok Dan si pipit balai pi on si borong jopi Nama si borong juga tersa betul Jom kunong jisu Kami ada Jom kaneka dai sesuai barak bawai Kaneka pun kadai hadu kata-kata yang boleh Hadu balai tino yang larang jingin ia kemon kecuk Blay. Kei kebajian kecil jongkang kapilian batomu ikemon jong Blay bacok di bahalo. Kei keluar kecil kami ada yang kami kejalan yang jual. Rampet saya dah nak bertahu siapa kamai maka diocese jual berkoi. Nadwa kepok kemian keku kedok. Ya pi wei kang kang yang siapa kamai.
tu kemarin artis tinggalnya silent nak benta cu bacong gerai sesuai berbuai kamtam tu ketersa berbuai kedua yang penting kan yang silent nak benta cu baru anero yang Jesus Christ the high priest of Christ may pour out on you oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessing. Presentation of the book of the Gospel. Ketika the Gospel tahu ia kejengkang tinggi jong bishop mantan kriang yakti jong lain. Dakajing Yaisha Receive the gospel and preach the word of God with unfailing patience and sound teaching. Kajingaiti ia kasapia berdendo kidai kadak jong kajing penpubong. Kasati kadai kadak jong kajing yaine bat kajing bat jutang jong bishop bat kabawan. Receive this ring, the seal of your fidelity with faith and love. Protect the bride of God, His holy church. Katupiang kadai kadak jong kahok bat kajing koi kabor keisian. May the splendor of holiness shine forth in you, so that when the chief shepherd appears, you may deserve to receive from him an unfading crown of Haka arpu khandai bat lai phau tarik unai lur hajar arpu lai ki practical trainees brothers bat ki brodar ki badang puli haka than khasi jantia ki laya lumlang ha pastoral center naga banta ka retreat. Kani ka retreat bat ka jingdwai kelas dang haka por san baji janmit bala penya di ipadar Dennis Lalfela haka ba ilaya rap biki brodar ban puson bat duwai daga ba khmiyet ila ka mensim ban pen kre naga banta ka lawai ban ailat yaki jingja ki bala deb bakin job. I Father John Zosiama ibadai Vice Provincial ila long in open yard bakongsan hakani ka retreat balaya shim benta da palat lai pu nyongut ki brodar. Kani ka retreat kelakut no ka lai phau tarik unai lur hajar arpulai da ka mas bakhoj bala pen menta de I Father Provincial I Father Paul Ulingkot. Kaparish non ba haka jingalam jung iba kensa yaw pnyau kala penlong ya ka jingyat pilgrim basisngi habalang snong langtor haka ar tarik urisau hajar arpulai. Iba kensa ila pasat ya kimat pusan balasat naga ketien ublay ban penslur bat ay mensi miki para banget jung ki balang snong bakin long barabor ki basidrhem. Hadirin ke jingkran na iba kensai, la penlong ru eka mas baklem lengdo, haka jingadan lang ki khun samla, ki long kemi, long kpa, bat baro ki pat riunget jong kani kathan. Da ka jingkemen ka bakrau, ka Don Bosco Technical School Shillong, ka la penlong ya ka International Teachers Day haka santarik urisau hajar arpulai. Ya ka ni ka sngi la IT kerpang na kabenta ki nong hikai ki bala penwandur ya ka jing im jong ki kena school da ki jing hikai ba janai jong ki. Lasdang ya kani ka jing lekmen da ka jing puli ya ka ketien ublay ka jing duai boot sa ki jing ruai ki jing shat bat ki wei de ki jat jing lekai ban pen bernya ya ki nong hikai kum kadak ka jing sngongu ya ka mensim IT lot jongki. I principal juga school I Father Arcadius Puwen ilaya ro ya ka jing tharang ban hikai bat ka jing IT jongki nong hikai ban penlong ki khana kum ba ki long menta. Kum kadak ka jing sngongu ki khana school ki la a ya ki jing ai sngo bha ba kerpang na ka benta ki nong hikai. Kajing rakhi akani ka sngi kala bu dak ha kajing mut jing perkhat jong ki nong hikai wat ki khana school bakin don barabor hapdeng kajing ya tedi.
Okay. Now the next action which will be eliminated is enemy. Music once again. Okay, next action. Any guesses? It's enemy. Once again, music. Okay, the next elimination couple is from action friendship. We have another two couples. Let us see who's going to be the winner. St. Anthony's Lower Primary School kalapan long ka retreat ka ba arsngi na kabantagi kena Catholic jaga class 4 but 5 Balayalam Shirhem na kunhon Jesus Youth rengkat i Father Saji Stephen ibade i rector but i Father Raphael Tham ibade i headmaster jaga St. Anthony's Lower Primary School Balayashim benta palat chispa prapongut ki kena jongkani hi ka school. Kani ka retreat kelas sedang haka arpu khandai teri unai lur arhajar arpulai haka por prashiteng menstep ban penrung kerteng bod seki program baper halor kapang ka jing e jeng ublei ki hukum jeng u ka pop bat ka jing kala bamut ka jing ngej ka jing duai bat u jisu kumunong penem bat u paralok lapan kut ya kani ka retreat haka live ho teri unai lur arhajar arpulai haka por saushiteng janmit dakamas bekoi. For the school that you have given to them. Thank you, Lord, for the faith you have given to me. Thank you, Lord, for the salvation that you have for me. Thank you, Lord, for my teachers. Thank you, Lord, for my loved ones, my leaders. Praise God. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God. I will never praise you. God lifted me when no one but Christ could help. God lifted me. Lean forward, lean forward. Lean forward, lean backward to the Haka artarik urisau arhajar arpul